Fatalo fatu ile neita fo le tunu fa mano fo lo munuia fa taile tu lo na no fo lo na le u tai mai lo so fu mo lo le ne yaso o le aso fa rele o tatu rio le aso lus fu lo masina o se te malu a fe lus fu mo le fa ma le o na mo le tu le ne si fo le lo mo ia lo mai lo tatu sa ni ngano tu le tau nei te ia ele sunga ele fa finga reverend lilo mayava ma asanga la mai le kalisia ale auso ke wisiano na lo hat eu si mai loa fa fonga. Iau te whatalo whato ma apeno ia tu le pa ia ma walungo si tatu tunu o mo whai o la
ia lenei aso fou ia le tua ona ua fai ona taʻitaʻi mai loutou soifua ma so matou ola ae mai se foʻi tiute ma fai maua valaʻuina ai tatou o le foi le faafetai i le tapuaʻiga e au faigaluega paia le atua i le ekalesia ma le ekalesia ia ua le faatinoina o le valaʻuina i le ia maua liagaga o lo tatou li'i o Iesu Keriso e faatalofa faapitoa atu fo'i na i o tatou matua tausi lo lua mau tamalawa ia malo o le soifua manuia faafetai le alofa ma le aga lelei o le atua ua aulia lenei aso fou ia e maisi fo'i fuafuaga ma fa'amoemoega o lelei aso ia le paia lautele o si tatou atunuu ia iai le aga lelei ma le alofa o le atua e maisi fo'i le fa'atinoina o fe'au magaluega o lelei aso sa mo ai o mai a tatou tapu i atu i le tua i le nei tae tatou talo pasai le tua lo mātou tamae mai tō tai mai lo mātou wora i le nei aso pasai le ea o lo mātou mana vaina pasai le tele o nei tau sanga wa e whai mai paso soa mai lo mātou soifua a wapoi le whātinoina o mātou tiute le nei aso taro le tua i malu pui puia si o mātou utunu ai mai se le whātinoina o fe au mangarwe anga le nei lau fio le li i pui ma leo leo i so o se mea e feo ai mai se lungo le anga i whapia o le maua le sanga le mo mātou whafo i ale bi inga i ate o e tu inatu la mātou sanginga le nei tae au anga le nei so ni mai lau fio i a i mātou o suafa i so mātou wole mawala au atu ai amen la tātou i vi atu i le tua i lona vi. My
whaftai mo le pese mātango fia sa au suinga le nei tai au e pa ia lava le tua. E whafonga mai ai le whaitawina o le afionga pa ia le tua. A maua tātou tusi whaitau mai le whengai o tuai, tusi al perfecta o hakai. Perfecta o hakai o te fia whaitawina le whai upo e whaal ma tā upe lua. E whafonga mai a whaitawina o la afionga pa ia mo tātou. Au le nei, e whamalosi o oe o selu pāpelu. E talai mei e Jehova. O ia e whamalosi o oe o Iosua le atali o Iositaka le whaitau langa sili. O ia whamalosi o tau tangata uma o le nuu. E talai mei e Jehova. O ia o tau ngāru buei. Ua o au o te ngāti o tau. E talai mei e Jehova o au. Whamanuia le tua i le nei whai upu. Ia, le ama wai se whamalosi. Pos soani foi mo tātou le nei tai au. Ia o alo atu i se au mangaru wenga o le nei aso matiute whai o le nei tai au. O le nui i leo wa mai le nei tai au mo tātou. E mei se leo whingaru wenga i la tu umarava a tino ina whi au mangaru wenga o le nei tai au. E au ngā foi la le nei tusi nei o whamalo si au ai i tātou i le aso ma le aso. Ia me se fo i tute ma whaiba ua wala winai. O le perfecta le nei o hakai na so i pua mai i le sanituri lona ono. I le tila mo e lima salau dua sifuru. O so i pua la le nei perfecta taimi tono ia sa tupu ai te malo leo tā viu. I le malo yuta ma Israelu. O le fe au la le perfecta lea i le nuu o Israelu maiuta ina ia toe fausia le maru malu o le tua u whale alaina o le fe au lea o lo moli mai e le perfecta lea mai au te tonu foi le nei tae au se soani foi lea mo tātou o ani mea le o whale le o le lei tonu o lana ngā ruenga o tātou ngā rue ai e tauro tātou toi tilo iai ma le titoa ina i toe mo fai o le whale leia. O hakai o le tamao sa le tielu. Le ri e pule ia yuta. O le te au na tō fia e ave le nuu o le tua ia toe fausia le maru malu sa whaale ngaina. O le te au le na aru le profeta le momoli le nuu. Ua whaale ngaina le maru malu. Iai mafu anga e rai ona au tangata e toi whare leia se mea awale tua. Mea nei e tau tātou mātai tū iai. Ua salo o tele se leni aruai. E me salo fōi ua i atu aru le malosi uma e whausia ai ia e whapea ia le ainga ma le whanau. I o langona nā whaatangata. Langona ia sa langona ai le nu. O mea po ia sa whaai vai ai le tangata e au auna i le atua o no tūlanga whapea. O le talala hakai le nuu ua toi fo i ai le tāwhianga i whapea. Ia Salamo i lea. E nā te malama i tū maanga tātou e iai mafuanga e alai o le tātou aunga tita. E i mafuanga e alai o le tātou te fo ia. Al te sili lea i le tai au, Salamo lea. Mai fo i le tua e wha le lei maia. Ia wha mua mea e te tau o na wha mua. O na fia lea o le finangalo o le tua. Ia wha manuia ai ia i tātou. O hakai masaka via. Na o whatasi maselu papelu i na huatoe fo i le rua i tāpeanga i Jerusalema. Lo lau lunga i le bala aua hakai le Salamo. O le fesiri mo tātou le netai au Salamo mai le a. Na umona o whailo atu. Te lea mea e tātou miai tātou le nei vai taimi. Ia e pule lapa oe i lautani. O hakai. O lo taranoa i le tāwhianga sai tā watoi ai nei i lo lātou laue. Ele. E iai mea e ao o na tātou mua i whai
te a lātou toi fo'i ino lātou lau ele. Sa lātou amata o na toi fausia le malu. E ta'i. Sa whalawe ina na lātou ngā ruenga o lātou whili. Ona le ai lea o so lātou wha tuatua. Ua maua I lātou I le fefe ma le mata. Pai mai e se furu ono tau sanga o tātia ngā ruenga o le malu o leo toi whaia. E ue si la pia sa moa I ai mafua anga e tono le toi whaia I se ngā ruenga tātou te whaia. O nisi ua wha vai. O nisi ua le toi fia iai. Ia o nisi ua whai mai o tele le tupe aruai o la ngona nai o ni tangata. O le isi mea a to so ai ua amata o nā tinae o lātou lava lumana. Ua amata o na pupu o lātou loto I mea o le o langa nei materialism. So they move from faith to fear to materialism. O le ata fo I le nei o lo o whaaba tu iai. Le angai I luma o le ekaresia. Wa le ola le ekaresia le whātuatua. Wa whetete so o na whaise mea. Awa wa le aise whātuatua o iai atou le tua. Pa wale mea o to toe o le ai o le tangata ia I mea o le o langa nei e manuia ai lona aiga. Ma lona lumana. Ama tu atau tala sa o atu hakai I tangata I le se o lātou whai. Ma wala awina I o lātou toi foi mai e auna ma le loto atoa I le tua. E ala I le toi fausia o lona maru. Pa whamanu e ina nana whi au. A wāsa tu ua I le nuu le se o lātou whai. A toi foi mai e auna I le tua. E ala I le toi fausia ina o le maru. O avea e ngā ruenga te viso ma wha mua I lo o langa Samoa. O alofa o ke viso I lana I kālesia e ala I le fua ina o lona lava soipua e tongi o rai lana I kālesia mai tātou uma. E ao ia te oe mau o na tuu ina atu o taola ina ia mawhaiai o na vaia le tupu maola o lana I kālesia I to tonu o le nei atunu ma le lalorangi atoa. O te tonu le nei tai ao se te au lea mo I tātou. Ia toi whamaro sia I tātou. O atute. O te tofi ai tātou e le tua I lano whi au malana ngā renga. Au a tātou te musua. E iai whale tonu le tangata. Ai soani le tua I lo vai ma so vai. Ina ia. Ina I mawhai o na tātou au na I le tua ma le whamao. Se na ngona le nai le nei tai au. Ina I mawhai o na tātou toi wa ai. I le tua ma na whamani yanga e. Fua I mai ai tātou. Manuia. Fuanga ma whamoe moenga le nei aso Samoa. Ia alu ma le mana. Ma ia whapea o na maua lo tō malosi. Ia wāle whātino ino tiute ma whaiba o le nei aso. Ia ma le nei vai aso. Tātou te tāna. Paftai le tua lo mātou tamai. Mātou tu inatu mea malava I la ufio ma si o mātou butuno. Ai mai se fo I le ala uswatu I se au mangaru wenga o le nei aso. Pai tai ma pui e la ufio lungo ala o uia I le nei tai au. Ia whapeo na maua le saonga le mu. Pa I le malosi le tino o wale whatino ino fe au mangaru wenga. Pui ma leo e la ufio si o mātou butuno. Mai se foi nai o mātou whanawiti, le tāpele pena ma sauniuni mo a onga o le nei aso. Le tua lo mātou tamai. Lo lātou saunga le mū, ma lo lātou malu pui o lo i au aole. Maua le māta ala, mai se le nei vai taimi, le tele o fi tāma whaingata. E o mātou wala au matu I nātu nai a mātou whanau. A peo na malu pui e lau fio. E o lo whātou tulia I tonu o whalema. Ia iai lo wanga le iai lo warofa. O a mawhitianga le tino wa wala au wa oe lo mātou whaola. Oe o le foma I o foma. Ia iai lau whamalo longa I o mātou tino. Ia whapeo na maua lo mātou malosi. Mātou te au na mangaru due ai. Nātu fo isi o mātou watunu nei lau fio le li e.
wa foi fuanga ma fa moe nga o sia mātou o tunu talo ia le poto ia le atamai ia le fa maoni le fa tino no tute wa bala au inai ia wa se manuia lau tele o sia mātou o tunu vese le fa tu au vese le fa longa lan ia tu tosa I mātou o mai lau si le fanga le ali poi ma leo I mātou I mala fa natula ia fa pe ona maua lo mātou saunga le mo mātou fa fitai ai la o fio ina tu foi le nei office pasa la o mātou fa ngai le vai aso ma le vai aso ia lo wanga le lo fa le li pule ma le fa ngar wen fa le poto ma le tamai e mai se le fatino ino po kalame le aso ma le aso ia wale au nanga I sio mātou o family la o fio lo la tu son fuanga lue ia fa pe ona maua le malo si le tino fa tino ai tiute wa bala o winai le tua lo mātou ta mai whātou e se ia te o la se upua le tau ta mali I le nei tai au whamangalo mai mātou a wai ai taimi mātou te se ai ai taimi mātou te whale tonu ai o mātou whātou e se I lau fio whamangalo I mātou le nei tai au le mātou wala au I lau fio no lo swafa iso o mātou wole ma wala au tuai amen. O le nau a whafonga le tunu o I le tātou saunga notu o le tai au nei le ngatonu nei tai au nei vai aso atoa sa whenga iaila na uauna sungal whawhenga Reverend Lilo Maiava maasangala me le kalesia le uso ke usiano nai ma tātou saunga notu whamano tā pena whaftai mo whi au folfola le li ia e tom tawina I fo I whingano le tunu ia wana mtali o tiuti o le nei aso maleanga ia tu le wha iungon vai aso whaftai tele lava e le tano fo yang le leile tua ma fa manu ya tu fa wa non fa manu yang le sunga mal fa tua o le kalesia ia le ngatu fo no fo alu fa ftai tele lava mo sa ni ngalo tu mu wi tele fa un va ya so fa ftai te mine ulus futasi minute o te el fitu le tu le si fongo le mo nei pespesenga fa le nganga e mo disi o pes fa le ngano fo mai fa wa ta tu por kala mo le atta le ta pe am te fo ta tu por kala me o le atta le ta lo fa lava o lo e mafuta mai te tautua si fongo le mua sunga mosi sua o na o sau fetalenga.
O le tautua le si ufonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air. Bye bye.
le taia, siu fofonga o le laumua, aso ngafua i le aso foraile. Ata o le taia. Yo le tautua le nei si fonga na mo tatu por kalame o le ata o le tae ao le nei utatu te whera I lungo pea ule e pea na tu o mai foi fasa longa le asona nafi. Kia ora, tēnā koe, malo le soifua manuia I le atunu o Samoa le atunu pele, le tātou ainga tuke lau, ia mole mamalu o le au Pasifika uma, mai la toi mana malama le tātou ngana. Le u tātou ria le tai o le aso wharaile le aso luas fulu o le masina o se tema, lua afe luas fulu mo le wha. Malo soifua, malo fulu manuia. Ua le mtone la vai au wawai atu le oso, e le la. E te tunu lo whapena isi tu o le tātou tunu nei. E iei fo le langona o lo manuia fo le to tele o le tātou tunu. Iso se whaenga lalangi. O e mou mai le tautua le si whonga le mo le yeso fo. Malo te fua, malo le fo lau. Nei o tātou matua tau si tono a inga, ne nei tai au fo. Whaaftei tele mono tu tāpo inga whapea fo nei mātua o lo I tono mauta o lo tau sia le la tau. I ese o tātou langona I tau singa o mātua I a inga matono o mauta o lo tau sia I lato. I lo ulangona nawa. E le o tu ula fo ina I lato. Ona o le fusuia inga o sisi o manga ma le taimi o lo tātou I ai. I mātua sa mona vaia. I ta ilo iai. Ai alofa tele atu por kalame. Na I mātua vo ilo le fale mai mo tau le fale mai. Alofa tele atu por kalame mwhaminu I atu le itai au. Awe ta avale uma e malanga atu malanga mai. Ruia te le whainga malanga ma oi olo enga lue le nei taimi ma lo le uspo e le putatu iai le aso le nei ua whaingo ina yaso ia ma le tua ina I ta mamana I tira yaso ia o ngā lulu o le aso le tupu le aso le nei e loro wingo le aso le masiofo le aso anafi ma lo soifo manuia lungo le tātou Facebook, YouTube o le tātou app Frequency, lo maua le tātou tautua le yaso, a vita avale umalava, malo, ia maduia tele au tau whio inga o le awhenga iai le yaso. Le tātou paanga leo whawhiroa I mei fwole ni tae whawhitai tele le wanae moi mai, lo whātul porkalame le sunga lo mamano suli se ufale, a se nati tuua whawhitai ate yoane lo whātu, whawhawina tani elu malo lava, sa o lei oe le leile I te miuma, ke le mete pesa mino, Whingau iai, ma lo lava, tina ia pali I, ia male ainga, ia lo fatele atu por kalame whaminu I atu le nei aso fau le tina fo ia alisunga Abdullah sakatuaka, ia ma lo whaftai sa uvau nila tofa, lo whatu por kalame, whaftai lava. O le atatou se atu I se whawhiawhianga e te tala I fo ili por kalame le nei aso, ta pena mai le tatou tala o le tau, swing o le tupe, ia ma le whamarianga o aso I fua. Ia le tātou ruatu e lava le se o le teimi o tātou telefou le tātou no le valu di tāu nei. Tālo wharewa, good morning. O le tautua le nei le siu whonga le laumua. Tēnā koe? Maruia tele whea mga luenga matalo ni yaso ma onga le whanau le tautua le siu whonga le laumua. Ai o sueina o i lau kaiva
soa oyo la taula dinoi, lau mama soe tukela o taulima. Ole ano vaile mana me ae lau, la sui puae. Tuai moana, tuai moana. Tuai moana, tuai moana tatu matala. Ea, ea, vai mai a saupu. E tuai ni mala, e tuai manu. Saupu na lau pele, sau masina i tuai malu. Se inu ane ai, tama ole nu. Alova mamma manuale va veao, te fia valongo, summe sole oe. Ea eti e ane lau pasika, ai o sueina, o i lau kaiva. Soa oyo la taula dinoi, lau mama soe tukela o taulima. Kole ano vaile mana me ae lau, la sui puae. Tuai moana, tuai moana. Tuai moana, tuai moana tatu matala. Ea, ea, vai mai a saupu. E tuai ni mala, e tuai manu. Saupu na lau pele, sau masina i tuai malu. Se inu ane ai, tama ole nu. Tuai moana, tuai moana. Tuai moana, tuai moana tatu matala. Ea, ea, vai mai a saupu. E tuai ni mala, e tuai manu. Saupu na lau pele, sau masina i tuai malu. Se inu ane ai, tama ole nu. Al vainga foi nei tulanga le tau pe no fai lo mai lo official le vai tau ile nei aso. Le sofa me fa malu malu. Le so ta ya langi le le tau le sa e wi ina timu na matan kilia fa solo atu ile awa uli. Tutu sa le 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 tau le son fua. Le so lu le va so fo langi le tau. Va ia timu le so ka piti manu tu fa nui. Mataranaki whapea ia Wairarapa Hawke's Bay Mataubo. Marlborough langi le tele o taimi o lene yaso i uiena i timu au kilani wha malu le so. Le manu lua le ea inu una uta u nei o lo iei le tolu anga ia turunga le iwa. Ea mawhanwhana o lo iei le iwa wha solo atu. Iwa wha solo lunga le sifuru valu. Sifuru iwa wha solo atu e lufuru tasi le Hawke's Bay. O le no le Hawke's Bay u te meita wina lava se no mawhanwhana. Mata mai lava i le amatanga o le tausanga le o mai teimi le o le swinga o le vainga na le Hawke's Bay. Ia amu i au tau pa wale mea. O nei to iaini lo longa ia whai nai o tau. O vai le motu i saute i le so, e langi le lei le tau i kala i estete, ti munga pe ieina i timu, i le pito i lungo le motu i saute le iei i a ne le Sony, Picton, Blemen, ia whapea fo i a Motueka. O le malulu e oro ieto ese tasi Queenstown. Lua o lo iai in Vegago, le tasi kala estete e ono ne Sony manu ula tane iai. O le ea mawhanawhana, o lo iei sifuru tasi anga ilunga le sifuru fitu. O le au te renga o le aturu ne yaso e matele ne wha malu mai nei timu le te leo vaenga o le motu i matu nei le ne yaso. O a pia langi le lei le tau le so lua sifuru ono le fua le vela. Ea mawhanawhana lua sifuru iwa le fua le eve vela. O le angoto i fole lai le so Wellington e sifuru fitu minute te ai leono le fiafi.
E o soa ele la tae au 10 minute te ele ono ili tae au a tae au. Fua le manu luo lo ia ele tolu anga i lunga le fitu, malu iwa se fulu i Wellington lea, e a mafanfana o lo ia ele sifuru tolu fasolo i lunga le sifuru lima. Tala o le taimo le au whangota le yaso mariwia whainga whaiva whenga iau tau. Ia o le taimio a le tai le iai Wellington sua le tai i le te alono le tai o nei la ua sua pe le tai lufu le tasi minute te aile sifurulua i le au auli. Toi sua le tai i le toi lua sifurulua minute le fitu i le fiafiana nei. Tala o le tai mo poli lua sua le tai i le lata i le sefuru tasi i le tai o nei pe le tai toi ono minute i le lima i le fiafi. Ona toi sua le tai te o le sifuru tasi na nei. Tala na o le tau mo le talo le tai mo le silifia. Swing o le tupe mo le ulaf tupe fa mano le anga le leisi o tato o tunu. Tasi tala New Zealand maula tupe Australia e valu iwa sene. Tupe Amerika e ono sefuru tasi sene. Tala fiti le o tala tolu lima sene i le so. Tasi tala New Zealand maula tupe Samoa e tala lima iwa sene. O le paanga tonga tasi tesi mo le tolu faa le paanga tonga i le aso le nei. Tasi tala New Zealand maula tupe Samoa. Tala ono a tala lima se fulu male iwa sene i le nei aso. Malo, tai lava, ialo. Aso i fua nei tai au. Tava pionero was whanau. O tato whamirianga was so i fua, tato emaili lava na mo was whanau, peafi au mai as whanau at samoacapitalradio.co.nz. Mruia tene no was so i fua. O le tusi o lo tatu yei pe fa so longo le tusi le Efeso tusi a Paulo le kare si Efeso o Efeso tu tono no le o Turkey le tau te yei te mil le o Turkey yei tono le kare si le Efeso le la na tusi a Paulo fe pula lus fulu le o il fai tau ngal le tai au o ia tu fo i me u mai lalo ona vai ma tu ina atu o ia e fai maulu o me u manava mo le kare sia o Yesu ana upui o Paulo tusia. O ia tu ina foi me uma ilalo ona ao Yesu, ma tu ina tu o ia fai maulu o me uma lava more kalesia. Ai fai tau on mata puna e feso mo mua, e te mau atoa le nganga foi upui a wa ia tu ni tai au man iwa yaso. Mo ni te lo wasa i fua, pese nei mo uto. Ia vi ia lea tua ua ulia loa soifua ia manu ia loa sofanau famanu ia lea tua ia vi ia lea tua ua loa soifua ia manu ia loa sofanau famanu ia lea tua ia aveane Yesu matautai o la umalanga ao fesoa ina lolanga o Yesu le tai ala ia aveane Yesu matautai o la umalanga ao fesoa ina lolanga o Yesu le tai ala a fesoa ina lolanga o Yesu le tai ala.
Patala fatu le taimi ya o tala foi o le tala faso le pito la langi mena tupu foi le yaso luas fulo setema te usanga mawai. O le sol te usanga e tasi lima tasi iwa o whamawina o le tangata Portuguese po le tangata Portukale o le tangata sue po le tangata sue nuu e suafa ia Ferdinand Magellan. Whapena fōlau ese le aso le nei o le fuafuanga e fia ta amilo i le lalolangi. Tolu tausanga mulmuriane, ai manu ane lo na waa leo le Victoria i le nuu leo Spain. Ai o le wha lawe, e le i ai le tamalo e nungo le waa, na maua mulmuri wha amtalanga, na fasi o tia i na uafe le waa i Filipaina po o Filipino. O le so tausanga e tasi valu onus fulu na siasi e le pelenisia welese, mulmuriane avea matupo peltania o Edward le Fitu, na siasi i Amerika i le aso nei te usanga na tasi valu ono o, tasi valu ono o. O le so te usanga e tasi iwa wha ono le whatau nu uai ia le whaalinga o ata te whanga le atunu ua whalani mo le taimi mua o le Cannes Film Festival. Tele taimi na fua ai le nei whaalinga taluai ona o le taualo na lua langi na tolo ai lava, whatau nu ulai le aso nei te usanga tasi iwa wha ono. O le so te usanga e tasi iwa ono lua, o le tamaititi Afrika Amerika e suafa ya James Meredith. Na le mawhai o na urufale le University of Mississippi, na tau fia le kovana o le nuu o Mississippi. O le lea na matuaria e le vevesi to tonu o le fo inu. Na tu inatu e le malo na fita e whaafi le mule vevesi, ma o le taupu le whaamisino ngā mulmuli ane e ana whamaili whaamisino ta tau na talia o i e tonu le University. Whainga whailonga lanu lewa i e tono Amerika na vai tau, lea fo ina vevesi e le aso nei tausanga tasi iwa ono lua. O le sol tausanga e tasi iwa fitu na ofia tuai i le tunu ulea o le Socialist Republic of Vietnam, i lalo le whaamalu o malo au whaatasi. O le so i le tausanga e tasi iwa, na watu ai ia le malo o whaatasi e whaafi le mu le vevesi tono East Timor. Ina ua pasia East Timor le a tuto tasi, o le na vevesi e loa tangata te e ma tangata e langolango ina le mau e te tau o na tuto tasi. O le solta usanga e lua afe se fulu malatasi na mai ai le tula fono le military Amerika e tau o le Don't Ask, Don't Tell. Ringa au le fasili e sa foina e taua. Sa le fasili, sa le tau. Don't ask, don't tell. Le winga o le tula fono o ilato umalava o le vanga fo le e alolofa i le tuainga tusa. O le so na muta na tula fono Amerika te usanga lua afe sfutasi. Ia maritala mulimuli o le so te usanga te se iwa tolulua na whapa ia ai le malu ia po le kālesi a fau lea kātoriko i le au waa. Te usanga te se iwa tolulua. Kato tala na te maua le whapoponga te masani whaftai lava. Mano whaftai lupo i le sa urfoi tau voila sa moa le pe e whai matala ula le tupulang e te ta ua lo, e te pisa lo fai. A whaina e soifua mai i le awhionga leo le au waa. Ia po e te tapua i foi whātua tonga kātoliko ia o le ua manino i tātou whasala launga. Ta siwa tolulua i le aso le nene whapa i ele whalisa i le au waa po le malu. Vai lani suinga le temine. O ka okos whalisa matango fie me le tu i ngā tai. E u te iloa ia o lo whafonga mai tama whanau mo utou. Ta siwa tolulua ia. Whaisi lewa ia u te iloa lai so i fua mai le to tele sa mai tauina. Mai ai le taimile na. Folo fatul po kala men family atu le tele o tatu paanga i fatasi mai ia le sunga fo i tire sa ene malo lo fatul po kala me pizza newa ia ngalua fila pepe menuia tele taya ia sila so sengi lo fatul po kala me faftai tele ma fo Eric sunga ia matile matiasi le mafuta mai pangpango ia o mai pangpango ta sunga lino ia lo fatul po kala me tu MC wainga puao leota faftai fia malo fasoa ia maluia tele na yaso wele matoa Simona Manava Erika Maoia lo fa moeltina fa tai sa uvao nila tofa lo fa tu programe
le wana e Sam moi mai ya malo whaftai sunga pasta matamua ana e noka Fraser alu fatele atu mo e mali faletua mali karisia malo ngā lulue ya o matamata atu foi mai moatu le to tele i sauninga o lo whenga iai malo lava le fatasi mai sunga ya Matthew Mika ya tala salu ya te nā koe ya te oritina tala whaftai tele lava le mafuta mai to iwa minute ona tale o le fitu e iai nei whamirianga mo la tau iau kilani ia se i tele lope te ua u whaiatus tala lope le kawatu e tātou telefou ia e mise la tau na whangaina le unanga le vector le pamu le company ele tise ia a fuala iai pe mo le tau se lau onos fumo tupu afe tangata au kilani manuia ina i le tufutufanga le na pe mo le tau se lau limas furutala auwe pe o te whātu la pe o le tu i sifo au kilani pe le manui ai manui lo ngā tonu masaute masai. Ai le manui ai west le tu i sai sifo au kilani. O le pese mai le sunga i a manaima le ota au moengalongo i o le whamanatu ale mo nei whanau a onga ma nei le whātunga lo whātu sunga anu tutasi o sia whiro ia sa o le leia te nā koutou katoa ki ora malo whātā waina leo ngana nei tātou uso Maori. O le pese na, ia o le a tātu, whawhiwhia toile tunu mutapina pina e fwoi mātu e awita miti lea onga le nei aso. Toi valu mi rute o na tānea. O le valu, tēnā koe, good morning, tā lofa si whonga neo laumua. Tā lo le valu whawhonga i tala mai sa momu telefonu nei aso.
Seki al Samoa Capital Radio. O aso nei, o le aso luas fulo le masina o se te ma, pe o le mai tau ato ni sine o aso whamanato la langi mana tuai. Ia le vahanga le ta o le Concussion Awareness Day. Ia, utato mai tau ina nei taimi le tō te le o tangata wafa, ina o la tō ulu e mafua mai manuanga, e mai se lava ta alonga. Lata mai nei ana maliu ai se tama la kapisa ta alo le Crusaders, Blues, and sofa ya Billy Cotton. Stamalea. Ia, ai ana whasea se tama i le pulenga le Blues. Tu sai mono na ua pe i le iano te le ipe. O tale na umai le documentary le nfasau TV. A fianga o le ulu pe a la vea i ta alonga. O lea lai whamenatu i le aso ne lalulangi le tā ua o le malama lama o tangata umai le a fianga o le mawhau tu lou le upu sa o e whaanga o le whai ai o le tangata. Tato mai tawina taimi nei mātua sa moa le tū lei o tātou whanau e o tā alu i tā alonga i tu i le tino i le laka pi maliliki, laka pi uni maliliki. A mātua uma whafonga mei tā alo lau whanau i tā alonga nei. E mana i alo malama lama le lei i le mea ta o le concussion. Le ale me tau na whai. E vai nei laka pi le taimi nei, ti ngāna wai atu tama o le anga la ua la vea la pua whai ina le whai ai ia. Ala fiu le afu le fo ma i mo tangata e toso i tua. Ala mana o ta alo, mana tua. E pau na le aso e tela vea. Au isi aso le mulu ma e te ta alo i fo. Ono winga. O le tiu te fo i leo tātou mātou i tono a inga pia i loa o afu. E tau tātou māla malama e fisosoani a tātou whanau pia a fia le mawhau me se ta alonga. Mai ele la iti. Le e tu na i nei la kapia ni usila pe te tauna to e whai ni pu e tamaiti la iti pe le i mawhua mai ono le pui pui ngol whai ai o le tamaititi. O lo o iei pe i whamzinonga le tele o tamaraka people o fesa la langi wala tau mōlia le World Rugby e mawhua mai le lavo whamtalanga na tau mau at concussion po le a fio le whai ai o le tamata alo. Me whanata to vai umtu a tutu whaatasi le lakapi liki man lakapi uni na sina tama i pu e ai runga le ulu. Sala, tuli i tu a... Ona lai loe lato, e matua sa mala lato e tamana kapi, pe a wha ina o lato whai ai lumanai. E ona ngau e leo i unla kapi maliliki. E wha pena furi me tupu le NFL Amerika, te leo tamana kapi wha professor le NFL o lato o vea le NFL. E mafua mai le pui pui ngā o lato whai ai po ulu. O le fisiri la, o lava lalo usi le fia mala uloa i le meta o le concussion. Nisi na mata upu mana i whaatele tele no pia whapeo lau whanau e fie i ta alonga. Ia maso se mea tātou te iai pe susu le fola le whale se e tau le ulu i lalo mea o ma whapea na. Mea na tā uai a ini matua tausi tau mawhai la ia uni i susu le fola le whale. A susu fo i a tātou hōr ma mea o mai whaitu i ele whailonga fo i lele e lapita i a ua o le health and safety tu la whono le New Zealand health and safety. A whaina se si i malu tāpua i po tātou hōr po o whale whai e mea i aile ini whailonga na tu te lele a whaina o le fo i a kāne sia. Ana i whamanatu whapena o whata ua le aso le nei luas fulo setema. Ia le aso le nata o le Concussion Awareness Day. Le wa tāle walu ia o tātou tala nei mai Samoa. A mai ale ana o whata lofa tu le te le o tātou paanga i e mafuta ma le te. Tā lofa lava malo so i fua tala mai Samoa. Fia lava te whatalo whatu le pa i o lo tātou tunu o le whaai unga fo i o le nei vai aso alo mai e se whao popongo tala fau mai Samoa. Wa fola sia le sui ofisa sili o le mtanga luengo tina matama i tae a tina e o awhio anga maanga whaso tae ma tai a meritian whipulea e tanu vasa. Pol kalame ma le wha ngā solonga o le whontanga tala vau ma le vaenga tina o le awhatu teia mausuia. E le fontanga te tai o malo le tau pulenga i le aso luse furma le tasi ma le aso luse furma le lua. O le masina fōa ke topa. O le tūwhātasi o le fontanga i mata aupu nei e lua. O lo tūltudia le au tūstala o no lo aunga le ati nae o tina matama i tai. O sa wanga e whaasanga ia i la tau. E whape na fo le laulili wina le ngata o whaafita au le whenga i matupulanga tala vau. A le tā pena i la tue tūla i mai a vea matai tai. E sa ili manuia i malo tai tasi. O mata aupu tau tama i tai. O le whaatala noina pe whaatino ina le fontanga le portafono. O le whale o le tate i songi. Ai whaase atu mata aupu tau le au talavou.
e le maoto tupulanga I songi lava. O le theme, mo le Commonwealth Women's Forum, is a collective action for a resilient Commonwealth, solidarity for gender equality. O le tato autu mo le Commonwealth Youth Forum, wa malilie autasi ai ia tupulanga talavo World Commonwealth, hapea Samoa. Ia le matematinga for a stronger tomorrow, navigating our courses, building resilience for a common future. Ia thematic area solo ele fatinonga forums ne lua. For the Commonwealth Women's Forum, there are 4 thematic areas. 1 is leadership and governance. 2, climate change and environmental sustainability. 3 is on economic empowerment. And 4th one is on ending violence against women. For the Youth Forum, it's basically focusing on youth leadership and governance, strengthening democracies, youth engagement and participation, climate action and environmental sustainability, and lastly is on youth economic empowerment. Le sui ofisa silo na tanga ruenga o tina matama itai, a tina e o ngafio anga manga fesotai, matai a meritiana fepulea itan vasa. Ua faisi umio fefaloa ile mata opo o le talia ina leo le o nanga SpaceX. Lea e ana ina masini al Starlink wasala lau solo ile larolangi, whapena foile au unanga ile Pasifika, e ilo ele ofiso le pule ngol pule whaatono. E tatala sa o loto ile avanoa talai, company mai lanto e mo o mia le au onanga, ona onisio mafua anga le lei e whapena fo ilu itau, o lo tau mo fai ele ofisa male pulenga, e na ia whaapale ni e tutusa umale au onanga a company o lo ngā lulue tutono le atu noo, e mo moli e tuele au onanga ile atu noo. Ai mole Starlink lava la tau wia, wa tau tino le pule sili o le ofisa le pule whaatonu, le matua ngisa fuatai. O le teknolosi le Starlink, o ka se lei, e a foila le mot no itua, e le whaapea la I lau vai, o le masin satelite ia, e whaale leia ati lia inga luenga Digisama Vodafone, mobile operators, o ngai kawang paling, so they complement, Starlink complements the work of Digicel and Vodafone. In saying that, we to tele la vata to nuitua, ele ole le quality of service, o la ele coverage, o la wa fa suporia, ai a o lo ile taimi foi le fa nga, ele ole le tele la ia foi, ia le au nanga, ona ile tato watu no, tele la o le fa fita o le tonu la vana, ele ma fai ona sa o tu le malo si o ala le o por spectrum isi ainga pe fa pe o lai fa ula I mai lunga ia foi ia la au tele pe o tu langa na o tu unga na tu inato e le pule fa atono le company le Starlink o la tu talie na uma to e lava o nei vaenga iti o lo o fa mai o na ngā lulue iai mo le sa o le tonga o le lesi tana I o tangata e fia whaongai na le au o nanga. E silia ile se fulma le 2 miliona tala le whaatupenga o mea poeata ia o whaapipi nei. E vaenga mo o mia le au sui ai le fontanga o le anga I atu I le ala tele I vai tele whapena fo I le anga I le loto Samsoni. O le vai so foule I le whaamoe te tala aloa I nai ia mea poeata. Ai wa mai au na whaapipi I ma whaaola mea poeata lua se fulma le balu. Mai o lo fa tontonu ma mai leo visa au tuon tanga ruenga o leo ia pia. Na tali le fionga le komisina o leo inisio fesili na tu inatu ia ilanto ele mamalu le atenu. Pe o me poeata I o le afa pipi pe le o me poeata I o fa pipi nei. O le a afia ile ia te tau o le tangata ile pue I no lonata e au noma so nei loa. A na tali manino le fionga au pa au. O ngai o inga o me poeata nei e fau le atenu. Ai wa leva o na whaongai na le telo atenu te telo le lorolangi.
e whaapito lava i le mata i tuina o le saunga le mu o tangata lutele o ainga mai i le tele o sori ngā tula fono. Ma o lea fwoi ua benefiti fua i a tangata o le atunu o i le mori mawina e me poeata nei e sori ngā tula fono e whaatino e nisi i tangata lutele o le atunu o le a afia lo lātou saunga le mu ma lātou a iata tau. O le masino meo le tausanga le nei na mata ngā lure whaatasi mai iei le fesoa swania leo leo ale malo au se tālia whaatasi malimtanga ruenga o leo leo i Samoa e whaatu langa ma whaapipi ia me poeata. O le fono wha wau mora au whai whaatu anga le atu no uli ati na e ina leo le koko niu mo le talo. O se manuia mauti noa lea mai e mawhai o na ngai i lunga wa sila ma ua mauti noa isu e suenga ma phone tanga whaanga solo alimtanga luenga o whaatu anga ma whainga whaiva. O le phone tanga tulituli loa mata opu le vai aso le nei mai mata opu la vai asa whaata noi nei le isi an phone tanga taluai na whaatu teile le aso se funma limo au kuso lua whelua se funma le wha. O loo na ia i te tu whaatasi o le vaenga tu ma ote lau whai whaatu anga e o pongi le wha moe moe o le malo e le ngata mo le tama o ainga o lo tātou lau i le ele ai wha pēnā fo i le tama o ainga tau tupe i le maketi nā tu ia tunu o i whafo. O le sini au tūnu wha i loe le fionga le minister o whaatu anga le fionga la auli le wa te apulate Valfose Schmidt e suina au wai le whauntanga e na ia fausia le fōwhanga ma le mauti noa o le leo ma le sao tāua pā anga au tu uma o le au whai whaatu anga au ngaosi o loa pā anga tawati nae o lo ia te i lātou le to mai whaapito ia te na ina leo tātou lau whanua e na ia whaasoe le nei whauntanga o le awha whawe manatu mo le wha le leia tili o le fōwhanga le nei po le investment plan ina ia mauti noa ia a vele nei tau mawhainga o se fōwhanga i mawhai ona whaatino ina ai le ngata i lea ia o ngatasi mamana onga o tātou tangata. O tāna fōia mai Samoa ai e whaamanuia le tua leanga i atolo tātou atunu ia maua se whaai unga le vai aso i le manuia soifua. Morena tēnā koutou ko ngā rongo korero mō tēnei rā tālofa o talafou mo le nei aso luas fulo se te ma lua whelua whā mai le si upofonga o le lau mua. Pe tu sa o le lua i le waweao na leila na tosoi i le wafu i Wellington le wa o le Connemara le Blue Bridge. Pe tu sa mali lima mai awha i tō la mua atu. Na pe ai le pawa i lunga o le waa ma amatai o na tawhia i Cook Street o le whaamutalanga Grant Nelda o le wafu i Wellington na pe le pawa pe tu sa o le awha o le sefulu i le pōle a Sotofi. A oanga i atu i Picton e to o balu tangata sai ai lunga o le Connemara e to sai ma se whaamutalanga li sui o le wafu Wellington. Sa mo le mawina lava i le neitau sanga le iei o taimi na whaale e tono i awhio waa a le Blue Bridge whapia fo i male Inter Islander na pe fo i le pawa se isi waa le Blue Bridge i le masino me a ofia tu i le wafu Wellington. Na ta ua le palemia Christopher Luxon o le awhainga tau na au sia le whaopoponga o leo leo e to o lima se lau e au fia ia wano e se lau ono fitu sa iai i le taimi na pale atu aila lato whainga malo peitai e matua o ngā lava na whaamanino le minista o leo leo Mark Mitchell ma le minista langolango Casey Costello i le paketi po le tala whaatatau au tu o le tupil masina o me o nisi o leo leo fōu mai le to o lima se lau leana fola fola le whainga malo o le a whaatu muina vanua sa le i ai nisi na ngālulo e ai i le taimina pale atuai e ta i le malo. I se pepa whaamutalanga na ta uai le komisino leo leo Andrew Costa e to se lauana sa fulu leo leo le anga lulu whea ai inu umapito nuu ma le isi to fitus fulfitu o le a whaopopu i le vaenga ngā lulu e tali atu i ngā yo i ngā kengi o isi to lua se lauana sa fultolo
o le angalulu i vaenga i leuina le saunga le mua tangata lautele, tupulanga talavou ma whaatu muina avanoa whainga luenga i tu malo. E se lau iwa tasi miliona tala na whaanganga i le paketi lua whilua wha, mō leo i leisi whātau sanga lo manai, e su e nisi leo fōu, ma tau fia i la tōlo o ngā lulu e le taiminei, whaatasi e malitolu siful whātesi miliona tala e wha au upenga i nai i la tōu. E eni tangata ino nofo i whawhata o Wellington e sāpoloka i le aile po le solulu ina ua tolo po malanga nofo afi le ai mani pasi so iai e whai ngā malanga ma o nisi o tangata e whaonga ina i au nanga sasa ilini whale tali malo i whaamautu ai pe ona ta ue Ross Connolly o le whaamalumalunga o pulenga anu o Wellington o nisi na nonofo ini alato o i tutono le ai e le ngata i lea na maua lato whaasalanga o pepa e whaonga e tutonga i pasese o le snapper o na sa o omi alato pepa le nofuanga whaatali nofuafi lava e tasi sa tolo malanga nofuafi pe whaatoa i foi i tutono le lau mua o na sa whaawau lava tite e alau whainga luenga a lumana iai talanoanga mo alato kone karate wa iei nisi talanoanga u whaatulanga ina mo le asonga fua na ta ue nisi li poti petu sa o le tasio vai limo au nanga umalava no whaafi i Wellington i le masino i ulai na suia i pasi. E o te si malelua pasene ua pa ua le tamao ainga i tutono masina i tolue o mai le masino Uni o New Zealand. O isi masina i tolue o mai a te se malua whelua tolu sa toi iloina ma i le ipa u lona winga i le o iai New Zealand se tūlanga whaali i tono le tamao ainga. Sa mulima wina le whaalo tupia ainga i tau mafa a ile o tau mafa vela ua mai o na kuka po takeaways e le i whaaluina fo i tupia ainga i le whaatau ni ta vale ma ni telefoni fe aveai. Vai ngā luenga tau whaatoanga, ngā luenga whawhale mawhale o loa mo whaatawa inga, ai sa tupu maola au nanga o loa ngausi, au nanga i masini ma whiso o ta inga whaate konolosi. Ua pasi ele tu la fono le whainga malo so whaatasi whaasai tangata o kengi, o na toi ofu pe whaalau i loa la tau whaailoilo ino whang whaitele. Ina ia awane i toi whaafefe pe whaamatau i na ai si tangata, ma ole ama whai fo eleo na tu ina atuni whaalinga e tau fi sui o kengi, ma ili poto whaatasi, e luani teu te unga ua whai ele tu la fono, ma ole a whaasai fo ina whaalau i loa i tutono ta vale, e ma whai e fo eleo na su e whaleo i la tau, e whaatolo na soli ele tapu, asa i nere kovana sili tu la fono o na avia lo lem tu la fono aloa ia o le Kangs Act lua afe lua faa. Ua whaiele komisia whaamalo siele tu la fono mo whaatawa inga tala whea ngai le Commerce Commission ni molianga i whaasanga i le warehouse o na o le sapalainga ma le whaataunga o se mea taalo e ile talito nunga i lamati e le saunga le mo o whana wete. O le mea taalo le Roo Crew Take Apart Vehicle na whaatau watu le warehouse i le wao mati lua whelua tasi ma me lua whelua tolu na whaalia le popolenga o le komisi tūlanga la mati o whana wete ma ia mea taalo ma ua whautua i nai fo iso se tangata na whaatau wina ina ia tue whaafoi e te tauna mulmulta ia i mea taalo ia na whauina mota maite i lalo le taitolu tau sanga le mātutua le tu la fono whaatau inga tala whea ngai e tu sai ma se whaalinga le komisi ma e le te tau ona yeini tama i vaenga o le mea taalo i pā u ese o ne mawhai o na lao aile tama i titi lai titi. Ua wala au le Aaron Trust ringa ia toi whaafo ila lato susu le tau mafa o nisi o tu ainga le Aaron Farm o na ile o mai lopo i ele siama o le Campylobacter i ono ngase ele tangata pe ona whaali e Jenny Bishop le sui whaatonu sili o le whaala patupatonga e wa i ele saunga le mua tau mafa New Zealand o ia susu na whaatau ina atu i le vao le aso lua sfultolo au kuso lua whelua wha ma le aso sfulfito sete ma lua whelua wha na whaatau ina fo i le susu i se masini le whale o loa le Aaron Farm milk e fielding mai le i whaatawina atu i atu no ui whafo. Ua whaopopo le whaatono upo le Oxford English Dictionary le upu New Zealand o le waka champa e tele na whaongalea upu i upu whai o le malo New Zealand o le o ta ue le wingo le upu o se sui o le palemene e toi sui le vaenga wha upu whai anga i ai i le taimi o se paia inga wha palemene o le o ta ue le tusi whaatono upu e wha apea na amata whaongalea upu o le waka champa talo mai le tasi iwa o isi upu New Zealand u whaopopo ina i lea tusi e au fia i le tikanga Maori, Kapahaka, Mahi, Chili Ben, Titch, ma le Aotearoan. Ua whaopopoina upu Maori e whaopopo i lea tusi whaatono upu. O le vaiaso le nei o lo whaamamaluina i le vaiaso le ngana Maori le te wiki o te reo Maori. I atuna ui whafo.
O le aso tofina pomo i Israelu le tu i sauti o le panona, ma la lātou whaamatalanga o lātou whaalawelawe na ia tā ofi se fuafuanga o langolango ina Iran. Na pāpāni le tio po ua lesi whi awea e po handheld radios na whaonga ina le vaenga le Hezbollah i le panona i le tu i sauti whaatasi e mani pitonu o Beirut. Ma u whaatup tele ina i lawa le whitanga i ma Israelu, tanu mai le taimi na pāpai pages po o masini whaape whaonga e whaailoa tuai ni whi au. Na whaalia le matanga ngor soifua maloloina le panona e to asful fatanga tana mali liwai malisilia mali toru se launa manu noa ai to asful lua uo o atu ia ile foi numero tanga tana mali liu i peche siena papa ile asolua e awhieta mai te male lata ile to tolu a fena manu noa o masini mo waya le siena papa ile asolulu na tupu i tafatafa o se fale la wasinga na faatulanga ina le Hezbollah le langolango ina Iran mo ila tau sa mali liu ile asolua ina ua papa le faita wafio peche se faonga aina ele Hezbollah ile atunu masama nunu aile to tele o lato au tau na faalia le Hezbollah na faila lato os fa inga ini vaenga ye me atawa Israelu wa matai tuina le langi matau mate leono tele o se tawa tupu isa sa etu tonu sa so ina le Reuters ni ata walkie talkies po le tio ye fe avea e beni telefoni u lava ile lima masailo se vaenga fa ingoina le ICOM na ngausia pani na ta uele company wa ta fiele to ngausia i tu ainga ese o le tio po masini nei o le tu ainga le ICOM e au fiele ICV82 le folinga mai e tai tutu salama mata o masini mai le panona i le asolulu masale to ngausina talu mai le luafis fulfa sa fatau le Hezbollah ia le tio fe avea i mofso tainga po handheld radios i le lima masina taluai i le taimen fatau inai fo i pages e tu sai masali po tele Reuters o le whaamatalanga se tangata sini le panona mo le puipuinga e tu sai mali po tele Reuters o le vaenga whaasipa ia Israel o le Mossad lea ua loa i tala whaasolopito i le ata mamai ngā yuinga whaasipai i sia tunuu na tuuina ni pomu po ni mea whaapapai tutono pages na whaatau le Hezbollah i masina ua tuanai a ole i tupuleos whainga i le asolua ele o tali Israelu i lea tuua inga. I alonga na faaliele soi kapitene o le peleki ari savea o le taalonga le faiunga le vaia sone o le Pledisloe kapisene o se avano le lei tele mo le au talu mai faia ina so o e lua le sampine o le lalangi le Springboks o le fainga lava leo le soifuanga e yei teimi pa uma faale tonu ai beitai e ta ua le awala e mafaia na tuetua i lunga o le ata alo savea le numero valu i le taalonga ma le Wallabies i le faiunga le vaia sonei ma o le au le peleki o filfilia mo le taalonga i le aso nei. O le numero mumua Ethan D. Crute, Lua, Cody Taylor, Tolu, Tyrell Lomax, Far Scott Barrett o le kapiteni, Lima Tupova E, Ono Wallace Titi, Fitu Sam Kane, Valu Adi Savia o sui kapiteni, Eva Cortes Ratima, Sefulu Damien McKenzie, Sfultasi Caleb Clark, Sfululua Jody Barrett o le isi fo ilia sui kapiteni, Sfultolu Rico Ioannis, Sfulfa Will Jordan, Sfululima Bowden Barrett o leo whaalio leo, Asafo Almoa, Tamaiti Williams, Basilio Tosi, Sam Derry, Luke Jacobson, TJ Bernara, Anton Leonard Brown, Masevo Rees. Talafawia malisi ufonga le laumua mo le nei vaenga o le tae au. Luas furu minute wa te ai le valu te tautua si fonga le laumua te maula vanoe wha fonga le tinu telefou le iwa i le tae o nei tēnā koe ki ora. Ma no la mal fola munuia o tātou i le vai aso i whanta uai le ngangana nei tātou so mahori. Te reo, le na tāua nei sawhedi nei telefou ua whaupopo atu nei le upulo le waka champa i te tonu o le Oxford Dictionary. Polum tusi le a le vaenga le Oxford. No winga tau mai o le anga ia Maori tu na to upu tonu i o le waka ia lupu sa mo e famtale o le va. Wa o se mai disi va sa disi va. Ia fa penala le vaenga le e tu la fono. Ni usi la voile le o le ese meris fai pule mal parti na iai e alu tonu le si vaenga fa up fai. Alo na va tau tua ne yaso, ba wi tele fa mga ngalo ne yaso la talta to pese. Au le se antu le pese to tele nei tanto wo ye mafuta mai ya malo fale onga kalolo lo fatu mo e male ainga sunga to ina le ya vea mai ogilani tali awa tali loa siale tu lo lava lo suafa ya tiwini lo famoltina konfernisi paiono
Pe foi se lina miti lo fatu por kala me lusu malo mtoka le mafuta mai ngata i vai se vai lo fatu malo fa tai fa lu proyecta saulo manuia fe nga lu ngoni yaso o wa ile mafuta mai molesi sa por tele lo fatu por kala me ya confused ya malo fa lo me gilani malo confused pasta matamua lu por kala a fu fu ngoni yaso so nga ya peni fenunuti le i Brisbane ya lo fatu ti resa ene mai gilani nu tu tasi yosia fido nu yetele nene yaso fili malo ya u umman fa solo se leni mai le McDonald ya le sunga foi sunga Cornelio Antonio ya malo lavelon sa inita yao o le aso nei fa ta u foi la langi na yuso ye nga lulue inga luenga ye po la to ta o le tradesmen ya le aso fa ta u ne ta o le National Tradesmen Day ata to ila to ye nga lulue palama ka muta valifale ka peta plasters la to mo fenga lunga fa elitise o le aso nei fata wila to le aso farile famelas farile lo na to lo masina o setema ia ai ua fa ngale so lus fulo setema fata wila la to tua ma lo fa tai mo to ngalo ngali le na tama ia ma le wei matene iti ngale malulu e o e fai ngalu e ngai fale le ia le vai o le ele tise o fale fau fale ia le ala e no fo i to tele o tato ma fu me no la to lo fo la to teimi mo la to la fai ngalu ngai e ui lava ia e le fai ngo fi ngalu ngai me so le tunu i le tau malulu pe atimu ok ma no ngalu lo fatele atu po klame menui e tele o to fata u fe u to le so nei sunga ta po it fai ono ma yo ya Australia lo fete atu fia ui tiolali ya lo fete atu mo e ma lo lava fa tai ola tasta to pese vai foi o yo la so foi nei e mana tu ai fata u e ta ma fa le fried rice ava pe o et fia le ta ma fa le la sa fa lai voi le ya ole atu no le o saina na mata mai e ta ma fa le fried rice o le aso fol nei fata uai mai le avia nei le fried rice mo tau mafalo ia ale no ule o Malaysia ma Indonesia e pe o tatou sa mo tatou tau mafa fie tangata ia o le falifu talo ia mal kok sa mo po le ulu mo le miti o no ula ia i Malaysia ma Indonesia pe le fried rice la to matafa yo la to me ai tu tasile na le la fata u fo ile so le fried rice ya wai sa kuka fa pena e fai alo vat foi so ya tam so ya tangloa alo tele atu spani male fale tu ya rosa male auso ina Amerika ya alo tele atu por kalame male wi tele ne ya so ta lenga petesa ma ne tele ma fo fongo fa special person fa twin nine puni ala va le uto usuina stasio foi pese tamaita ya tatu tato ilole ne tala ne vanta to stamano le tu ane utaftafa ne mal mal sa wale ia lu tu o siri ya te fia malolo ya sa utali melisi se vea ulalo yelele mruia tele ta ya lu su fa minuto te le valu tu al si fond de moi Oh
E tolu se fulu afe tā la le tino i tupe ua tapena le Digicel mo lana promotion e fiso soni ai i le tangata o le soifuanga le nei vai taimi. E tolu fa ilonga tupe ta i lima se lau tā la cash o le ase ina i asa whareile ta i tasi mo ni usila ma au se tālia. Na le whaatau lava o sau top up luas fulu tā la pe siri atu mai fale o lo masani pe lafo foi online le Digicel Pacific o na maua leo lo avano le sei. E te avano foi a lafo sau se leni le My Cash le Digicel Samoa whaonga i le tautua le ClickX Pacific. Lafo nei loa sau top up luas fulu tā la pe sili atu foi pe whaonga le ClickX mo tupe lafo i le My Cash alo ainga i Samoa ma isi atu nu o le Pasifika. Mo soa whanoa e te manu mano ai i whailonga tupe e tolu ta i lima se lau tā la cash i aso whareile taitasi. Mo nisi whaamatalanga whafso ta i le telefoni o le o valu se lau tolu whawha whalua tolu. O valu se lau tolu whawha whalua tolu. Seki a le Digicel. E nisi o tātou whasilsilanga pe o na fionga o matatufu e le tau whasilsilanga le i. Mai a tātou telefou le iwa on whafonga le ia i whatel nonga le tā pena mai ma le tamaita i whaipule o mana Barbara Edmonds. Ia mre fionga le di pule whatalo whatu tupai tu whai ono malo le miswele uso ia tui upati eni alo tui ia nai malo pele se uma manuianga luenga le yaso ia oi foi le uso. Sunga televise le mafa mafuta mai ia i tātou tautua tua KM. Lo whatu por kalame sunga talivui mai Hawke's Bay ia Pasta Eddie, alo whaatut por kalame whaafutai tele lava, leo tā pena mai reisia tātou por kalame le tai au nei. O le tautua le nei tsi whonga le nau mua. Whaasila si langa tā ua. E tusa malo mātou tu langa e ave ai ma ofisa whaasara lau. Mātou te tausisia tu la whono o sau nia e le Broadcasting Standards Authority a whai e fia whaia sau whaasea i se mata upu na e whaafonga i ai i le Samoa Capital Radio e le tau na lafo mai lau whaasea tustusia i le tuatusi Limatasi Mangavin Avenue Porirua Wellingtone pe ole i meli mai te alu .moresi@samoacapitalradio.co.nz e le tau na whaia i le tonu le luas furuaso whai ngā ruenga talu na whaia le whaasala launga. A whai e le o whaamalia ina oe i se whaai unga o tu inatu e ma whai o na tu ina sao lau whaasea i le te mana whanonga kai pāho po o le Broadcasting Standards Authority e maua nisi whaamtalanga i le wha ngā solonga e whai ialo ia lau whaasea i le openga te whailangi bsa.govt.nz whawhitai. Sekia Samoa Capital Radio. Ciao. Fatalo fatu mulo falalo fafonga le tunu ni tai au o mafatasi male le sunga ya Barbara Edmond i le faipule le tu mana electorate matitata noal fo i taunu manga tonu panemene ia manisi fo yo fo fonga nga ia wa o yele faima so upo le pati le po tu langa tau tau tupi finance ia le lala matitata noal tai au nei talofa so le opsionga faipule mana Barbara talofa lava and ko tēnei wiki o te reo Māori, so kia ora. Ake. A forever language, yes. You know. No, I was doing a bit of reading last night about that too. So it was about after 1970s when they start trying to revive it.
Yeah, they had the Māori Language Commission was established from a petition that was taken to the forecourt of Parliament. So Ake though, which is the theme of Forever Languages, is about a war during the Civil Wars, New Zealand Wars, and the Māori chief at the time, as they were losing their pa to the British soldiers. He cried out, ka whaiwhai tonu ki a koe, ake, I will fight you forever. Yeah, so that was, particularly in this year with the issues that Te Ao Māori are facing with the government, I think Te Wiki o Te Reo Māori has taken a different form this year, and I think people are very proud of it as well. Yeah, no, I think it's true to its word because it's still continuing. Still continuing, the struggle continues. And it's amazing the people that took the petition to Parliament. It was a 22-year-old girl at the time. Yeah, and then, you look at Hana Maipi Rafiti, she's Clark. She's New Zealand's youngest parliamentarian at the moment. She is the MP for Waikato. Te Pāti Māori is her party. She just won an international award for Young Politician of the Year, and she's currently in Canada receiving that. I think that's the thing. It's a bit like our Pacific people. We're the young ones. We're the ones still having children, and it's going to be coming up through the generations. So things are shifting. Yeah. No, very good. Oh well. Let's talk about some of these things. How's the Mana electorate these days? Mana is such a hearty place. There's a lot of things happening in our area. Our largest employer in Mana is the government. So we have a lot of people who are hired by the government. And so obviously with the public service cuts, the job losses, we have, our unemployment is likely to reflect that. Our second largest sector is the construction industry, and we know how much the construction industry is basically collapsing at the moment. There are 8,000 less construction jobs in the last month in New Zealand than there was. We've got record net migration, so we've got 55,800 New Zealanders who have left the country. And so guess where they're going? Australia. Yes. So it is a tough time in Mana. But we are a hearty people. We love where we live. We love our porirua, and I think during a time like this when there's an economic downturn, our people come together and look after each other. And you've got a very good mayor here in Porirua, Anita Baker. She champions Porirua. Absolutely, Anita Baker. And, in the Mana electorate for me, I've actually got 3 mayors. I've got Anita Baker here in Porirua. I've got Janet Holbrook, who's in Kapiti. I've got Tori Whānau, who's in Wellington. So that's how big my electorate covers. Right. But, Anita is, she's Porirua hard. And so she, she fights for that. She makes sure that she's the voice of the people on the ground. O le whawhonganga le tino o leo whawhelo i tato maro whalongi e tatano foi. Ie wa amata foi tano anga wa le vai aso nei wha mamalu ele ngana a Māori. Tano foi le amatanga mai o tamu whai Māori la tonga ngana. Ie leo talano anga i Porua. Ai wha marurua tu le malu le atino ono le teimi uti e afo le walu le ngata le o le iwa le ngata matanang o le la wha Britania umale interview. In the farm tell to let time will afford even pay amateur nom Savalina Pokalamina. Yeah. Just apologize in advance. We're going to talk in English from now and on. then you'll translate at 9:30. Yes. My Samoan's still keeping up. Good on you. Learn the Maori and learn the Samoan as well. Yeah. So, when I hear the restriction, the contraction on the jobs, the availability of jobs, I feel for our people because most of them work in the labouring, and it's not easy. And even with some of the, the cuts in government, that's all impact on the Pacific people working in government. So we'll come to that. But those are the challenges. So you must be getting used to the role in the opposition now. Yes, this is new for you. Yeah, I've been opposition is new, but also being the finance spokesperson is a very senior role and quite makes me very busy. So most weeks I'm in Auckland or another part of the country talking to business stakeholders. So for example, on Wednesday I was in Auckland talking to some bank CEs, chief executives. I was also speaking to the chief executive of Air New Zealand. I went out to Auckland Airport and looked at their operation services, looked at how they repair and maintain their planes, etc. So it is a busy time with, with the new role that I have on. It's been 6 months now,
But, my main job in opposition is to hold the government to account for their decisions. So yesterday, some of our families would have seen GDP figures. GDP stands for Gross Domestic Productivity. It's a measure of how well the economy is producing goods and services. The amount that came out for the last quarter shows that the economy has gone backwards by negative 0.2%. We're not in a recession as such, because you need to have 2 quarters of backwards figures for it to be a recession. Some economists will say technically we are, because we've had 2 quarters, but it hasn't netted out yet. What that means, though, for people on the ground is, you'll see there are job losses. You'll see there are factories across the country where hundreds of people are losing their jobs every day. You'll see businesses laying off people because they can't afford to keep them. So the government says, well, that's the Reserve Bank's fault because they hiked up interest rates to bring down inflation. However, my thing that I've been saying to the government is the government also claims responsibility for bringing inflation down. The Prime Minister and the Minister of Finance is like, we brought inflation down. Well, if they say they bring inflation down, then they need to accept the reason why inflation has come down, and that's because of economic activity is falling. So for people, it's a really tough time for a lot of our people, particularly our Pacific people, as you said, because they are in those manual jobs. And what I need to see, and what I've been asking the Minister of Finance to do, is to stop making it worse. So how is the government making it worse? So housing projects, hospital builds, school rebuilds. Our construction sector has 8,000 less jobs than there were. And that's because the government has stopped all these buildings, all these, while they're trying to make decisions. That has a huge impact on the economy. So in pure economics term, if the market or what's happening in the private sector is dropping, then the government intervenes to help keep, smooth out those economic troughs, those peaks and troughs. So we're calling on the government to do more, to hurry up and make decisions so we can get that sector back up. Because as more people get employed in that sector, then they spend more money elsewhere in the economy. And then people, we start to see a bit of less trough in that. Paper mill, and there's a company, 230 people lost their jobs. In Ruapehu, so that's Windstone Mill as well. Ouija up in Auckland. So we're seeing it right across the country. We've heard as well, some of our corporate companies are letting go of staff. I mean, it is obviously it's because there is less money in the economy. People are spending less money because for a number of reasons. But if the government, again, wants to say we're bringing down inflation, then they need to accept responsibility for the downfall too. Labour built a employment part of the mandate for the Reserve Bank. Yes. To make sure not only to look at the inflation, but also make sure people are being employed. Yeah, maximum sustainable employment. The National came in and took that off. Yeah, they got rid of it in the first 100 days. And the reason why we put that in is so that the Reserve Bank, as they're thinking about changing the interest, the OCR, the official cash rate, we want them to make sure that they don't do it in such a way that we have huge job losses. Yes. Because that's one way of bringing down inflation is basically to make it so expensive to borrow money that people don't have money to spend. So Labour had that as the second, thing that the Reserve Bank had to look at, but the National Party got rid of it. I see the federal government in states have brought their interest rate down, so I suspect ours will come down the next. Yeah, so the Reserve Bank in August, their August monetary policy statement, they brought the interest rate down by 0.25%. They've indicated that we won't get to the 2%, which is where they like to be for the OCR, probably not till the end of next year. But I think their words that they say, it's quite fair to say that you'll keep seeing drops in the OCR. So that's what we forecasted when Labour was in. We actually forecasted it coming faster though. So the GDP figures, which they do look at, they expected it to be at 0.5%. It's only 0.2. So my question is, well, it's 50-50 now, whether they're going to drop
the interest rates again. I mean, we'll see. They'll have another look at it next month. But with the United States dropping their Federal Reserve by 0.5%, that will have impact on the global economy. And for a New Zealand business, if they're invested in the States or if they trade with the United States, they're likely to see a pickup, possibly, people buying their goods. The main thing, though, is that New Zealand, with our GDP figures that came out yesterday, we have the lowest economic activity of all the countries we usually compare ourselves. 0.2%. 0.2. Yeah, or 0.5% per capita. So that is lower than the UK, Australia, US. Our economic activity is worse than all of those other countries. So that's a concern. Right. So if you were in government, what would you have done to prop these? We wouldn't have stopped all that infrastructure work. You know, a lot of that work had already started. And even, for example, the Minister of Finance cancelled the ferries in November last year. Part of that ferries cancellation was the work that was happening on the ground to stabilise seismic strengthening, the piles and the infrastructure at the ports. So we wouldn't have stopped that infrastructure because it is the right time for the government to be paying for that and to be doing that work. You know, our housing builds, you know, even here in Porirua East, you know, these are the things you don't stop because it keeps people in jobs and it keeps people spending money. Yeah, I guess you've touched on some of the policy. I was going to ask you a question. Some of the government policy or processes that you think it's actually impacting negatively on the economy and some of the things. Yeah, so some of the, obviously with the stop in the infrastructure builds, I know the infrastructure sector have written to ministers saying, take off the handbrake, please make decisions, get it moving again. Because the thing is, once those 8,000 people that have lost jobs, over 55,000 people have gone overseas. And that's the thing with the construction sector. They can move overseas where their skills are highly sought after. The other aspect is the Te Whatu Ora or Health New Zealand have got a hiring freeze on doctors and nurses. We're getting cases right throughout the country of hospitals saying we can't hire nurses. That's not a good thing. We need nurses, we need doctors, you know. We need more. There is more now, but there are people now unemployed who have just finished their courses who don't have a job. You know, these are people that have spent the last 3 or 8 years training to be a doctor or 3 years as a nurse, who now don't have that security of being able to go work in a hospital, because usually that's where you go to if there's nowhere else in the market that you go. So those really key, those public service cuts, we see it here in Mana. We've had 7 of our major social service providers like Tai Manino Trust, like Wesley Community Action, like the Porirua Whānau Centre. They've all had cuts to their funding. Now, these services deal with some of our most vulnerable families and families that need support. If you cut the money from them at a time when people are finding it hard to get by, this is when they have more clients, not less, and yet the government is cutting back the funding, so they're not able to help these people. So this is what happens when there's public service cuts. It's not just jobs. It's not just jobs in Wellington, which they like to say. It's just, Wellington is just have less public servants. No, it's the money that filters down through government agencies to social service providers to help hire people and look after people. It's got a ripple effect. Yes. When you cut salaries, like if a couple in government service both lost their jobs, the impact on the kids, the family, if they were sending them to expensive schools where they pay, then they probably got a mortgage. Mortgage. But that's the other element is then it actually costs the government because these people then go on the benefit. Correct. So this is the way that things are happening, but also it's not good for social cohesion. If people are unemployed, it means that people want work. Most people want work. There are some people that can't work because of disability and illness and other reasons, but these are skilled people who are losing their jobs. Yes, and it goes further because then it's less spending power, discretionary spending money, so they can't buy from a shop. So obviously the shops have to release their stuff. If you look at the hospitality sector in Wellington,
Yeah, a few of those prominent have closed. Yeah, closings, and that's what you'll see. This is what you see because people don't have less money. So it is related to the interest rates being so high. There's less money for them, because because rents go up, mortgages go up, people have less money in the hand. But again, at a time like this, what the government needs to be doing is helping in relation to keeping people in work. Now, the 3 waters that you Labour was trying to get through, and then now it's water well done or whatever the new name is. It's nothing really. But the thing is, the rates have gone up. Yes, because of that. Across the country. Yep, and that is it. I mean, 3 Waters was around getting basically taking all this water infrastructure off the council books, putting it into an entity, and then spreading the cost of fixing it over years. 30, 40, 50 years. That way, people don't have huge rates. But you've seen it here in Porirua, people have 17% rate increases. Up in Kapiti, they have a 17% rate increase. Down in Wellington, they have a 21% rate increase. That's because the councils can't afford to do what they need to do for the water infrastructure. So the government got rid of Labour's 3 Waters, but there's water well done now. Now we're waiting for the councils. They have 12 months to come up with a plan. But if you've got a high debt limit and you've got a high need to fix your water infrastructure, but your council next door is really good, why would they take you on? Sure. Why would they do a deal with you and make it cost them more? So that's why 3 Waters was mandated. So, I mean, it's really unfortunate. I feel for our local councils because they've had to increase rates because this is what's needed to be done to fix the water infrastructure. I'm sure Anita has spoken about that. Yes. And yet they're the ones getting blamed for the rate increases when actually really it's the government because they removed that structure to allow the councils to remove the debt off their books. Right, thank you for that. Tax cuts. You probably got some money out of the tax cuts. Yeah, I don't need it though. I mean, I earn a good living, and in the same respect, I'd rather my tax cuts go towards keeping GP fees lower. Yes. Or go towards the public transport subsidies that we had to allow it's cheaper for children to go to school. So Labour didn't support the tax cuts because we knew that the National Party was giving with one hand but taking more away from the other side. So again, those social service providers now that have less money to help vulnerable people in our community, the public transport fares, now it's more expensive if you're under 25 to be able to catch the bus. All those things, they all have a compounding impact. So GPs, it's now more, most GPs have basically said, the government's only given us 4% extra in funding, while the officials, the Ministry of Health said it should be at least 5%, but the government gave them 4%. And they're saying that's why we've had to put our GP fees up for you. So give with one hand but take more from the other, and that's why we didn't support it. I really feel sorry for Margie Puleai when I see her up. When I see her behind, trying to manage this Fatuora and the changes that were introduced, and now the government's actually doing something different. Yeah, it's a big task that Whepuliai Margie Apa has, and ultimately what happens is that the government has asked them to find savings of $1.5 billion. Where does that come from when the health system, when it's hard to see your GP, when it's hard, where you're waiting longer for your surgery, when cancer treatments are the way that, waiting for cancer treatments, and when they've got a hiring freeze on not hiring more doctors and nurses. That's a difficult thing for any chief executive to be in. So, I don't envy her role at the moment. And they sacked the board. Yep. They put in one person to look, and then the person's working part-time there. Yeah, so they had when we set up Te Whatu Oro Health New Zealand, it had a board of very highly capable, well-respected people around the board to basically sort out these reforms. What they found is that because we managed to produce more nurses, which is really good, that they had a shortfall in funding to cover the nurses, basically to bring all the nurses on. They believed that they would have got the books back into order in about 3-4 months, but the government said, no, we're getting rid of you all, we're going to put in this commissioner. So the commissioner, Lester Levy, he's come in, his deputies are now getting paid quite considerably more than they used to.
and now he only does it part-time. And we're saying, this is a full-time role. If you're saying it's really serious, the health system is a priority, you need to find $1.5 billion, why have you appointed someone that's only part-time? I don't get it. It's hard to get an appointment to see a doctor. Well, especially in the days. commissioner's getting paid over $300,000 to do his job. So Part-time. Part-time. I see that your party leader, Chris Hipkins, is, I guess he wants to campaign the Labour Party to look at the tax system. What do you think needs transforming? So we've both Chris and myself, because obviously as the finance spokesperson I have a lot to say in this area, but Chris is wanting New Zealand to have that conversation around whether the tax system is fair. Because if you earn the money you earn at your job, if you're a salary and wage earner, so your pay, you are taxed for every dollar that you earn. Yes. But if you have money through other ways, such as you sell your third or fourth house and you make a gain on it, then you're not taxed. But is that fair? And that's the question we're asking New Zealand. Is that fair? And so there's been a recent research that's come out from the Victoria University around, obviously how much the people who earn the most, how much they're getting taxed, and it is showing there is unfairness in the system. So for the Labour Party, we've accepted we lost the election. Our members, because we're a party of people, and we make our policy through the people that who've joined the Labour Party, it's been really clear that they want us to move harder on tax. And it's harder political conversation too, is because everybody says, oh, Labour's going to tax you more. People think, oh no, they're going to tax me more. And it's like, you're already getting taxed more. Wage and salary earners are holding up basically the tax take because they're getting taxed for every dollar. But people that have wealth and capital aren't. So that's not fair. And we're trying to have that conversation with New Zealanders early so that when we come to the election, they understand why we're doing what we're trying to do. I think every time the word wealth tax comes up, everyone puts their hands up and says, no. Perhaps you should go with fair tax. Fair tax policy would be... Fair tax policy system, And that's ultimately what we want, right? And it's like, you should get paid for a decent days of work. But if people who are very, very, very wealthy, and because they have income in other places, if they're not paying as much of a percentage of tax as you are, then I think people can make up their own minds as to what that is. I think somewhere I saw that only New Zealand and some other country are not taxing any. You pay less. We pay less than our peers in with other countries and 9 other countries that we would compare ourselves with. And the thing is, it looks like historically, before 1949, we were paying some kind of wealth tax. And then the national government came in and they stopped it. So and lots of countries across the world have had a wealth tax of some sort. But a lot of countries have removed that because actually a wealth tax, you can easily avoid it by the way that you structure your entities or the way you structure your income. The difference though is a capital gains tax. So people may have heard what a capital gains tax is. That's in almost every major country in the world. So these are the good things and the bad things that Labour will need to think about as we look into what we want to do with the tax system. But why I pick the wealth tax and the capital gains tax is because those are the most common ones that people know about. Was it David Parker who was leading this? Obviously, you'd be keen to help you out with this. He's done all the work there. Oh, he's done it as the previous Minister of Revenue. So our revenue spokesperson now is Deborah Russell. So David has been talking to people that have invited him to talk about what's called the High Wealth Individuals Project that he undertook as Minister, which showed that the top 300 families in New Zealand pay less tax than as a percentage of their income than the average salary and wage earner. So David's been talking about that. He's and some people have said it's a capital income tax, but ultimately the Labour Party needs to be clear on what we're going to do in that space and have that discussion with New Zealand before the election.
Well, we'll watch this space. We'll see where the discussion leads to and the work Yeah, that you're and I'll be doing. back here to explain it as well. Yeah. Okay, Barbara, thank you. You know the time we have. Thank you. And then best wishes for the work that you're doing and as a spokesperson in finance for your party. Perhaps you might want to give a message to your constituents and our Pacific community. Yeah. It's a tough time for our families right now, but we're Pacific people. We're strong. You know, we know that by working together, we can support each other. You know, I do carry a big responsibility as being the first Pacific person ever to have a finance role in any parliament, and also the first woman in the Labour Party to have this role. But I feel very grateful and thankful to both our community and my family and the village that they support me to carry this burden. So in the same way that you're carrying your burden, you know, look to your village, look to your family, and together we'll get through this really tough time. Yeah, all the best. Ole tato polkalame na tanoanga male sunga ya Barbara Edmonds. Ia ole so upule i tulango me tautupe. Ale pati le lepa. Mo se sia no tu tatanoa. Este mo mola matanoa tu tavelinga i se vai ngol interview nei. Ia no fatulis polkalame fa pito e fa Samoa to le afule atoanga pol ol matanoa tau nei. Ai fatofa soifua. Fia lava te whātalo whātu le pa i o lo tātua tunu o le whaai unga fo i o le nei vai aso, alo mai e se whao popongo tala fau mai Samoa. Wa fōla sia le sui ofisa sili o le mtanga luengo tina mata maa i tai, a tina e o awhio anga maanga whaso tai, mata i a meritiana whipulea e tanu vasa. Polka lame ma le wha ngā solonga o le whontanga tala vau ma le vai ngā tina, o le awhatu teia mau suia, e le fontanga te tai o malo le tau pulenga i le aso luse furmale tasi ma le aso luse furmale lua. O le masina fua o ke topa. O le tuwhatasi o le fontanga i mata aupu nei e lua. O lo tulutudia le au tustala o no lo aunga le atina e o tina matama i tai. O sa wanga e whaasanga ia i latou. E whape na fo le laulili wina e le ngata o whaafita au le whenga i matupulanga talavou. A le tāpena e latou e tula i mai a vea mata i tai. E sa ili manuia i malo te tasi. O mata aupu tau tama i tai, o le whatara noina pe whaatino ina le fontanga le portafono, o le whale o le tate i songi. Ai whase atu mata aupu tau le autaravou, e le maoto tupulanga i songi lava. O le theme, mo le Commonwealth Women's Forum, is a collective action for a resilient Commonwealth, solidarity for gender equality. O le tato autu mo le Commonwealth Youth Forum wa malili autasi ai ia tupulanga talavo wa le Commonwealth hapia Samoa. Ia le matamatinga for a stronger tomorrow, navigating our courses, building resilience for a common future. Ia e iai ia thematic area solo ele whatinonga o forums nei e lua. For the Commonwealth Women's Forum, there are 4 thematic areas. 1 is leadership and governance. 2, climate change and environmental sustainability. 3 is on economic empowerment. And 4th one is on ending violence against women. For the Youth Forum, it's basically focusing on youth leadership and governance, strengthening democracies, youth engagement and participation, climate action and environmental sustainability, and lastly is on youth economic empowerment. Le sui ofisa silo na tanga ruenga o tina matama i tai, a tina e o ngawhio anga maanga wheso tai, matai a meritiana whipulea i tanu vasa. Ua whaisi omio whewhaloa i le mata opo o le talia ina leo le o nanga SpaceX. Lea e ana ina masini al Starlink wa sala lau solo i le larolangi, whapena foi le au nanga i le Pasifika, e ilo e le ofiso le pulenga o le pule whaatono. E te tala sa o loto i le Avanoiris talai, kampani mai lantou e mo o mia le au nanga. O na onisio mafua anga le lei e whapena foi i lui tau, o lo tau mo fai e le ofisa ma le pulenga,
e na ia whaapaleni e tutusa umale au onanga a company o lo ngā lulua i tutono le atu noo, e momoli e toele au onanga i le atu noo. Ai mole Starlink lava la tauia, wa tau tino le pulesili o le official pule whaatonu, le matua ngisa fuatai. O le teknolosi le Starlink, o ka selelei, e a foila le mot nu i tua, e le whaapea la i lau vaai, o le masin satelite ia, e whaale leia ati li ainga luenga Digisama Vodafone, mobile operators, o ngai kawang paling, so they complement, Starlink complements the work of Digicel and Vodafone. In saying that, we ko to tele la mata to nuitua, ele o le quality of service, o la ele coverage, o la wa fa soporia. Ai o lo ile taimi foi le fa nga ele o le tele la ia foi ia le au nanga ona ile tato watu no tele la o le fa fita o tonu la vana ele ma fai ona sa watu le ma lo si o ala le po spectrum isi ainga pe fa pe o la fa ula i mai lunga ia foi ia la au tele pe o tu langa la na. O tu unga na tu inato e le pule whaatono le kampania le Starlink, ua o lātou talia i na uma, toi lava o nei vaenga iti, o lo ua wha mai o na ngā lulua iai, mo le sa o le tonga o le lesi tana i o tangata e fia whaongai na le au o nanga. E silia ile se fulma le 2 miliona tala le whaatupenga o mea poe ata ia o whaapipi nei, e vaenga mo o mia le au sui ai le fontanga, o le anga i atu i le ala tele i vai tele, whapena fo i le anga i le loto Samsoni. O le vai so foule i ele wha moe te tala alua i nai ia mea poeata. Ai wa mai au na whapipi i ma whaola mea poeata e lua se funma le valu. Mai o lo wha tontonu ma mai leo visa au tuamtanga ruenga o leo i a pia. Na tali le fionga le komisina o leo inisi o fesili na tu inatu ia i lanto e le mamalu le atunuu. Pe o me poeata i o le a whapipi pe le o me poeata i o whapipi nei. O le a fia i le ia te tau o le tangata i le pue i no lo nata e au noma so nei loa. A na tali manino le fionga au pa au. O ngai o inga o me poeata nei e fau i le atunu. A wa leva o na whao ngai na le telo atunu te telo le lorolangi. E whapito lava i le mata i tuwina o le saunga le mu. O tangata lo tele o a inga. Mai i le tele o sori ngā tula fono. Ma o le fo i wa benefiti fua i a tangata o le atunu. I le moni mawina i me poeata nei. Ne sori ngā tula fono e whaatino e nisi. I tangata lau tele o le atunu o le a fia lo lātou saunga le mu. Ma lātou a ia te tau. O le masino meo le tausanga le nei. Nā mata ngā lure whaatasi mai iei le fesoa swania leo ale malo au se tālia. Whaatasi malimtanga ruenga o leo i Samoa. E whaatu langa ma whaapipi ia me poeata. O le fono whaawau mora au whai whaatu anga le atunu u le ati nai na leo le koko niu ma le talo. O se manuia mauti noa lea mai e mawhai o nā ngai i lunga. Wa sila ma ua mauti noa isu e suenga ma phone tanga whaanga solo. Alimtanga ruenga o whaatu anga ma whainga whaiva. O le phone tanga tulituli loa mata opu le vai aso le nei. Mai mata opu la vai asa whaatara noi nei le isi an phone tanga taluai. Na whaatau teile le aso se funma limo au kuso lua fe lua se funma le whaa. O loo na ia i te tū whaatasi o le vaenga tū ma ote lau whai whaatu anga. E o pongi le wha moe o le malo. E le ngata mo le tama o ainga o lo tātou lau ile ele. Ai whapena fo ile tama o ainga tau tupe. Ile maketi nātu ia tunu o i whafo. O le sini au tūnu wha i loe le fionga le minista o whaatu anga. Le fionga la auli le o te apulate Valfose Schmidt. E sui na awai le whauntanga. E na ia fausia le fōwhanga ma le mauti noa. O le leo ma le sao tāua pā anga autu uma. O le au whai whaatu anga. Au ngaosi o loa. Pā anga tawati nae. O lo ia te i lātou le to mai whaapito ia tina ina leo tātou lau whanua.
e na ia whaasoe le nei whontanga o le awhawhau e manatu mo le wha le leia tili o le fuafuanga le nei po le investment plan e na ia mautinoa ia avea le nei tau mawhainga o se fuafuanga e mawhai o na whaatinoina ai le ngata i lea ia o ngatasi mamana onga o tātou tangata. O tāna fauia mai Samoa, ai e whaamanuia le tualeanga i atolo tātou atunuu, ia maua se whaai ungona vai aso i le manuia, soifua. Morena tēnā koutou ko ngā rongo korero mō tēnei rā talofa o talafou mo le nei aso luas fulo se te ma lua awhilua whā mai le si upofonga o le lau mua. Pe tu sa o le lua i le waweao na leila na to soi i le wafu i Wellington le wa o le Connemara le Blue Bridge. Pe tu sa mali lima mai awha i tō la mua atu. Na pe ai le pawa i lunga o le waa ma amatai o na tawhia i Cook Strait o le whaamatalanga Grant Nelda o le wafu i Wellington na pe le pawa pe tu sa o le awha o le sefulu i le pōle a Sotofi. A oanga i atu i Picton e to o balu tangata sai ai lunga o le Connemara e to sai ma se whaamatalanga le sui o le wafu o Wellington. Sa mo le mawina lava i le neitau sanga le iei o taimi na whaale e tono i awhio waa a le Blue Bridge whapia fo i male Inter Islander na pe fo i le pawa se isi waa le Blue Bridge i le masino me a ofia tu i le wafo Wellington. Na ta ua le palemia Christopher Luxon o le awhainga tau na au sia le whaopoponga o leo leo e to o lima se lau e au fia i awano e se lau ono fitu sa iai i le taimi na pale atu waila lato whainga malo peitai e matua o ngā lava. Na whaamanino le minister leo leo Mark Mitchell ma le minister langolango Casey Costello i le paketi po le tala whaatatau au tu o le tupil masina o me o nisi o leo leo fōu mai le to o lima se lau leana fola le whainga malo o le a whaatumuina avanua sa le i ai nisi na ngālulo e ai i le taimina pale atu ai e ta i le malo. I se pepa o whaamatalanga na ta wai le komisino leo leo Andrew Costa e to se lauana sa fulu leo leo le a ngā lulu o whea ai i nuu mapita nuu ma le isi to o fitus fulfitu o le a wha upopu i le vaenga ngā lulu e tali atu i ngā yo i ngā kengi o isi to o lua se lauana sa fultolu o le a ngā lulu i vaenga i leo ina le saunga le mua tangata lau tele tupulanga talavou ma whaatu muina avanua whainga luenga i tu malo e se lau iwa tasi miliona tala na whaanganga i le paketi lua whilua wha mō leo leo i leisi whātau sanga lo manai e su e nisi leo leo fōu ma tau fia i la tōlo o ngā lua i le taiminei whaata se mal tōlu siful whaate si maleono miliona tala e wha au upenga inai i la tōu. E ni tangata ino nofo i whawhata o Wellington e sapo loka i le aile po le solulu ina ua tolo po malanga nofo afi le ai mani pasi so iai e whai ngā malanga ma o nisi o tangata e whaonga ina i au au nanga sasa ilini whale tali malo i whaamautu ai pe ona ta ue Ross Connolly o le whaamalumalunga o pulenga anu o Wellington o nisi na nonofo ini alato o i tutono le ai e le ngata i lea na maua lato whaasalanga o pepa e whaonga e tutonga i pasese o le snapper o na sa o mi alato pepa le nofuanga whaatali nofu afi lava e tasi sa tolu malanga nofu afi pe whaatoa i foi i tutono le lau mua o na sa whaawau lava tite e alau whainga luenga a lumana iai tala noanga mo alato kone karate wa iei nisi tala noanga u whaatulanga ina mo le asonga fua na ta ue nisi li poti petu sa o le tasio vai limo au nanga umalava no fafi i Wellington i le masino i ulai na suia i pasi. E o te si malelua pasene ua pa ua le tamao ainga i tutono masina i tolu e o mai le masino yuni o New Zealand. O isi masina i tolu e o mai a te se malua whelua tolu sato i ina ma i le ipa u lona winga i le o iei New Zealand se tūlanga whaale i tono le tamao ainga. Samo lima wina le whaalo tupia ainga i tau mafa a ile o tau mafa vela ua mai o na kuka po takeaways e le i whaaluina fo i tupia ainga i le whaataunga ni taavale ma ni telefoni fe aveai. Vai ngā luenga tau i whaatoanga, ngā luenga whawhale mawhale o loa mo whaatawa inga, ai sa tupu maola au nanga o loa ngausi, au nanga i masini ma whisa o ta inga whaate konolosi.
Ua pasele tu la fono le whainga malo so whaatasi whaasai tangata o kengi. O na toi ofu pe whaalau iloa la tau whaailo ilo ino whang whaitele. Ina ia awane i toi whaafefe pe whaamataui na ai si tangata. Maole ama whai fo eleo leo na tu ina atuni whaalinga e tau fi sui o kengi. Maili poto poto whaatasi. E luani teo te unga ua whaiele tu la fono. Maole a whaasai fu ina whaalau ilo i tutono ta vale. E ma whai fo eleo leo na su e whaleo ila tau. E whaatolo na solia le tapu. Asa inel kovana sili tu la fono. O na avia lo lem tu la fono aloa ia o le Kangs Act lua afe lua faa. Ua whaiele komisia whaamalo siele tu la fono mo whaatawa inga tala whea ngai le Commerce Commission ni molianga i whaasanga i le warehouse o na o le sapalainga ma le whaataunga o se mea taalo e ile talito nunga i lamati e le saunga le mo o whana weti. O le mea taalo le Roo Crew take apart vehicle na whaata watu le warehouse i le wao mati lua whelua tasi ma me lua whelua tolu na whaalia le popolenga o le komisi tūlanga la mati o whana witi ma ia mea taalo ma ua whautua inai fo iso se tangata na whaata wina ina ia tue whaafoi e te tauna mulmulta ia e mea taalo ia na whawina mota maiti i lalo le taitolu tau sanga le mātutua le tu la fono whaata wa inga tala whea ngai e tu sai ma se whaalinga le komisi ma e le te tau ona yeini tama i vaenga o le mea taalo i pā u ese o ne mawhai ona lao aile tama i titi lai titi. Ua wala au le Aaron Trust ringa ia toi whaafo ila lātou susu le tau mawha o nisi o tu ainga le Aaron Farm o nei le o mai lopo i ele siama o le Campylobacter e ono ngase ele tangata pio na whaali e Jenny Bishop le sui whaatonu silo le whaala patupatonga e wa ia le saunga le mua tau mawha New Zealand o ia susu na whaatau ina atu i le vao le aso lua sfultolo au kuso lua whelua wha ma le aso sfulfito sete ma lua whelua wha na whaatau ina fo i le susu i se masini le whale uloa le Aaron Farm milk e fielding mai le i whaatawina atu i atu no ui whafo. Ua whaopopo le whaatono upo le Oxford English Dictionary le upu New Zealand o le waka champa e te le na whaongalea upu i upu whai o le malo New Zealand o lo ta ui le wingo le upu o se sui o le palemene e toi sui le vaenga wha upu whai anga i ai i le taimi o se paia inga wha palemene o lo ta ui le tusi whaatono upu e whaapea na amata whaongalea upu o le waka champa talo mai le tasi iwa o isi upu New Zealand u whaopopo ina i lea tusi e au fie le tikanga Maori, Kapahaka, Mahi, Chili Ben, Titch, ma le Aotearoan. Ua whaopopoina upu Maori e whaopopo i lea tusi whaatono upu. O le vaiaso le nei o lo whaamamaluina i le vaiaso le ngana Maori le te wiki o te reo Maori. I atunu ui whafo. O le aso tofina pomo i Israelu le tu i sauti o le panona, ma la lātou whaamatalanga o lātou whaalawilawe na ia tāofi se fuafuanga o langolango ina Iran na pāpāni le te opo ua lesi whea vea e po handheld radios na whaonga ina le vaenga le Hezbollah i le panona i le tu i sauti whaatasi e mani pitonu o Beirut. Ma u whaatuptele ina i lawa le whaitanga i ma Israelu tanu mai le taimi na pāpai pages po o masini whaape whaonga e whaailoa tuai ni wheau na whaalia le matanga le ngor soifua maloloina le panona e to asful fatanga tana mali liwai malisilia mali toru se launa manunua ai to asfululua uo atu i aile foi numero tanga tana mali liu i pecha siena papa ile asolua e au fieita maiti male lata ile to tolu a fena manunua o masini mo waya le siena papa ile asolulu na tupu i tafatafa o se fale la wasinga na faatulanga ina le Hezbollah le langolango ina Iran mo ila tau sa mali liu ile asolua ina ua papa le faita wafio pecha se faonga aina ele Hezbollah ile atunu masama nunu aile to tele o lato au tau na faalia le Hezbollah na faila lato os fa inga ini vaenga ye me atawa Israelu wa matai tuina le langi matau mate leono tele o se tawa tupu isa sa etu tonu sa so ina ile Reuters ni ata walkie talkies po le tio ye fe ave e peni telefoni u lava ile lima masailo ise vaenga fa ingoina le ICOM na ngausia pani na ta uele company wa ta fiele to ngausia i tu ainga ese o le tio po masini nei o le tu ainga o le ICOM e au fiele ICV82 le folinga mai e taitutu salava maata o masini mai le panona i le asolulu masale to ngausina talu mai le luafis fulfa sa fatau le Hezbollah ia le tio fe ave i mofso tainga po handheld radios i le lima masina taluai i le taimen fatau ina i fo i pages e tu sai maseli po tele routers o le fa amatalanga se tangata sini le panona mo le puipuinga e tu sai mali po
tele Reuters o le vaenga whaasipai e Israel o le Mossad lea ua lua I tala whaasolopito I le ata mamai ngā iuinga whaasipai I sia tunuu. Na tuuina ni pomu po ni mea whaapapai tutono pages na whaatau le Hezbollah I maasina ua tuanai a ole I tupuleus whainga e lea solua ele o tali Israelu I lea tuua inga. I taalonga, na whaaliele sui kapitene o le peleki Adi Savea, o le taalonga le whaiunga le vaiasone o le Pledisloe kapisene, o se avano le lei tele mo le au, talu mai whaia ina so o e lua le sampine o le lalangi, le Springboks, o le whainga lava leo le soifuanga, e yei teimi pa uma whaale tonu ai beitai e ta ua le awala, e mawhaiuna tuetua I lunga, o le ata alo Savea le numero valu I le taalonga ma le Wallabies, I le whaiunga le vaiasone, ma o le au le olpeleki o filfidia mo le taalonga, I le aso nei. O le numero mua Ethan D. Crute, Lua, Cody Taylor, Tolu, Tyrell Lomax, Far Scott Barrett o le kapiteni, Lima Tupova I, Ono Wallace Titi, Fitu Sam Kane, Valu Adi Savea o sui kapiteni, Eva Cortes Ratima, Sefulu Damien McKenzie, Sfultasi Caleb Clark, Sfululua Jody Barrett o le isi fo ilia sui kapiteni, Sfultolu Rico Ioannis, Sfulfar Will Jordan, Sfululima Bowden Barrett o leo whaaleo leo, Asafo Almoa, Tamaiti Williams, Basilio Tosi, Sam Derry, Luke Jacobson, TJ Bernara, Anton Leonard Brown, Masevo Rees. Talafawia malisi ufonga le lau mua mole nei vaenga le tai au. Ma no whaftai o le sifuru lua le isi whapoponga o tātu telefou, lua sifuru minute o te aile iwa, ma no le unsai, vai atu fwoi whawhatu lo fisa nei e pa ono lava le nei aso pe onu walo ia, e timu le aso le nei, e asi tātou tā lia, pa wana mea ia, tā pina pena I tina o taino lava lava le ainga, e te ua sul pelau o le tau ina, ia o lon pelau e nai whaongai le aso sa, ia tasi lo no le ia tunu o ia lava whale wha mamango le ia I mamasini e wha mamango ai. Ele pio tātou I sa mo ia so lava ia ua mawai a susu lo le ie po le ofo le toina ia ufeng tā lo na wai le ofu sua se lotu ma no lava ia la tātou pese mai asuao o le whawa wailo le tātou porkalame le tala laurungo le vai aso le fo tāpena pena mai tau tuone le tiu fonga le ramua. Go to Zion.
Faasila silanga, mātou te whātulo watu I lau whaafonga tāpua I Samoa, mai lava I o nao se I o naiu. A ole nei faasila silanga, e whaautu tonu I tama whanau, paolo mangafa maululunga e maluaile nei nuu ma tātufu I loto whanga. Le po ia lava lea I le awhiwhia o le usoli I malala maota, le mamalu le whaale whaamisa le panga whaapea le tuala. Ua mātou tauli maina nei le tusi ua tau au mai le tamapule o le mtanga luenga I Samoa. Lana fionga ia pātele tāni elu tau ili, le ti akono ia sālesa falefatu, le laulau a fono male e kālesia kātoliko si o tātou nuu o matatufu. O le autu tonu le nei whaatala ula mai, o sina fisosoani I tau seleni mō le ngā luenga. Le malu tāpua I si o tātou e kālesia kātoliko, wa amatalia ina neilo na fausia ina. Ioe, o le ala lea, se I o tau wāwhifio, susu, mamaliu mai, si o tātou soala upule po feo iai soufi na ngalo. Ma o le a whaia le tātou whaatasinga, I le aso toana I nei I aso luas fulutasi o setema, I le hall o St. Patrick Primary School I Kilperni. I le tūlais fulutasi I tolu sefulu I le tae au. Tuatusi, 5 Rongotai Road, Kilperni, Wellington. E te talo pea I lo tātou mataisili I lo nā lofa whaawau I lo o tau soifua masomato wola. Ina ia tātou whiailoa I fia I le aso. Whaaftai lava o lii mo whailaunga o sia tātou nu. Molosi la fia atili, whaafstotai mai le telefoni lea. O lua tasi, o valuiva. Tasi, lua tasi, valu tasi. O lua tasi, o valuiva, tasi, lua tasi, valu tasi. Whaaftai lava. Malo whaaftai, whaasi tilanga nā mai le whioanga o matatufu. Pe ona iai tau whaasi tilanga le whono, ia tau whaafonga I staimio leo auli. O le aso fole nei e wha tā uai, ia le aso whaapitoa o le National Care for Kids Day. Le aso amana ia mwha tā uai le wa inga le lei o tā maiti. O le aso nei wha tā ua fo i le nuulea o siamani ia tā maiti. Ne fo i lai wha tā uai le lalangi le aso whaapitoa nei e mātai tu I nei le tuputupu a e tā maititi lo na ola lau le lei mai le lai titi se wha solo nei a vea mtangata matua. Ia. Tātou loa nei le se senga o le tausinga o tamaiti Samoa ma tamaiti isi atunu. Talua i ono tele o tamaiti e wana nofo nei atunu. Tātou mai tauina fau e se fau le whainga o tamaiti nei taim. A o aso o tātou la iti le whainga o tātou I Samoa. Oh, ka. Ai longa mwhai tamaiti e le wola I New Zealand, Australia, ma Amerika ia. Le whainga o tātou ia so. Ia whaftai lava fo I le tausinga o tātou e mātua. O lea o inga o tātou, ia la le ta ua oe, lang sa whapilpele oe si au tamam si au tina, ia leo langa nei mātou ni o tama, o ka, tō le matua si ampini o si ampini le tūpā tama ia, so ele o tama uma, ia tama mtua ula, le ia so ia, hewaftai,
ia le la ngona lava le tau o le sasa ma le awa ia te mama le tina ina ia iloa le tamaititi ma ia malama mai lo nona tupu e mele me tau na fai ia e lo polis taimi ala na sasa le tina po le tamalta maititi o na ua tele me fai na taimi ia uli lo po fea atua ia le fia tua lo tamaiti talo fai nei tamaiti ta moe fa manatu fa ta ua tamaiti i le sa lua o ke topa o le asole nei whataua i le atunu o sia mani, ia ma whataua i le lalulangi, le as whapitoa mo nei whanau. O le swinga o le tata porkalame le so, le tasi i le watu atu i le porkalame le lalulangi o aso nei whamalulu atu, i whawhiwhianga o le tai au, le vā o le sefuru tasi anga i le sefuru, ma le lua nei minuti o le whafonga le tala lau alunga o le vai aso, tata porkalame o le asia singa. Nei whawhiwhianga e taurunga ai, ia aune ngalo, o le poa nā nei, ta alonga le ana au, mo nā toi fifi le liki. O le aso atai au, i le toi kwata i le ono i le fiafi, o le Bledisloe Cup, ta alonga mua le New Zealand ma Australia. Ia o le fitu i le fiafi tai au, te New Zealand, o le ta alonga le nā Samoa ma le au mano si Amerika. Ia tato wewa pe tau li lima le fiafi, le tau tuar si ufonga le lau mua. O le tautua le si ufonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air. Moso o i sili sili le manongi, ta utino mai lo ta ofi, mausari lo fa amaoni, tu ma pea se io o i le oti, ta la la la, ta la la la, afio oe ai aluita, tu Yehova inotama, tofa ina soifua. Langa alif sili sili le sasana, itu e fa o Samoana, e fa atosina yo anganga, te o e sunga le te ine tau sala. La ula fala wa avea, talua yo e sunga le mana mea. Pe a fai ua ele kea, tu ua e pea sia mea e ta fea. La upua tau no fole nei tau ai so se sili ne la lele. Ma le fuaro sa mumu e te faata patima e tuli usisu. Ta la la la, ta la la la, afio oe ai aluita. Tu Yehova ilotava, tofa ina soifua. Ta la la la, ta la la la, afio oe ai aluita. Tu Yehova ilotava, tofa ina soifua. Whātalo whātu le nei tae au i le paia o le au whaafonga o lo mawhai o na maua mai le tautua masani a le si ufonga le laumua e le ngātai lunga o le tasi ono tesi ma le tasi whāmo ia e whaapia i fwoi upenga ta whailangi lo mawhai o na awina atuai le tautua masani a le si ufonga le laumua ia pole Samoa Capital Radio ta alofa lava
o le taimi masani le nei, polo kalame o tala la walunga o le vai aso pe o le masani e asfarai le taitasi, tatanoa toai ma le fionga, i le li pule afmasanga te almorisi, ia whaalau tele nisi o mta upu sa la walunga, i telefon nei vai aso, ia ma whaalau loa fo inisi o waenga o ia le tautua a le si ufonga la mua. Morena, kia ora, tēnā koe, afmasanga. Talofa, ake. O le vai aso nei o ngana Māori, te reo. Mawa, mane fo ile mo New Zealand la to wa le na fi tang foi fatawa mai tato ngana Pacifico. Ya le fo fatawa mai ngana Maori ai sale tau nei sela to por kala me fa pe sa tawa na e pe la to ngana mai la matanga o mai. Ya pe le wo mai mo fa el vai aso. Ai tau sanga atua. Pe me voina o tato fa malmaloal nei vai aso nei vai ngai o ngana tato fatawa ngana. O le nei atunu ai mo moita tele i o tele i si vaenga masanga whalongo mai fo lua tanoanga ma le fionga te mai tai whaipule Barbara Edmonds ia li maua atoa mai ona o mātou whaisi mau tua e sauta avale pi ngongolo ia e sai la mana i vaenga ia na whaina mau. Yo, mane fo mo le vano papa o lo pisi tele teimi nei ia pea si tele no nisi ofisilin tu ia ai mo tanoa whape mo whafonga le atunu o le tau whai ale tu le teimi wai tele na whaperitani il whai ngol tanonga. Ian tau whai le whai li liwa tu i teimi whapeni. A tu ni teimi tu i tātou football kalame ian tu i whapopo ile i so soni tu i tātou o whafonga. O le muni o le tanonga mpapra le o tau whai lawa i awa noa e tala noa i a rena mo le awa noa le tau ni. I whawhiroa i fo ile i ama visiri e tūlanga o fatalo faltato to no visi fo to langa o lana to malo ya pela ni ta o faia sina fali to no terminate to langa ngalwenga e ni so o la to sa fa ngalwenga le malo i lo vaia ya mai fa pena fo le vaia o le construction le na ya ta o pe o lo vaia na o le fali to no ne ngalwenga o fa ti ya o no mo tanga fa ngalwenga e le ngatel vaia mai malo ai tu sa e valu wafe le fa i o tangata i o fa ti mai ngā ruenga e whaungo fale o ngā ruenga i sa te leo ta tangata le pe New Zealand atoa e le vela mana i tangata i nelo nei tū malo o vaenga nā lai pole la tu e leo o fōringa mai lana ia vai ina malolo i nei e leo tau la ia vai ina ia maua ngā ruenga tangata ma whai ngā ruenga tangata a le tau wha mai e whai le tūlanga o mea tau tau tupe me whapena ai tau na wawai me tau na whai mō lana ia wawai whapena ma le whai ngā malo le lipa ia no wasi le ia ia wai masani la e le nofo le tua ngai wa wai o le tui mō ia mai la uma tau masani ia tele nalu ngai o kilani mtata no inisi foi fatau e mata upu tau tupe wa o yele o to fia le fainga o le partia le lipa e fai maso upu i mta upu tau tupe finance spokesperson ale partia le lipa mela na lai pise ne e tata no solo ia mai va ai fo le melo tupu nei i New Zealand ele swing o nisi o polisi ma fainga fo fangan malo ia ese ia vai a whainga malo ese mea na taula i vai le leipa la tō ia le wo mai nil whainga malo fo ia peo whala vela vai e tōru ia tō i ngā lea ese mana tō le tō act la tō ese le New Zealand First ese le mea le ia e tama whaire ia i whamaria umai tō e lua ia mai uisi mea e le ole leil vai i tangata ma whaina i tangata ia pe mena la e pisi e tawa vai polani ia fo ni tuanga polisi e tauna mai fina wa ia lesi le anga ia tu le fainga palota e lesi lumana ia mai la pisi ia man tangata la mai to telefon tangata la fiso soni ia la offer to fiso soni mena fo faita fa faingo fiela nga lueng ia mai o tonu ala palmene o la e faiama ma to ia nai fasiri wala ne ia mau o le tuangai o le tamu whaile ia va ai e hole le avo le come into account to account tu se nai va ai po o le lei fa foenga o le whainga malo New Zealand
o te whetau ia la to polisi la ia ma le tūlanga o tupe fo ia le fufuanga ia o leo vai ne le telo vai o tangata ia pe o mena la fasili ia tonu le malo pe o la nisi sile le talwhiangai o le na fasili le tūlanga o mo polisi po fufuanga le malo le nei tu fatasi fo i e lo o fale tonu ila ni eva ai tūlanga o mo soifua ma o tangata le wal pingo tangata ia pe o vaenga na o mo meo ngā ruenga o le whaingo isi mea lai tau mwhaila to suia tele o isi au nanga na ta wale ia nisi o nanga fo le ia le tai o manino ma isi trust fa pena to tele o la to ia o tipi tu pele sa mai e so e tangata lai va ia tangata nei nena mai le MST ia taluai o le fo o mana fa tonu ele mista tu pe me fainga malo ia mtanga ruenga tipi o mato paketi e tau se fe mele tu pele so tasi mele lima piliona na tau foi pe fia ia o lala o tipi ngala na la o tele na mele to mo mai si tu pe na mai so ni o nanga lala e fa le tonu ni mo lo na ia la polenga o nga ruenga ta o le na fai o nanga fa pena e mo tanga te la o tele lo na winga la le to mo fo na avanoa ia e ringo la wava ai to fo me le po to ta fo isi fa flita uli le la mo te mini ia tam fa e o le ni la fa mo si au ia fa mai o la ni ia ba ia ta to e ma fa ia ta to on sa i ma tam fa ia e va ile wala e o la tanga ta la to se cha wa vai po ai io ia pe o tu langa na ia na va vai fo la ia le mo le tax cuts eva mai ia ofsile e na mo la so tu per tax cuts mai na mo ai de ta o ia il me na e de ta una vo ia ai lo fo ia ana to e to ngi na i fo mai GPs ma ta fa pena fenua le fa le to mule ia nga ruenga tanga te termine ia ngo na wal malo e fa nei e tipi la fonga ia o tipi ngala na la fonga no lo te tipi ma paketi mtanga ruenga ia le wa fia lo mnanga ruenga tangata e wana o fa popole e fa te vai e le ngata i tangata fa nga ruenga malo ai ia fo ia idila papa fo ilu ngale tatala no Winston Malesi vai nga na le fa ile pep ona fo fa le ton ia fa mai sa o to nga ruenga la ia o polisi al malo le afie mala to langa fa pena awai pe tatal no ele ngate tangate wole ni ngaruenga awle afianga lauteli ola le ni to pe wai afa pe lo ngadi ile wole ni ngaruenga afiele ainga utamiti ya onga o tongi ngomo kesi le level fa so o le titi to pe fa lu marketi supermarket mo fole lo elo no winga la titi fo to pe mo supermarket ale no fola tu lunga le tau mo ta to se fa sikuela to ya na va etanga fa ngaruenga ia ta va il mela na tu pulunga i lo papa ia afa pela la le umaninga luanga tangata ne ia le tata olisi a fie mo loli ma me ia no tu fainga luanga la ula papa ia a fie mo tu pe mo tangata e fa tau mai ulo ia le fie ngala utele na na tala no le wa sa ia le polisi el malo le fainga malo le leipa le va fo le polo ia le faltupe ele ngate tova ai ina ia taufi la lol tato inflation pole tau so fuanga ai mo mga ruenga tangata uni to tele tangata le ni ngaruenga wa pe olisina fainga amana o e fatamutale ia paseni tului ina le level to pe fa so ia malaiti te mga ruenga e mo tangata le level termine le utele tangata vai mo le ni ngaruenga ia la fi le la tau sa lo paseni le tau foi tuli mai la lo le vale lo le tau paseni le ia vo le limiti o le tau so fuanga ia ai le moninga benga to tele le ele ngata i fo fuanga sa fa sa o ma lo le pe tipi la lo ia a vo fa ti to pe fa lo ia na le lo le ngal benga tangata pina si va ngana la ia ia le tal fenga ile ne ia ai sa si ne tu a vo fa ia le ti pingo la fonga ia vai le nga mole tangata la tele e tonu nei e ana tala no la ia wale no fa longo tu nei vai aso e nei tala no la mtanga vai aso tala no ia Chris Hopkins le tai le party le lepa e tau ona to e tilo to le party le lepa e tu ai nga faingo la fonga tonu New Zealand
ina ia mawhai e, o le tala noa pēa o le teimi whai e le, tau wha le wha Sofia tangata ina ia pālo te la tō e whai me whapea. Nā lai anga lua ina ia pāpra manisi fo i e soani e mta uku lea. Awa e, tuai popoto ele leipa le fo ina whai wha le la tō i le longa mua. O ta tono te lea vainga na whai ni wha o ngā ia. Ia mai wawa ia lana ia fo i whai mai tau le mea. O le tala lana matala noa i wai pe e. So se teimi e ta o le wealth tax. O le au mau mea e o mai le ai o le tea mea na e le te tauntolo tea. Ia wai o vetu le ia pāpra a tonu e tauntolo i suile ngā utu tala no le wealth tax. Ai ta o le fair o fairer tax. O a whaifa pena a tonu e talia ngō fia e tangata uma. E le se mea lai fina wai pe e tu o le wealth tax. A lai fo ia fia. Ia tala fia ngai. E ne wha pia wa lai wha maila na ia maule fo tata noai. A wha pia o tongi tangata se lau a whi tāla le tausanga. O lawa uma na charge o ia fo i pasene o le la fonga le nei tolu pasene a. Ai a mo si tupe fo le ma tangata mo le wha taunga tu e sa tol fale. Ia ele si la fonga mo wat. Ia o si talua le tolu tausanga ia wha taune le fale. O male lima tausanga toi whaatau atu. Ia mo le stol se lau afe i lu whaapopo a. Ia o isin whaatau le whale onu se lau afe. Ai te o whaatau atu o miliona. Ia wha se lau afe na lema se la fonga. Al tangata la le whainga luenga se lau afe le tausanga. E whaatausanga mola na wha se lau o le ana na whaile la fonga tipi tai. Tons furu, tons fu tol pasene a. Ia au tangata le na nofo le whale te a walu lunga le tau whaatau atu a sau le masana la fonga o whai. Mea la wha pena lai wa ila tau i tūlanga le whainga mea. Ia mau wa ai fo ila tau isi nuu tai peo tātou le tonu le laulangi nei. Ai nao New Zealand, Malaysia e nuu una tau mai e tasi. Nā pawana o nuu le laulangi leo ini la tau la fonga i maenga yo. E tau tātou o le capital gains ia po le wealth tax. Mo mea yo o tupe mamae maua i mo ale o le pisinisi. Ia po le whaatau o le pisinisi, ia po le whaatau o to le whale. Ia pe o vaenga na e lae pisene ia pāpra ia o whamanu ia le ia mālola tau whaina. E le whaingo whiarenga ruanga ia a pe o le o se aonga telena o le a foi o le tato tanuanga le tai au nei i whamamrama tuai mo pe foi no tala no atu le tato o whaafunga o avano whapene ma papo le o mana whatulanga ne masina tai masina masau matano manga na wai se me tau en tano tato tono le o le taimi le ia na vidi le ia ima tano mai ale o telefoni ia a mo mai ale avano ni sa wai nei a pe o sfarile le utu at whai a folevatu awa o le sfarile lo asona o ia mala nei tu malo fiala e sau amatai ia na pa o le ona nga ruenga ia matata no e vo imta o pu nga mo tato ma ia la vo e fa mun ia ma pasi mai le ia po wa mal tato tu pe mal MPP vo le le tata no fat ia le fa tati le lo po l'almo vo ia salo le petin tsalo ia moni wa na si vainga mul na sa fa long mai al mane yo la na tala no el vainga le fa pe tato le in sanga tala utele le tala e ale la fonga le tipi mai i tala te tasi umala vale e earn e mowel tangata a fo la ile mena ta wale le fale le fa ta watu le te le polo fite mo ale mase la fonga o tipi ai ia mal tangata le le tongi masani ai le tipi men la fonga le tala te tasi umama le pena ta wa esa ole na mane ele faile la fonga le fair tax e se me fa pena a fair o tangata la ia le public service e mato e tal tonu to nga kuna ia I feel wala le au mau me fina o mai ampe le ele o fair la le ia vai fasuli ma fel tongi tangata pe o fasuli ma e se fulu fa pasene na tax ai o termine New Zealand ona voi fa la fonga lo inga po tala te mo ia le se lo su fa sini ia ava pe se la o tala mo o la fa ina o te su fa sini le se le o le na la wa ia tu la na o no ia Spain ia
e tau le ni taxation u e pa fo e o tātou le utile le mele e nei. Sa o le so a tonu e alisila me mari e o lo fa le o e tu le pepona mai o le tau sanga tasi va faiva e o mai nasa i le la fonga e pe o to inga la fonga le tal no nei al fainga malo le national no mai tonu te ia o amata na fa solo muli atua ma o mal te mini lo to fina o lo winga la sa fa mo ale vo mai vo la mo me fina o to fa le me o ta to ya fia ya ai amo la fainga winga le te le wa ava pelo ese taxi la fa la fonga a tanga tamo me lo no winga le to tonge e tanga te fainga winga le la fonga ye fa tu pe mo me malo mo me ya la na fa mai ale le potina na fa le committee le na malo na fa pito so el tu la mo la fonga fa pe no mai le la to mo la to li pot fa pe e va o le iva sene e se furu fa ye sene o iva ile su fa sene yo popa sene e foi le fa ye la fonga o le mo me e ata to va ila i fina unga Donald Trump langa foi Amerika pelu e pe fie tau sanga le tong ye sanga la fonga ala ta ul billionaire ia mana ia lan tano nga vainga yo la fong mana i foi se vainga mulmule na o fa no mai lu tala noi ile fainga tala to langa ni to fa pale ni ngo o fa malie no o vainga ye fa tite pa ke ti se fe tu pe tanga ben le foi na ta o ai ia le sunga ya fe pulea i machi a ye pe o le fainga tala le to langa ye le foi ta va ya to le telefone po fa tal no mai e pe o se fo malo lo ina la vale tele ia o yo te lo fa ya pe pulea pe va ine ia mo za o va ia to vo le wo e le fa ngo fiele nga lwenga la ia o le na sauta mo fa ia fo fa tu langa mai le fa tu ora i la lo police le lipa ai mai fa nga ma lo le sui a to ale le le ia mai si va nga so ni na le help mari alpha ia to i fa ekipi mo packet le la to fa ekipi ala fa mai ia le ia be se tanga fa nga lwenga ava ve le be se tanga fa o le ni tu pe tongi tanga tane ia pe mo vo sa no nga pa o fa la e no le mata no tanga tele sa yele committee fa o le board e va ia ma fa fo ina nga lwenga le ia le na yele talent ta no le si po to le fa va ser va pe o fa te le malo ia le committee fa to na ai va to ngal commission ta se le va ia nga lwenga to ale mo to le commission le ele o full time mai ele o fainga lwenga vo le o na tu la o mo fainga town fainga lwenga ala sil me na bo e vo e fa ya o ngale university na mta tau technology lo no inga la fa ni lo mai na ele o ta o tele le me tu pu ia a le na mo le malo pu tu e tanga tele a pe alu ia e fielo na tu se la mo tu pu a fe la e tau sanga la e ma ni tele part time fa pena e part time ma tu fu lo mo se part time fa pena nei o to inga me umana le e fa se ai fo te tonu fo i o ai tonu le malo te mine a te le no fo le mo si tonu e le matango fiere va pe le usu ye la to alu komisina le va nga lwenga le a fa pe la le o full time le komisina la wo fi die stanga te pe to ro stanga te la e o so ni to se fa la nga lwenga lo inga la le tau a to ia o to se la wa fe ia pe tai fi fo la u ia pe tai 4 miliona i a e no mai lola i o tangata ia o fai a apa ia si a fo ia pula a fai mere na pisi ale stay nei tau fai me ale sa fai lo i tongi la po ai a tono le tu langa nai fa le tonu le ne va ai e tau fo ina fo e ma va i to e ta to le ngai luma e tate na na uma i ne le tate mi se lo fo i ma ala ngolango tatanga sa mo pasifika le tonu ngalwenga nei ia va ia tu langa le ia le mo so fo malo lo no tanga tai na le stress ya so mo lo tu fe ngai mo le fa fita o le fa fita o ai a fa tu tonu e mai si tu fe mai dei tu mena e fa ni mele o le fa la na tonu malo ava pe o le puli o la ti tango fa le fo fa ta o le mele o mai lo job description ai a fa le fo no committee fo le lo tele ngal wenga le
steering committee po le steering committee te ale fa pe va ia tu le mele sa lo le chino mele te wala mo ia te latu fa mai o mena te pise fa o le fa mele fa mai vai tu mena sa fa mele te o sui a to le mele a le te vai o le mele le mo le to nga mele le tu e se le mele sa wa inga benga a mai fa inga malo sui e se ele committee fa foi e se foi le la to va inga me tau na ta ia le fa ye ai sa lo le komisiona le usui le la o komisiona este mi a mai tanga te fa inga benga ia na te lea leo te se ma a le e ta tia le vainga pita siliona ta ua pela o forma ia wahalu lunga le ta ua va inga o atang mo tangata ono pe o tupe o fa titia fo ile pe 4% le na lo tano mai pe 5% po le 5% le na pe tano mai tupe ta ona lui i forma ia i tua po le vainga ia a fo o le mo le tupe le mena na fa lantana sa one mo tato tax cuts le fai ai to nge GPs to nge ia vai ai alo vai le GP e to ia alo mai lo tala vai ia le vo to ni tala vai te mina ia ma subsidized transport pole tau vo le o ife o i tama tia o ngai pasi le to nge mo train for ia me umana le o fafa o mo tu pela inga ia e fai o le ni ngan venga istanga to la to me na o ati le tinga ina tanga tele ia me sona ia inga ia tongi mo kesi wa pia vainga o masafa no o i lua tanoanga ia io tu langa na le ia o hello fa ia bislaka Barbara te mune wa matan wa vai tanga ta po fia me anga ilan palo tamon pe fa o afianga ia le wa afia fo nei vai tau na tonua ta pena i mo lumana ia msanga to fo i mai il vainga ne va ia sole o le te reo Māori po o le waiaso langana Māori. Mānei fo ilwa vai atu e maua e fo ili tō langana luas fululua tau sanga o le tangata nei pi o le na amata maina tau e wha malu nei waiaso tāwa Māori. Ili la tō tau sanga le na awil tau sanga le po tasiva fitulua. Mana ia. Mānei fo pētu te pai tū o tala anga fo ilo Māori. Awa vai tau whaolanga mo le o le ngana Māori nei Aotearoa. Il est fit food 1970s e no tama fo fo le Samoa il temita on al kulisi e te lo fa sa ne fa sa mo to no le sen a mo fa sa mo le tu le o veli va ve ala na o tanga te tau no la to ngana io nei la vole to ni me fa pena sa mo wa te lo tu le sa mo pa langi le sem sa mo ba ma lo sia ai te va ele si tu o le ngal mena ye na va vena po ele ngana awa ele te le tangata pese Māori le o tamai tai no va ele interview te lo nei fa mai fa fitai o mo la no na lo me to i mo me immersion school Māori school fa sana tala no sis yang ngana pa wala ngana tala no la so a to na fa Māori le la usa o va vena pikia a to no melan tam foi pa lang ya ta to ya sola la tulo le onga tu lo fa sa mo foi to le kait ai na le nan wa to no ta wa ole nan e le si tu ai le ngale si tu o ma tele la le fa ngala pa lang ni mo to le lo ma le ngana Māori le to ta fa lo mai le fitful o le fitu lo la le tu se lima su lo ne ta sa ma ta lo le na tu poe le mel nei na so su fa te tema ta si va fitu lo na fa le petition Māori sa vale vai tu ai si ma fine na to to e la tanga te le lusu lo tau sanga le taimi na o fo hana te he mara ia nana watu lo to le la to o le petition o le pusa na tu se to se la to lo afeta o to su lo afe tanga tana saini le i mo me o a fo fina ngalo fa ali na o e ma fai tasi le mena mana oi ina ia fa ngale ngana Māori e to ia to sa vale se le to le pusa ina o le whainga malola le national i le taimina a watu loa o lo ave a matiu rata sa iai o le Māori sa whaipule le leipa ai lo nga wo lomba ma le palota o ma le palota whai ina le national ia mai lo le leipa a matalona whainga luenga e toi whaolola mai le te reo e a ma whawhola e mo meo tala whasolo pito mena tupu nei o ngā luenga i na whai ma wa e vo le sao le ta ma fine na fai a lus fu lu tau sanga le no fai le me e to la nga ele ne ngana e sa wala le pulen ta vo e pa po le
o le tau o le whainana i ele upuna ake no we'll fight forever. Ia lana fusu mea le taimina e o mai o lai whai ai le utu ua lai whai a whina ungana. Almisi o leo e tu leo amatana amna ia mai longa mai si whaingana whai. Ia o leo amatana to te le tupulanga la iti Maori matai fo ia la to pito. O te leo la o e se fo la to mai tau le mea tupu o te leo la to mo to ai neta lia la to ngā winga ia na whao ngā e leo wa ngai fo mana to ma o le ngana. A tato wa inel TV1 o le Radio New Zealand mea o le leo wha Māori tangata e. Mena leo tawa o malau wha Māori. Wa e se temi lumana i pa o e pe nei. E te usau se interview e wha mai. A ulato interview o wha Māori. E lo inga nem whai tātou fo se interview pe le lo se su tātou wha Māori. Te una o fo tātou wha Māori e. Ake wa te pawana o puelo. Nala. Malo, ia, o le peol vaenga nā leo māneu whātāua ni vai asonga na Māori, ia. Tono to o tele fo iniso tātou o la e malama mo o māsani fo le wha leonga o upo Māori. Io, ele o le tasi iwa walu fitu na alo ia lo le ngana Māori o le official language in New Zealand. A o le ngana tangata e o. Io, na leto. Ai mai palangi fa mai le se official language. Asa tawana mai va pele ai o le ngana le tau to fa tasi. Ia anga to e fa tu la fono tasi va val fitu nana amna ia lo o le ngana fo ie le la sa wene Britania man fa Maori official language na. Ale an official language ngana fa le an official numero to Samoa. Te loa a fai I tau sanga lumanai. A uma e ai alo whanau Pasifika msa moale wa nei a te o atu whali malo. E te iau o so bailo official language. Ine, wei, awane i ngalo ngana ho ia le le vaenga o tangata I mana o whakatoa. Na. Ai, one i fo le ngana nai. Ia, wau si mea na tau nao tātou pofi me o ili ma te zel me leo te lore. Pisi tele a o whale vila mai. Tele anga ngana e tau tato anga I e amatanga oa. Ai, sen mana I alwa I al tūla I mai fo tupulanga Māori. A tama mai ia I ma tue tau whiwha o lao lala tongan. Ia fo lai tangata lau loa I pe o pese musika. Ia bewa I na e tau sina, whaingofiana tau sina I la tau tupulanga. Ia ma whaingofiana la tau a o ina pe la Samoa. Whaingofiana a e mei pese Samoa tangata I le lei pese Samoa. Tau sina I tupulanga I e pe tupulanga whanau nei. Whaingofiana o le ngana. Mo tato a inga le whao mo tato whasalonga. A whapio I ni whanau whaintai la tau. O suso ini pese Samoa. Pe ave fai tatal pese le mai whanau longo e. Wa le sia wala nei va vena po e wa uia o mea I lo te loa uia o a ngore titi. O pese palangi o te tango wala I umar spelanga o puma. Ma o le whale o ngā. Ia ta pese ia le matau loto le o puma spelanga. Ia la tulo a fai ma le spelling test. Ia lo te rus. Ma nei te. Pa wala le sina polinga la I titi. Pe fa pera le pese Samoa. Wa isi fatu pese fo ie. E se alfa leo ngā tātou upu Samoa. Ia, na te ia leo wa leo ai fo ina wha pēna e. Ta maiti e, ta wawa. O le mela na e whaasa o le. Piki o le pese. E whaasa o e mātua pia. Vai le pese na, e sa upu na e whao ngā ai se leo le sa ona o le upu a. Mena le na wita to e whali spell check. Le la sa utana noi fo ia papa na umano ma o whai o mea le tau whai o le office. Mai mana ia. Whakuia wawe ai o tonu mistau tu pia si o koe. Me whatino. A le tau oru se sa wali a Winston Peters e so ma se tu pe whai ele mea na tatu polo ketina. Mana ia tele. Ia se whai sina malo longa pupu ia na toi wha wawele le tanoanga. Whaftai. Malelei.
Ia peona tato ye po kalame o le tala la walunga le vaiaso. Pa mai atu ana I vaenga I o tai e le tanoanga o le vaiaso nei o ngana Māori po le te reo. E iei le vaenga le nā sanga Yo peona. mania, le vai le upule le ake. A forever language. Tu le theme na po le fatulanga na o la to le hol po kalame le foi le vaiaso nei. Yo na to tu. Ale fa pe o le la te mai le upule mai tanga te no ya rewi mania poto. Ye se o so fa inga pe tani na fa I se marai nei po se pa I ora kau ele tasi varu no fa ye la te mina na fa ile tala to ina lea ka fai tonu mato ake. We will keep fighting for as long as it takes. Ava ai to inga fa punga na fa ile tasi varu no fa le o mai nei o le ai fai ale mele nei nei Māori fi nau mo le la to wa me to tino sa o tonga me umai talu mai fai ngale au tangata ye no mai te mina ma fao ya la to la ile ye o mai nei le sa te vai al mele tu atono e mani te le ya vo le anga I to fa nga ya ina vo sa no anga te mina e tau ave o le la to mana tu o tu na mole I foi upo pese ma se Māori ma se matou sua lotu. E ia upo nei ake tonu. Ia no winga le tau ave ala to le ngata fo I mea fa pe fa lau I tele pena fo I tono la to fo fatunga I le toma. Wa mea na e motono tau ni. Ai ei vaenga ia ei upo Māori ro va atua fo I te tono dictionary po le fa tono upo fo I le Oxford dictionary. Ole le mena o tupu ole Oxford dictionary to so I le taura I mai tanga te mo upu fa Britania. Ale o amata fo na mana ia la to upu le fa nga so o ape fa nga tele laulang po fea se va nga laulang. Ena fa popo fo le la to ye le la o va to ma upu Māori. Pela le waka champa. E wale o va ia tele fa nga tato a fono palimeni ni lango tula fono na e a fo I lo tanga tele sel party le ai te wal o so le party na o tau na sa le waka le va ale ai te o to yo so le si va o se le va na la o yo so ye e tau lo ne o so tu mai se lo auto sa tai pela o vo talin le fe le tano nga le green party green ye na sa so to no green e fa to se dia ia o so lo la independent e de se va lo to tsa ala la fi na to ves ai ele nga ina ala wo ye mai si upu e te pole ti kana o le kapahaka o le mahi ya bo me ho le work activity a puto nga benga o le chili pen o fa pe o le upu le se upu ma o le upu pe tani o si pera va be ia ma te roa vai mo nga le te roa le o ta vo ta to yo New Zealand langa le se in wa te le Tokelauan Tongan Samoan ata lo le New Zealand le se in ya le lo fa nga lo le te roa wa be ma in ia wa te no yo New Zealand e le va pe yo New Zealand ya lai o ma ne le o va e tu na amna ia ma te li lo se o va ai ha po inta to upu Samoa le lo po ye se ta su po inta to upu Samoa le tusi fa sina upu le fa Britania le Oxford dictionary wa te vo ina ave inta to upu fa so ta lo fa ngo fi ale ta lo po fa mal to te ya to fa so fua upu na ta un ave amata mai mo si upu pe wa tele ana I lo mai tau tala il Māori, tau tala ili Asia o le uso. Na, sa lo uso. Na, o le malo. Lo uso. Ele fai la uri, la kapima me pape na tau na. Se fai sta susu e ngai wa le, fai sta poko la me tu ngangana mo le, tato app ma mena. Sa o leia, tau nsu fai lunga ia AI po o ama. Tūlanga wa iei. O tūlanga I vaenga ia, msanga e mana I fo I tau mwhai ngā, o lea tulu lo tau mwhai ngā. Ana ia lom fa na wi lo tono tato wa onga le ta pono boni toni mane to telefono fa longo mai ile aso fu fa mala suli mo se te male ne falta wanga le fitful lawyer tu se
Suvalu tolsfulu ono males tolsfulu ono fi tu se fa e aso ina falta longa le. Ia. Wa se fulu valu po tale tame sanga tasi a. Ia. Ya suval males suval tolu ono ai fitu lo lenga fa aso. Ai na lai wa fa longa i fo ia lo tongi ai fo ia na tene ia na mata mai tonu tato the golf academy. Ia. Ya atonu e o ie to mana to inga luenga le asi. Tommy scan no ie le na mata me ie. Wa ai na utau no ba ne ve ma komisina o malo Samoa. E mo mana o miese me ina ia ma fai e ina a o anon fa no Samoa. Mal Pacifica i le tanga po wa le sta no fai no fi. E o le na fai vai ale o mal se mini. I o teisa. I o nana malo fo ie i la fo il tau wanga mo la no fai long i fa pe mai fo i ma to iva. A fa fia. Le best net. O teisa mo le best net. Ia afa pe o le handicap o tanga te e zero. Ia. E lo ingo o la fa ia o aina maua ia o le net na oe. Ai afa pe e lau handicap e fitu lua. Ai fix furu ia ai o malaelea. Ia na se lo le lua to ele net. Fa pe o malala o tae e fitu lua le tae lo ingo o lau net te lua. Tu sol o fa sa onga na o fa mamanga na o vaenga na. Yo le lai mo fo fa longa na ya o le to iva lai e mo ye le second business e va e mo sa mo le nga e tonu i to lua le e tonu le to lua mo to iva le fo tonu a ya a le ai mo fo tsaisa le fo le tu langa ono le tsaisa na ma no tu langa tolu le over tu langa tolu ya ma le to o whanau e le o nei anong whanau i toa ngā tūlanga nei pe ana le amata mai i le academy na ina whao Sofia tā polo ma ia ai tau vo ina moli wha malo i matua wa e le ngata fia kofu ta mai ia au si ta au si ai nga o le matua na lu avele tama ma le tinta pe o la kapi a matalo ia amata meo matua le na le wha muli i na isi ai nga le leo o anong whanau tu i la kapi po a ta longo ia ia le oi loa tua i tutono so enga Siampini e tono Wellington. Ia. Ia au mea open, a tau le open. Po tangata lima sfulu tau sanga le matua, a le tāma le tau fisu tau sanga ma le soval. E mawa al whainga la ula iti a le. An mana i o le o to lua le vaenga iei. Maua lunga tam whainga e. Tau na se mai se whai tato ia ana wa ana le wa ia le. Whai si tato what singa whai ngol tau sanga e amana ia e fo ili tau. Ia. Ia ngā ruenga nei. Tēne ia le tā. Te re whaalonga tua se tama o sau. Te roa lai tā whawhau ala uri la ana lai la kapi. Lai la kapi sa le ia. E re tā polo lai la kapi. Malo, mana ia te re tam whainga. Vaenga se fo malo loina, sanga tāua te le lo tātou whaamana tu pia lea. E ile whata singa le whai le astona i nei, i le te rau paraha, sports arena, o le vaenga le a fiti. Le whai lato Pan Pacific Youth, mo le tauwanga le basketball ta i tolu, ai ta i tolu. E la tamu sanga nei whai a matal se fulu. Ia e whai e fo ia mo siaki vaenga umal se fo maloloina. Tala mo so sanga tala va me se Pacifica. Yo le fo una avele pepa le tato le ya tu foi. Ia. Ia mala to fa sa lawa to le so nei mo anga fa pe. A o so for really tam fai e fo folta to te mi amelo. Ia na va to ele fa lingo ni so fa o vaenga ye fai. Ana fo il hat valley a. Ia fo le vaenga nei fai o le nai college o le asolona luana Pan Pacific Rugby League Series. Ia pe o talonga nei fai ei a mo ava no ia wai ei foi vai ngol se fo malolo ina fen fatin ala foi mata ta fa ai ai o le mata no ma papa le tau so fonga le wai nei o le fai ngo fia le o vai o no le tau a o me ni fa sala la wat o le fai fu ai ia a mo no le no fa penita to e fa nga ai si sanga senga se pe tau i ta sa vali a to no ai mo se so so ni e wani mo le no tal no ai fai fu ai ta ole il vaenga is masania na e sanga le warrant of fitness ole siaki fai fu pe mo o na mata le me le o be ole siaki vol ta vale ta bueno fai le warrant of fitness access radio na fai le ta fai le warrant of fitness tanga ta o fai no le warrant fitness ta ta vale
e mua tātou a sauale tūranga se pepa tau mai ua tiula wana fes na e lole ave lau tāwale a sauala le tau tau se lau pe wha se lau lima se lau e te alua su le tupe te oia ma su le tupe tongi le tāwale ai te le alu tongi le onu su tāla e whailau siak Tāu le ia. ai ele au ngale mo tāwale ai tūtū o mai le av tāwale Pala le tāwale o le isa tāwale. ai tau hoi na fit le whaisia wana fitness le av tāwale Mana ia le whaingon whapungana. Ia le lei. Consumer New Zealand le mana o le fo'i i le malo ina ia e tatau i company ba lele. Ia ona tau i tangata la to waia tatau to langa leo. I lungo feo inga ma feo pe malanga inga. Toi o fifia nga luenga le whai le Consumer New Zealand. O lea fo'i se whalapitonga tūto tasi fo'i la to not for profit e mo mia la to e ia la to mo meo sa ringo fina ngalo i mta upo se ese po whaitionga po la so manatu ni meo ni o loi whaatau po tūlanga whaapea. Ia na ave lole i o tato me tupu ia tato na whai e lole la to sa ringa. Tele i o meo fina o ia la to le o ele swing o amionga company taipela o le a fo le Chester. Ia na o whai maltala community le Consumer New Zealand. E ne na Chester e tatau airlines uma po company valile na whaia le mea ta e whiktala whea ngai pea o i temi whapea i lalo o le ele tu la fono na ia inga ruenga lanto e reise me whapea e whapitoa se mata opo te le ta oi me tautu e whapoia i tu pea a tonu la mo tangata le o lafo le piota na e sa oi e ele taimi na e le vau le lusu luama lusu to lua fi lusu to a fa pe o na malanga se malanga i lungo le Chester ai le mo lo tupe ai tele i fa ele tau malanga e o to no la le fita wi le ta pule a lo fa i o le te vai atu le na lo tu lungo le tio o malanga i to no le va le taimina lusu to a fa pe le tau no ai le mo so tupe to fa fo me lo passes ya a lo ave ia ile e a Chester le o pe o a mio le mal Chester fa mai o apologize o le o fa to esi ma fa mai le o le tam fa i to fa le nei vai nga ia ia me sa pe sa tolo lo malanga che ia o tolo ai wale mfai ne to ia lo ale i lo pe pana to tongi lo no fo mol passes fa nga mala a fa pe o tanga tele lo tu ne pol va le lo le lo sfa ne o le fa o kilania ala to mai le o le o tele al fa le to le nga to mai mo lo tu pe ne tongi le o le to no na me te ali ai fa to mai to fa vo mai fa mai le e wa ti le niveau tanga no misan me o ia ia se la titia to ia to no I fa foi ona ma wa e ale o sfa inga le na tupu tano nei le panona ona fa nga ia to inga te kono losin nei te mana tua ta tano mai am tanga mta opune I taua nei tupu sa e sa no ia e le tai me le te taui ai mea o au penga o pomo o fana se tulo ana taua I mafofonga matulanga o le te kono losi a leo ma tau tia fo ile to inga o me o pages o so la ai le ta telefone fe avia pe o me na fa ngo fie o na so ta I tanga te company manga ben ia fa ngana la to le frequency le radio frequency ta pe ta to ta si ono te si mal ta si fa mo le mo mai ta to fa salonga e te fio ki se si le mo fa salonga le to pa wana le frequency fa pena fu le fa ngo pages ia le frequency po le ala deolea e fa sota ia la to e fa pena fo I ma walkie talkie ia ma taulia o mena e wa o le mena I tupu I le panono le taimiri to ma wa ia e to fa manatu ma te what of James Bond o ta na e sau le li na fa ali ma si au penga vo le fa o le I fa ma mo se si a pe meta o le o fa ta e nei se la e lo mo fa pe ia ia na le vatu al fatu nunga a fa pe o le hele page le taimi le ala tu ai o ma fai e se la e lu fa tau I poti o le okana mai I le panona me ne o pages pe o le me u lo lima ma tala noa a tonu isi u se me fa pe ai pe ia se wai alisi vo le fa na tala noa o lo inga na ma fai ona awe e sala e luia masini nei ai le yo ma I le panuna o lo te tala ai tu ai tonu mal tama I pomu le a tonu si le tau fa pena
e mawhai la na watu ele whi au tu se remote controller tua whapaa le mea le taimi rea o nei tangata malale na iei mea la to o te ale paa wa pia no ulo lima paa ia motu lima oisi tangata oisi tangata a whapea na whai le tanga ile ofu o ngai paa la vea i whata ia le whatu na lai pe iwa e tangata la na maliu na utupu mea la so lua o le vaso nei le na amatai na tupu le Whamei wo o to sepululua i la tō mā. Ia. Ai lua ona nafi. Uma le so lua ona nafi lena to tupu e volesi mea a walkie-talkies. Wo ese ia pages. E to inga telefoni vo le talanoa ia tangata a. La vo la o novo vo ai se okana mai ia o novo vo ai se la elu. E le la to vaenga na e tau o le Mossad. O la to na le vo novo ma to tasui me to no telefoni ma to e meni. Ia na whio ai le matanga tangata nei malele loa o lewa na tu o te tonu le mea nei a. Ole mele tupa na whilau tau maua te whaulungo le CNN. O i loa i se la ilu, lewa amata na tau siake tangata mea ia whio ngai la to. Nana leina toi whaapaa mea na nafi. Wai o te loe uma nei le toi se mea banga nau i nisi masini po masini ta mea po pusa aisa o mea tonu whale a. O lo inga te le ale o ngonga o le whaale tonu le mele tu. E matau tia. Tu sa e sa o le whaapunga lau whaini. Wa whaia isa la e rule mea sili atu lo tua inga mei toa o yu tu la fono. O mele o whaia la toa e le se mea o lalo a inga tu la fono. O le le wha ale lalo rangi a wale vata puia no foli le ia. Ale o whaile mea sili tu sa le o fa misa i tangata umane o si tau e o lono winga o la taitava e tau ne le vanga la e o atu e fa fefe ma pe o mele tupu ya to au te lo o la avea i fo ia le tua inga roto de nofo le mo tau tupu langa uma o sita mai le o la ne o le va elemena tupu o la to matua po tangata o la to ai ngai mali ni me fa pe a e lo ngala ma fo ni fo la si me tau i to fo se la e lo to nga me to tia ni o le mi o te pole i te o tu la mo tau mafa ta o wai o te le yo fa le to no pa ta to ma fo lo to le ni e te le yo me na fi pasi ai fa no fi te o nga fa tau tu TV le si te yo Malisi mea, pe yo o titilo mea yo pages. Pe o mai wha, pe mea wha o ngai telefon mai a. Vai pe e alo loa tali e hele masini lea a. Yo e, o ngai venga wha pe nai tene wha o ngai mo meo fo mai. Ia wa na whai e wha tau e vo i le panona mea nei, malata tonunga. A wha ngai le telefoni whea vea. E tele na maua solo e la e tangata i e tō tanoanga wa e mwhaini wha ngolongo mai kampani telefoni ma. Amelia, tasi ala ala le ole tot whangana o tō wale e le li olea. O le whaaplavela, e whai tau wafe tangata la iei me whapene. O le mena leo tō te le tangata mali liu. Nana watu al whaatununga whasala lau ia. Tu sa pe o ta whasala ngole whaine le tio. Tā le lipa nei tato wheloa i lo le paka tato tatanoa. Ia tā lo le lima o tumu tata e pāle mea ia. Ai ono me o lawa umana tu oi tonu pom ai pe ai fainga tana hack pe o sofa i ni si foi nei e tatala ma tu i ni ole e lo mele o tu la mai lo no winga mo o nai company le ai masini na mai o le si company o Taiwan a le si o Japan o Taiwan fa mai e le ola tonu fa me na ba tu o le wo mo tu pol fa le bela fa pena fo Japan ai e lua la mea, e le toi tau lia nei se o loa nei tangata nai lo loa, e matua e whewhea tangata e toi whaatau se masini whaapea. Ia au nei tangata fo ila ia le ewa mali diu, te le lopo la le mea le la wha, e mumuso e whao ngā telefoni. Se longa e matua e siaki le e le malo. Pe vai fo se la tō vaenga whaapitoa e mo teknolosi tai pe o le Mossad. E whai e la tō ngā ruenga i tonu lava le panona, ia mai sinu e matatu. I te utato wha peo le a te o parta te tu. O ti ato le.
Pela tau tala al microphone te ia wa pa. Na lai fai mai le poti te awa pe oi e le o le to mo mal tato sui le fa sala lo le lo lai. Ma tau tia. Tu sa o fai e se la e lu me o so li ai tu la fono le va no fo le ma le saunga le mo tangata wai o nei le au fa le tonu fo le kopi mene. Ia na te lea ia leo le afianga o tato. Ia o le tau te wha tali whanonga po ani tali a malo o tali fo ia New Zealand la tau ile tūlanga le manu ta upule a mese le ile ngaionga le ufai nei Israelu i nei to inga masin. O le o la ufai sa noanga Helen Clark la no mo atu le United Nations. Ia. O te tau o na muli ta ila tau ile fai umana fai la ile resolution ile numero na fai. E polo a ia isa la e lo tau filo le tau a. Wale o le tala Helen Clark. Tu sa o le to ia isi o le amana ia le United Nations. Ona o le muli ta i fai. Malaysia na fai tionga lai fai. E le te tau i nisi o nu te tele le to tonu i. Na fa o ngale pawa fo le vito. E tau fi e fai unga e fai e lato. Ia wa le tu mawa ia i fo Amerika ia Israel. A tau whai te tonu lea mea ai whaasal sa e Amerika. Ia o lewa tupu nele mene o tele i lopo le ase tala Amerika le mele o la me vea solo i maistanga tau tau nei mea. Nala na avela o peitia po la woki toki. Ona o longa rue. A le te ua e mari ua i fua. Ba e o te i fua. Ona o le whainga i se la elu o le tamu whai e so e ia. E te lea le o ngongo le mele o te loa e te masalo talu si e awane i saolo e wana whai te tele le taua lea ma. Ia e mai se a ona o le popolenga o le Hezbollah o le ua iei te le lato tangata fo ia tau i o la vea. Ia e mantua le lango ina ele e Iran ia te ua tupu mai se taua tele tono sa tu to. O le tusala o le misa solo i alai lo la wala whai amatua ia Iran na me ule o saolo ia Iran ma whai tau whai se va o le leile valia. Awa e fiwa e whai nei mea na le mali liu tangata. A ta tau wa ele whai tau biliono tu pele alu. Tu sa le ave whasi o te tangata. Ta tau wa ele tele o whale le whale anga i Ukraine. Ma whale to tono Palestina a. Mo le ai mani whale o to tu. E o mani to su o mani tupe whai tau biliono vo e to e whau a to o ia. Al mea la e lau te wa e tu mea la e tupu Ukraine. O tupe ai vo ia a Lucia lai te utono le European Union. No o le tapulenga na. La o mai tupe o pasene tulu o tupe na. E mai ave Iran i tong i tau me tau e whanga Iran e te te e toa ilo se wha inga la tau e sarai. O e Lucia. E mai to tau whai e whale i o le anga a i pomua a Lucia wapea. Ia, pe rofo i la po feo o e na tau e umaneri. Le tau le ai whaasanga tulu sia whai whina unga ma o ma. Te lea i o whale tonu le boanga i tato. Ia. Ia, tūlau. Ia, ai tūlanga o ta'alonga al whai unga nei vai aso, ia o tali tonu, ia o le olpeleki le sauni ni atu, e i fo ile tuunga wa, fo ile fifia le America's Cup le wha ngā solo fo le taimi nei. Ia, pe o isi nana. E ama le Luna Rosa. Pe iau la uana le la tau vai so e po i champini i. Ia na lorola ia tau mo yo tau va mo New Zealand ia al tato la kapi ia le ai se vai po fe wo yo lai tau fai mai le coach New Zealand lai Australia mai lunga le Australia ale fo tau vai le coach New Zealand le ne ia no tato o peleki a ia no fai al tala ia sola i wa nei si tai meta alo i Pacifica mai Australia mai ne ai fai a wita alo la Pacifica le la tau va. E au tato wa e tu whatu pula i e pe anu numero la o Pacifica le ia. Ia le fo e ma tato whai au. Ia o tūlanga na i tato. Ia o ia po ia la ue malo ia. O whai au ngau mani usi. Ia le lei whaftai o sanga mo pokalame nei tae au. Ia ai o le tato pokalame na o tala la walunga. O le nei fo iwa yaso. Mau fo ile whapoponga maa sani le vai aso fo. Ia whaftai tele lawal whafonga mai soifua ia mo nei taimi. Tu wha soifua.
Whaatala whatu malenganga whanalo tele. I le mamalo leo whafonga le futai au. I au tau pa ia o sama whaingata whale malo. Whale anga nuu ma le tala le lei. Kei nane le mamalo leo tele leo whafonga. Tala whalama whamalo so I fo maua. Whaatala whatu fo I le mamalo o tanto tinam te mamatutua. Ai tanto mutua tausi. Whapele mamalo fo I o whatau tolia I whatafa ngasi ngasi. E ponisi o ngotia le loi whafonga malingi ma whanoa noanga. Tāna whalawa wha malo le talitinga, le on sai ma le whantoa toa le whasosoani mai o le matai. Tā awhi mau pēi le I mai o le tātou whantoa toa le lofatu noa o le tātou wali. E wha malo si ai tātou I teimi whainga tā. O le soifonga nei. Le fiu whonga lawa le nei o le lo mui Wellington, malanda Paul Kalame Masani, o le Asia Singa I ngase. I aso freile taitasi mai le sifuru tolu sifuru. I le sifuru malitasi I le tai au. Si o tanto tapua I le tua. I nā tofo iau tau ma iau tau loa e le lei le alii. Mu ia lava le tangata o le whātua tua I a te ia. Si o tanto te talo. Le alii le tua le tamā le alo ma le nganga pa ia. O le tua so I fua e whāmavau. E le iso wa matanga e le foiso ngata anga. O vivi le au angelu mo whane ne I lo swafa le au paia. O sauwhanga atu I lo manuia e whawavau. Whapenao na vi ia lau fio le lalulangi. E le au whātua tua ma lau e kale sia o lo tawithi ai. O mantou whawhitai I lau fio no lo alofa ma lo whamaoni. O tauti ai mātou e le au noa. O mantou o lia manuia ai foi. Le tau whai ui unga o le nei whai masina o le mātou whai ngā malanga. Whawhitai o le tele o manuia, mo mea lofa o lo walofa tū noa. O lo whai mai pēr mo lo mātou whao ngā ina. E maise le ola, ma le malosi. E uilawa ina tali ala ina, ma matangi tau mua ina la mātou whai ngā malanga. I whai ngatā, o lui tau ma mea whawhitai ata mai o le olanga nei. Ai whawhitai te maa, o lo e a wai mai ma whatasi mai pēr, e te whamalosi ma tau tō lua ina I mātou. Whawhitai tele mo lau whamalolonga mo mātou mai, whawhitai mo lo nganga whamawhanwhana, ma lau whamaisenga mo mātou whanoanoanga. Whawhitai mo lo malamalama, e sulu iai lo mātou pongisa, ma lo whantupu ina pēr lo mātou whamoe moe, I tu aso e tā wawai, ina mate lo mātou whamoe moe. Whawhitai mo au mea lofa, whale nganga, mo lo mātou wola whale whātua tua e uilawa ina tau tewa tewa. Sili pēr lo mātou whawhitai mea uma, ono Yesu Keriso lo walo lo mātou wari whaola. Ma le tau langa tong yola o sao nia maea, I lona soi fua pa ia. Na maliu ai ma toi tū manu malo mai le tūnga mau, wa fio ai le langi, ma wina mai le mana o le nganga pa ia, o lo mātou fisoso an sili lea. I tū mau I lo swafa le vi inga, o le whawhitai, o le whamanu, ma le whane tanga I nei ona pō, ma I o le whamavau lava. Amene. Tātou pese le vi inga o le tua. Piano, so, oh,
Wino tu spaia tu si mai fengi tuai o tupu mo mo lo na mata pus fulmal valu o te faita wina mai le fai po los fulmal tasi se ya o ile los fulmal lima fa fonga mai o fionga pa ia nei le tua ona fa la tala tatu e dia le nu uma o fa pe atu pe tok te fa le tonu i mana tu lua se ya fair a fai o le li o le tua ia uto mulimuli atu ia te ia. Ai a fai o paala uto mulimuli atu ia te ia. Ai le tali mai le nuu ia te ia se upu. Ona fai atu leo e dia le nuu. Wana o au o toi perfetta le li. A perfetta paala e fase lau. Ma le to limanga fulu i lantou. Ua lantou ia lantou au mai ia te matou o povi lua ona filifilia le i lantou stas povi mo i lantou ma lantou pena fa ai lunga o fie ai au le avane ai le afi o te sauni a foi le tas povi ma fa ai lunga o fie ai o te le avane ai le afi ona wala watu le o tau le ngo o tau tua o te vala o te fol swafa o le li. O le tua na te tali mai le afi. O le tua lea. O na tali mai le o le nuu uma o whapea mai. O le lei la upu. Whamanuia le tua le whaitawina o na fionga. Mai e tu mau ia te ilo na vi inga e whawavau. Amen. Pe tau te whale tonu i manatu e lua se ia whea. Mai le tusi na whaitawina. Tupu mo momta pas fulmal valu fa yu po los fulmal tasi. Pe tau te vale tonu i manatu e lua se ia fea. Na fea ngai tonu le perfetta o Elia, ma teimi leanga o le olanga i foi tupua, o le nuu o le atua. Ona o whainga le tupu o apo, mana na masiofo i espela. Na ie tau mawhai ai e tafi e sea le tapu inga i a Iova, le atua o Israelu. I mōli maun mea na whai e Elia, e lona lotu tele. Pe a whātu stusa e le whāse lau limas furu perfetta pa ala. Ma le tō tasi nā o ia, ai whai e le whinaunga, e sa ili po ai le tua moni. O le mea o tupu o malosi le whātou sina mai o atua whāpau pau foinie, le nu o Iespela. Ma wanga iai na whālua whesasi manatu o tangata, po ai le tua moni. Wa vanga fo ia yo la to loto mo fitoso ina ile ola tapua i tangata i le tua wa umo na tupu le nei fitoso inga na mafu ai ona to tau fia le ua wa le to yesi timu mo te usanga i tolu talu ai le mau tonu o tangata wa le ala leo le lu tau Elia le perfetta i upu wa vea matua pe tau te fale tonu i manatu e lua se ia afea. O a fe o mai lo tau fa lotolua. O fa umi ai se ale masal salo. Tau te le iau manino lava ea, i le ese senga o tupua o tā, ma le atuoso i fua. Sala ina fitoso a ina, ni manatu i nisi lava mea. A ma tā upu o ngaonga, ma filifilinga o pitu tā ua le o langa e a fiai le ola ma le oti. E te tau lava o na vave whaia i aise whai unga. E au noa ma le whantuai. Omua, pe ma fua mai fea le whale tonu i manatu e lua. Ona walua ngia le tapo inga moni i le atu soi fua, i tali tonunga se se i atua whapau pau. Ua ia isi atua ese u whantou sina i loto, ma o langa o tangata. Ua vea malu i tau, i le whantua tuanga i le ali. Ua tupu ai le loto ma salo. Ua tupu ai le fitoto ai, ma le mau tonu. Ua ngalo ai,
ile no le ulua I tu la fono le tua e pe le tu sia a one e fai mo e ni tu ese yo luma a wote fai mo e stu po uta po se fa tu sala va se mea o ile langi lunga a wote I fo yai a wo fo ite au ona yai o le mesili ona leanga wa mata mai yulu ma fa tumutumunga o le malo ona se le fa sinonga ma le teita inga o tangata lau tele o tau salo mua le tupu malana masiofo ona ifo I tupua o lea fua mai maunga manuia o le nu ai wa fua mai ai le malaia ma le whawhanoina a wafo ia wha le tonu le leo le pu o ai ea se na te sauni e tau wa a fia o langa tapua I o tangata ma whai nai ma lato wa mio ma o lato o langa ia status o tō tele o mau e leo langa whatala noa e pe o la le perfeta o Amos talo whai e o whatala noa I Siona ma e o nofo whatala noa I le maunga o Samaria talo wha I e o manatu o mamao le aso vale e mamalu e leo whafonga e iei teimi tātou te mauai I le whaaloto lua ma le mau tonu te hao ina luita wina lo tātou wala tāpua I le tua ma lo tātou whātua tua ia te ona o whawhita auli ma mea whainga tātou te whita iai pēr te hao ngotia I tātou ngase o le tino ma le mawhau te hao ina whapulo wina I tātou whanonoanga ma le loi whonga malingi ona o ma iei leo le masalosalo ma le whaaloto lua I le tua ma lona lofa moni I ate I tātou. Wa iai foi I tu aso. E wha ososo I nai tātou e wha asili. Ma wha mua isi mea u whai mtupua wha nei ona pō. O le oa ma le tamau ainga. O le mamanu ma le pule. O na vetoso I nai leo I tātou. I le ola wha loto lua. Le au pe lei e tātou mātala. Tātou tā ofi mau I le tātou whātua tuanga moni I le atua so e fua. Lua, sa ili le whamau ninga o le atua moni I lau so e fua ma mea te tupu ai. E tō tasi e lia I le tau vanga, se I whamau ni ai le atua moni, ai tō whase lau lima sifuru perfeta pa ala. Whapopo iei ma apo, ma iesi pela. Ai le tau fi ai le mea te tau na whai. E ave e se aile whaaloto lua. E whaavai luatai. Ma le masalo salo o manatu o tangata I le atua moni ma pahala. O sa ili pea le whaamauninga. E uina whaingatā le tau wata inga e peo le tala na whaita wina. O sa ili le atua moni I le osi ngā tau langa le lu. O le atua tali mai le afi o le atua moni le nā. O whapena le o singa taulanga e peo na masani. O tapena le o singa taulanga e peo na masani. O na wala au lea I le atua se ia fia ifo mo whaali mailo na mamalu. Na mata le tae au se sengi o na alalanga. Pālai. Ia e whaafonga mai ia te mātou. Na tūtonu le la o alalanga lava. Ai au ngā piu masitali. O na mata lo leo na whātau emu e lia. Ilo lātou o tua o paala. Po moe, po malanga, fua I le ayu sitali. Na o lava I le afiafi po, o ala langa pea, ai usilinga tali seu, o na tali mai paala. Na o I le afiafi, o na te talo lo leo e lia, I le te talo o le whātua tua wha maoni, ma le masalo salo I le tua so I fua, e ia te ia le mana, e ia te ia le pule ma le alofa e tali mai ai. Le li ie le tua o Abrahamo, isa ako ma Israelu. Ia whai loa le nei aso, o oe o le tua I Israelu. Ia e whaafafonga mai I atea. Ine ia I loa le nu nei, o oe o le li I le tua. Ma ua e whaali liwina mai o la toloto. E le pine, ai pa uifo le afi o le li. Ma wha umati ai le taulanga muuma. Ona wha pa ufa o I leo le nu umaralanga. O le li, o le atua ia. O le li, o le atua ia.
Yo le usoi. O fie ni fai longa o le tali mai o le tuso i fua. I le tanto valau. E uila vai su tanto fa le tonu, ma se fa lo tolu tolua inisi teini. Ai leo tawhia, ai le tali mai pea o le tua i lona lofa. I le tanto valau, i le aso ma le aso. O tanto moli mawina pea, ia tanto fe au mga luenga. Ma o tanto fa moe moenga le le uma. Le alofa, ma le fa maoni o le tua, mo tanto. Manu ia ia tanto tau mwhainga le le uma, tonu a inga mga luenga. Ai maise le kalsia. Tali mai foi, lana fa malo longa mana, i o tanto mai. Ma lana fa mai senga mo tanto whanonoa. Ai maise o lana fa malo longa, o lana fa malo longa e fa vau. O le loto masal salo ma le fa le tonu i manatu e lua. O le fa vita auli ma sani i tangata uma. Ai maise lava i le va fisot tasi, fisot tai, o le tangata ma le tua. Na fa pendao na fa le tonu ma masal salo toma ia Yesu malona totu. Ai na tafi se vave le na masal salo. Ina u vitalai le li ia te aua e te masalo vale. Ai ai fatu tua. Amu ia o e le va ai mai. Ai fatu tua mai pea. Na o lava ilo tanto uli. Ina u fa malu mai le sa taulo. Ma ona tinga ma mafatu. Sa fa o so ina fo i mana tu fa le tonu. E pe yo nei loilo na te talo. Na toto ai ketsi mana. No te mai a fai ma fai. Ia ve esele le ipu ya te au. Ai au le fai o lo loto. A o lo fina ngalo. Ia i le tuolo no vi inga e fa vau. Ono Yesu. Amen. Sio tanto te talo. Paftai te maa, mo loutou tolu ina o i mātou. I tu aso e tofo ina i le ola masal salo. Ma le ola whaalo tolua, i lou alofa ma lou whamaoni. Ai meise lava pe awhia ngai mātou. Ma whita, ma lui tau. Ma ti ngā o le ola nganei. Sosoni mai, ina ia whamalo sia lo mātou whatu tua. Ia te oia lo mātou te maa lofa e le au noa. Matu te talo nei ma le whantua tua. Ino walofa wha malolo mo lau whanau mawhatia uma. So se to inga ngasi, mauta ngasi po ainga. Ma se au pito matua, se iao se au pito titi. Ina i ta awhi mawina i la tau i o au wha malolo. Foa i ai la tau le whantua tua i lo mana, whai wawenga i langolango. Wha malosi malabe ai i ai la tau. Talo mo matu te mamtina matu tua uma. Mai la tau tau nganga ifo le lao le so i fua whaletino. Nei e so soni ai la tau. A whenga iei malu tau. Ti ngā fo i mawhainga tau le so i fua whaloloa. Fua i atu lo file mupa ia. Io la tau tino ma fau fau o loto manganga. Talo mo lau whanau ma ftia i whanonoanga. Ma le loi fonga malingi o nau pelenga o e wawe. Sean maliu maleoti. Ni tu ma wailo nganga fa maise ma lo mana fa ma fan. Ta fi se ai lo fonga fa no no. O mo wailo to file mu lo wolof. Pa manuia ma fa sa loto langa o la to. O sai se tie tono fa le pui pui. So sani to lo ina la o fio i la to. O e wi manonga fa bitol tino ma le ma fa fa. O e ngungu me pili, o e longo noa, o e mutu, ma polo vai. Ma so se to inga maftianga le ali ie. Ina ia mau e la tau le lotu tele ma le ono sai. Whenga ia i mau la tau whawhitauli. Whamanuia ma so sani au au nanga le lei uma, ma le au ngā. O whai e ofisa mtanga luenga ma lo, whanapati putonga o e kale sia, tangata te to tasi, mo le manuia lau tele o tangata. Ai mesi tangata o lo manau mia le so sani. Te talo mo le lalolangi mawhitia, puapo ngā ina, o no tau o lo tau ina pia inisi tu le lalolangi le ali ie, ma tau te ole ma wala au, ia iai lo mana so sani, ie o lo mawhitia ai, ma le to tele o langa lo puapo ngā tia ai. Ma tau te talo mo e o afia i afianga ole, nā tula,
ma le swinga te tele o le tau le nei vai taimi. Mai se foi o whaare lave te tupu whafose. Mai lato uma lo mafti ai le ali ia lo mana fsosani. Tō tele tangata o a fia ma whaina o lato o langa. Tangata ma te laina. Mai fia ai ma fia feinu o le ini meno no fwai. Ma le vāo whawhita auli o lo whea ngai ma lo whanau. Whamanuia ngā luenga le lei uma, ngā luenga fsosani. O whatino ina mo tangata popo ngā tia. I sose i tū le lalolangi. Stalo mo lau I kale sia ma lana misiona I le lalolangi. Na ia whamalo sia atile le tala inga o le tala le lei lo ua lofa whaola. Stalo mo whai ngā malo sose atunu. Na ia tuputele whai ngā malo le lei mo le manuia lau tele o tangata o. Whamanuia o mātou a inga, ma futai o mātua ma whanau. Na ia ti nae a inga I le alofa ma winga tau safia mo le manuia. Manuia le siufo le au whafonga o le nei aso. Manuia le nei ofisa whasalau le siufonga le lomua. Kana komiti whafoi o le nau whainga luenga mai lanto uma o le langolongo ina na tau mwhainga le lei. Mo se vi inga o lo swafa. Tato malanga malau fio le lumana I atoa. E manuia ai la mato whainga malanga o whainei. O mato talo I te mama le loto whaftai. Tu na tu umai le whātua tua, I le swafa o Jesu Kiriso, lo mātou o li, mo lo mātou whaola. Amen. Tātou ptesi, I le vi ingo le tua. Oh
mo le atu le whaftetele le sunga le au tufui, mo le whafoina sini a tātou pokalame ne whotaiao. Ma lo lava ngā lului, whamanui pele tua i au tau whaiwalu whilima pe ona. Puno no wai, a le tau tua ino lau whafonga. Ia manuia, nei whaiunga nei vai aso, malanga i atu le masina fau. A whatai, la tātou whaiu le talo. Tu moma i o manto runga, malunga la whanau pupu ngā tia uma i le lalolangi. Ne lofa tu no tele o lau fio le atua o lo manto te maa. Ne lofa sili ese o Yesu Keriso o lo manto li ma lo manto faola. Ma upe i manto le maftanga mawhanwhana ma le nganga pa ia nei. Se yo il whawavau e whawavau lava. Amene, ma amene.
Ino
Belele taloa I fea e ma au lava I le vai e pe o upu o le muanga ngana. Se ilunga e te mo I lo whala pe malulu te mo e ma whana whana. Pe o fea o le nei lalolangi te au mauai te mana tua lo atu no umoni. Se ilunga e te toe fo I mai I le lau ele na fo I mai ele tua whai mo tofi. Oe Samoa Samoa elenga lotu oe o oe la upeni na tautele o le tomai na tu umutu mai o le ponga yo lo uata mai o te whaafetai o au tu manai au anga whaalo alo so o se tangata lea leo lo umita mita penina oil le Pacifica lo whaavai ia tuma lauanga nuu ia uumau ia whaavavau Samoa Toloa pelele I fea ama au lava I le vai
ale te mafa ale anganga ia o Susana a e anuile malanga ia e matala wa eva aila ia ilo le talia ina o se ukuma se tala to se mea ilele e filo ai fo i maleanga fai ia kolo pae to e fo i eva aioluna ainga ai to e fo i o i asia o si o lau tau tonga tuoti Malo e se mai mea na le anga e vevela tele se oli ele ole toia ina a osia osio lo to fimoni ali itoia ina mani elo lo toia wa ita ole toana te pule ina lo na lo to e fa ai Tangi le lo matua ua misia o e lana fea ainga o la whanga ua misia o le ulu o le ainga Susana la vaina awa e te wha mawaluma e te ele atua i uinga nao ne pukanesa a fai wala pele sa valina mana tualo ale tu sipaia e tali file mu eliliu ai eleita ali isi au siua e tau pule ai ilo soifua ele o se tali lena o se avenga ua mamafa Atuli mantatalo mai vala awile atua le tama fa amangalo ia Susana isona leanga wa motala wa malile la foia inuele ainga fa amangalo ai awa ole finangalo le tama Na pau o vai nga o tātou malawa o tangata O ai se ua mamatongi a e ia sana maa Si o si whaamanga lo ia Susana lo to alua Susana whaamanga lo ia Si o si leo tautua Matatalo ele Ia toi so ole mafutanga Anto si ole fana ole tuki mai le tua Susana ua e fana mai le tangi si atama Ele e fia ai ua e fia mai au folinga Ola na tangi lena Ia toi fata sia olua O whaana whatupulo Yesu ile ainga Ai ale nei tau sanga au Ini usila o loa na o tama A ole la tau sanga o loa na o teine alua I masusana Whaonga lea wanoa Na au mai e to asavili E whau ai so fale whai ai masau kusilisi Ua uma tala ai ai so sana la foi whongawa O te matua ina Awa oe ole matua whai tangwa Ai whaalu mo male mona O whau lo fale Inunga ole papa Au o mai ta whenga Ele toe manu e lue lama
baby, please stop burning inside me. Feel my heartbeat, stay with me, pass out with me. Every time me, ooh, wanna be forever. You're my sexy mommy like Kiki. Buy already, please, so baby, please let me kiss you and fuck you. O mafutanga nei elele le fia fia o fai mala ei o ainga e o la ile tala lele ei ai o aso eleanga e tinga umai o anganga ma o fu So far, song itasi emalanga eseai. Fa'ato fa song itasi emalanga eseai.
Say for my blue, I love my
Fia lava te whaatalo whātu le pa i o lo tātua tunu o le whaai unga fo i o le nei vai aso, alo mai e se wha o popongo tala fau mai Samoa. Wa fola sia le sui ofisa sili o mtanga luenga o tina mtama itai, a tina e o afio anga maanga fiso tai, mata i Ameritian whipulea e tanu vasa. Pol kalame ma le whaanga solonga o le fontanga tala vau ma le vaenga tina, o le awhatu teia mausuia, e le fontanga te itai umalo le tau pulenga i le aso luse furmale tasi, ma le aso luse furmale lua, o le masina fua o ke topa. O le tuwhata si o le fontanga i mata aupu nei e lua, o lo tultudia le au tustala o no lo aunga le atina e o tina matama itai, o sa wanga e whaasanga ia i lantou, e whape na fo le laulili wina e le ngata o whaafita au le whenga i matupulanga tala vau, a le tā pena i lantou e tula i mai a vea mataitai, e sa ili manuia i malo taitasi. O mata aupu tau tama itai, o le whaatala noina pe whaatino ina le fontanga le portafono, o le whale o le tate songi, ai whaase atu mata aupu tau le au talavou, e le maoto tupulanga i songi lava. O le theme, mo le Commonwealth Women's Forum, is a collective action for a resilient Commonwealth, solidarity for gender equality. O le tato autu, mo le Commonwealth Youth Forum, wa malili au tasiai ia tupulanga talavou wal Commonwealth, hapea Samoa. Yo le matematinga for a stronger tomorrow, navigating our courses, building resilience for a common future. Ia thematic area solo ele whatinonga o forums nei e lua. For the Commonwealth Women's Forum, there are 4 thematic areas. 1 is leadership and governance, 2, climate change and environmental sustainability, 3 is on economic empowerment, and 4th one is on ending violence against women. For the Youth Forum, it's basically focusing on youth leadership and governance, strengthening democracies, youth engagement and participation, climate action and environmental sustainability, and lastly is on youth economic empowerment. Le sui ofisa silo na tanga ruenga o tina matama itai, a tina e o ngafio anga maanga fesotai, matai a Meritiana whipulea itan vasa. Ua whaisi omio whewhaloa i le mata opo o le talia ina leo le o nanga SpaceX, lea e ana ina masini al Starlink wa sala lau solo i le larolangi, whapena foile au nanga i le Pasifika, e ilo e le ofiso le pulenga o le pule whaatono, e te tala sa o loto i le avanoa e restalai, kampani mai lantou e mo o mia le au nanga, o na unisio mafua anga le lei e whapena fo i lui tau, o lo tau mo fai e le ofisa ma le pulenga, e na ia whaapale ni e tutusa umale au nanga a kampani o lo ngā lulue tutono le atu noo, e momoli e toele au nanga i le atu noo. Ai mole Starlink lava la tauia, wa tau tino le pule sili o le ofisa le pule whaatonu, le matua ngisa fuatai. O le teknolosi le Starlink, o kasele e a foila le mot nu i tua, e le whaapea la i lau vai, o le masin satelite ia, e whaale leia ati li ainga luenga Digicel Vodafone, mobile operators, o ngai kawang paling, so they complement, Starlink complements the work of Digicel and Vodafone. In saying that, we ko to tele la vata to nuitua, ele o le quality of service, o la ele coverage, o la wa fa supolia, ai o lo ile taimi foi le faunga, ele o le tele la ia foi, ia le au nanga, ona ile tato watuno, tele la o le fa fita o tonu la vana, ele mafai ona sa watu le malo si o ala le o por spectrum isi ainga pe fa pe o lai fa ula i mai lunga ia foi ia la au tele pe o tu langa lana o tu unga na tu inato e le pule fa atono le compagnia le Starlink o la tu talie na uma
Toi lava o nei vaenga iti, o lo ua wha mai o na ngā lulua iai, mo le sa o le tonga o le lesi tana i o tangata e fia whaongai na le au o nanga. E silia ile se fulma le 2 miliona tala le whaatupenga o mea po e ata ia o whaapipi nei, e vaenga mo o mia le au sui ai le fontanga, o le anga i atu i le ala tele i vai tele, whapena fo i le anga i le loto Samsoni. O le vai so foule i le wha moe te tala aloa i nai ia mea po e ata. Ai wa mai au na whaapipi i ma whaaola mea po e ata e lua se fulma le valu. Mai o lo wha tonu ma mai leo visa au tuan tanga rengo leo i a pia. Na tali le fionga le komisino leo i nisi o fesili na tu inatu ia i lanto e le mamalu le atunu. Pe o mea po e ata i o le a whaapipi i. Pe le o mea po e ata i o whaapipi nei. O le a fia i le ia te tau le tangata i le pue i no lo nata e au noma so nei loa. A na tali manino le fionga au pa au. O ngai o inga o mea po e ata nei e fau i le atunu. Ai wa leva o na whaongai na le telo atunu te telo le lorolangi. E whaapito lava i le mata i tuwina o le saunga le mu. O tangata lau tele, o ainga, mai i le tele o sori ngā tula fono. Ma o le fo i wa benefiti fua i a tangata o le atunu. I le moni mawina e me poeata nei, e sori ngā tula fono e whaatino e nisi, i tangata lau tele o le atunu o le a afia lo lātou saunga le mu, ma lātou a ia tatau. O le masino mea o le tausanga le nei, na mata ngā lure whaatasi mai iei le fesoa swania leo ale malo au se tālia, whaatasi malamatanga ruenga o leo i Samoa, e whaatu langa ma whaapipi ia me poeata. O le fono whaawau mo le au whai whaatu anga le atunu u le ati nai na leo le koko niu mo le talo, o se manuia mauti noa lea mai e mawhai o nā ngai i lunga, wa sila ma ua mauti noa isu e suenga ma fon tanga whaanga solo, alimtanga luenga o whaatu anga ma whainga whaiva. O le fon tanga tulituli loa mata aupu le vai aso le nei, mai mata aupu la vai asa whaatara noi nei le isi an fon tanga taluai, na whaatau teile le aso se funma limo au kuso lua whelua se funma le whaa. O loo na ia i te tū whaatasi o le vaenga tū ma o te lau whai whaatu anga, e o pongi le wha moe o le malo, e le ngata mo le tamao a inga o lo tātou lau ile ele, ai whapena fo ile tamao a inga tau tupe, ile maketi nātu ia tuna ui whafo. O le sini au tūnu wha i loe le fionga le ministao whaatu anga, le fionga la auli le wa te apulate Valfose Schmidt, e sui na awai le fontanga, e na ia fausia le fuafuanga ma le mauti noa, o le leo ma le sao tāua pā anga autu uma, o le au whai whaatu anga, au ngaosi o loa, pā anga tawati nae, o lo ia te ilatou le to mai wha apito ia te na ina leo tātou lau whanua, e na ia wha asoe le nei fontanga, o le awhawha wei manatu mo le wha le leia atili o le fuafuanga le nei, po le investment plan, ina ia mauti noa ia a vele nei tau mawhainga, o se fuafuanga i mawhai o na whaati noina, ai le ngata i lea, ia o ngatasi mamana onga o tātou tangata. O tāna fauia mai Samoa, ai e whaamanuia le tua leanga i atolo tātou watunu, ia maua se whaai unga le vai aso i le manuia, soifua. Toi whaatala whaatol whaapoponga o talafou mo le nei au auli. E se laulua se fulu a inga i Wellington o lo tausia la tau whanau i ngā se ngasi o le mawhau wa le toi maua le avanua i au nanga i whaatupeina le malo. E maua i le malo longa a inga le tausinga o whanau o au nanga o lo pitusili o na la tau mo umiaina o Yesu inga ua whaalia e minista le malo. E le oni fuafuanga le malo e whaasau tupe lea ua mafuai o na o lea sātu langa le lei lava le paketi mo lea polo kalame o le la le te whaatu ora i Wellington i le polo kalame o le Carer Relief
Youth Program. E toi whaatumu pe te tong yei nisi tau mō tanga tolo ngā lulu e tū mau, i le tau singa o whānau e ngā se ngā se o le mawhau i teime whai ia lātou malolonga. O le suinga ua yei nei, e te tau i ainga e le polo kalamia le lālāl soifua maloloina, o na yei ni a lātou Community Services Cards, e mawhai ona lātou mo le fiso soani, ma o se suinga o le a le mawhai e ainga se laulua se fulu i Wellingtone, o na maua le a whaamama avenga pe afia mo se malolonga, i le tau singa o whānau e ngase o le mawhau. E silia mali to alua se laule au whai ngā luenga le matanga luenga le puipuinga ua fwe vaea mga luenga ai olo o whaoli o le maile si iti o le numero ngā luenga o le a whaamutaina fo i a o tāpena i le toi whaatulanganga le matanga luenga ina ia whaititi e la tau tau po o tupe whaalo na maua le leito New Zealand se e-maili na lafo le matanga luenga po le Defence Force i le au whai ngā luenga i le asotofi ma wha ai loa tu i ai ua la tau tali eina le tele o talo sanga mai le silia mali lua se lau le ana wha o atu watu inatu wha fautuanga se whaatulanganga ma ua lapata ina fo ile au whai ngā luenga o le ato o tele atu nisi tangata e whaamuta lato ngā luenga ele o yei se fuafuanga e whaititi ai la lato au whai ngā luenga whaamiliteli po o fita. Sa tali le minister mai fafo wawa samana ia Winston Peters i se whawhesili e winga i se saunoanga se tasina via mpale mio New Zealand Ellen Clark. Mana whaalia e wawa samana ia olo o tau mawhaila vale malo i le lei e ngata mai ai ina ia fisosone whaamuta le tulanga whaingata olo i ei nei fe ese inga Isara elum Palestina. Na saunoa Clark le sa whaululu i ele polo kalami o atina e malo au whaatasi ua fesilingi ele tulanga le whaamaoni ma le whaatuatuaina o le pulenga po le fono mo le puipuinga malo o whaatasi. E whaatatau i le taua Isara elu i kasa. O se tūlanga le ai o se ngai o inga o whai e whaatino i le whai unga lua fitu tolu lima a le fono mo le puipuinga malo o whaatasi. E wala awaina i a taofi ma whaamuta le taua i territorio kasa o nofo i e Palestina. O le saunoanga Clark na whai e New Yorker i le tae awana le la. E tatau fo i o nāmana ia pētali e ina Palestina o se setete ma ia tuu atu i eilo na tūlanga o se sui ato o toa i te tono malo o whaatasi pēo na saunoa Clark na saunoa wawasa mānaia wa whaise whai unga le malo o le e iei le talitonunga o se talia mana na o tangata New Zealand i le malo ina ia whaatinoina e iei le aia tatau wa Isara elu e puipui ai i la tau. Peita e iei le taimi e le ma whai ona tau sisia pēa lea whaafinaunga pēa ho ina tele soifu o tangata e mauma wai, ona uia ngā yo ingai puipui ai i la tau. Pe tu sa le lua i le wawea ona leila na tau soi i le wafu i Wellington le wa ole kone mara le Blue Bridge. Pe tu sa mali lima mai awha i tū la mua atu. Na pe ai le pawa i lunga o le waa ma amatai o na tawhea i Cook Street. O le whamatalanga Grant Nelda o le wafu i Wellington na pe le pawa pe tu sa le awha o le sefulu i le pōle a sotofi. A oanga i atu i Picton e to o balu tangata sai ai lunga o le Connemara e to sai ma se whaamatalanga li sui o le wafu Wellington. Sa mo le mawina lava i le neitau sanga le iei o taimi na whaale e tono i awhio waa a le Blue Bridge whapia fo i ma le Inter Islander. Na pe fo i le pawa se isi waa le Blue Bridge i le masino me a ofia tu i le wafu Wellington. Na ta ua le palemia Christopher Luxon o le awhainga tau na au sia le whaopoponga o leo to o lima se lau e au fia ia wano e se lau ono fitu sa iai. I le taimi na pale atu aila lato whainga malo, peitai, e matua o ngā lava. Na whaamanino le minister o leo Mark Mitchell ma le minister langolango Casey Costello i le paketi po le tala whaatatau au tu o le tupil masina o me o nisi o leo fo mai le to o lima se lau leana fola le whainga malo. O le a whaatumuina vanua sa le iai nisi na ngalulu e ai. I le taimina pale atu ai e ita i le malo. I se pepa whaamatalanga na ta wai le komisina o leo Andrew Costa e to se lauana se fulu leo le a ngā lulu feo ai i nuu mapito nuu ma le isi to fitus fulfitu o le a whaupopu le vaenga ngā lulu e tali atu i ngā yo i ngā kengi o isi to lua se lauana se fultolu o le a ngā lulu i vaenga i leo ina le saunga le mua tangata lau tele tupulanga talavou ma whaatu muina avanua whainga luenga i tu malo e se lau iwa tasi miliona tala na whaanganga i le paketi lua wha mo leo i le isi whātau sanga lumanai e su e nisi leo fo ma tau fia i la tolo o ngā lulu e le teiminei whaatasi e maltolu siful whaatesi miliona tala e wha au upenga inai i la tau.
E ni tangata ino no foi fafuato Wellington e sapolo kaile aile po le solulu ina uatolo po malanga no foafi le ai mani pasi so ia e fai ngā malanga ma onisio tangata e whaongaina ia au nanga sasa ilini fale tali malo e whaamautu ai pe ona ta ue Ross Connolly o le whaamalumalunga pulenga anu o Wellington o nisina no nofo ini alato woi tutono le ai ele ngata ilea na mawalato whaasalanga o pepa e whaongai tutongi i pasese o le snapper ona sa o mi alato pepa le no whaanga whaatali no whaafi lawa e tasi sa tolo malanga no whaafi pe whaatoa i foi i tutono le lau mua ona sa whaawau lava tite e lau whainga luenga au lumana iai tala noanga mo alato kone karate wa iei se tala noanga u whaatulanga ina mo le aso ngafua na ta weni sili poti petu sa ole tasio vai limo au onanga umalava no whaafi i Wellington i le masino i ulai na suia i pasi. Ua pasi ele tu la fono al whainga malo so whaatasi whaasai tangata o kengi o na toi ofu pe whaalau i loa la tau whaailoilo ino whang whaitele ina ia awane i toi whaafefe pe whaamatau ina ai si tangata ma ole ama whai fo eleo leo na tu ina atu ni whaalinga e tau fi suyo kengi mai li poto poto whaatasi e luani teo te unga ua whai ele tu la fono ma ole a whaasai fo ina whaalau i loa i tutono ta vale e ma whai e fo eleo leo na su e whaleo i la tau e whaatolo na soli ele tapu a sainel ko wana sili tu la fono o na avia lo lem tu la fono aloa ia o le Kangs Act lua fe lua fa. Ua wala au le Aaron Trust na ia toi whaafo ila lato susu le tau mafa o nisi o tu ainga le Aaron Farm o na ile o mai lopo i ele siama o le Campylobacter e ono ngase ele tangata pe ona whaali e Jenny Bishop le sui whaatonu silo le whaala patupatonga e wa ile saunga le mua tau mafa New Zealand o ia susu na whaatau inato ile vao le aso lua sfultolo au kuso lua felua fa ma le aso sfulfito sete ma lua felua fa na whaatau ina fo ile susu ise masini le whale uloa le Aaron Farm e fielding mai le i whaatawina atu i atu no ui fafo. I atu no ui fafo, o le aso tofina pomo i Israelu le tu i sauti o le panona, ma la lato whaamatalanga o lato whaalawilawe na i a taofi se fuafanga o langolango i na Iran na paapani le teo po ua le sife avea e po handheld radios na whaongaina le vaenga le Hezbollah i le panona i le tu i sauti whaatasi e mani pitono o Beirut. Ma u whaatuptele ina i lawa le feitanga i ma Israelu tano mai le taimi na paapai pages po o masini whaape whaongai whaailoa tuai ni fe au na whaalia le matanga ngol seifo maloloina le panona e to asful fatanga tana mali liwai malisilia malitoru se launa manu noa ai to asful lua wo o to iaile foi numero tanga tana mali liu i peche sena papa ile solua ya fieta mai te male lata ile to tolua fena manu noa o masini mo waya le sena papa ile solulu na tupu itafatafa o se fale la wasinga na faatulanga ina le Hezbollah le langolango ina Iran mo ila to sa mali liu ile solua ina wa papa le faita wafio peche se faonga aina ele Hezbollah ile atunu masama nunu aile to tele o lato au tau na faalia le Hezbollah na faila lato os fa inga ini vaenga ye me atawa Israelu wa matai tuina le langi matau mate leono tele o se tawa tupu isa etu tonu saso so ina ile Reuters ni ata walkie talkies po le tio ye fe ave e peni telefoni u lava ile lima masailo se vaenga fa ingoina le ICOM na ngausia pani na ta uele company wa ta fiele to ngausia i tu ainga ese o le tio po masini nei o le tu ainga le ICOM e au fiele ICV82 le folinga mai e tai tutu salama mata o masini mai le panona ile asolulu masale e toenga o sina talu mai le luafis fulfa sa whaatau le Hezbollah ia le tio fea vea i mofso tainga po handheld radios ile lima masina taluai ile taimen whaatau inai fo i pages e tu sai masalipo tele Reuters o le whaamatalanga se tangata sini le panona mo le puipuinga e tu sai malipo tele Reuters o le vaenga whaasipa ia Israel o le Mossad lea ualua i tala whaasolopito i le ata mamai ngā yuinga whaasipai isi atunuu na tu uina ni pomu po ni mea whaapapai tutono pages na whaatau le Hezbollah i masina uatua nai a ole i tupuleos whainga e lea solua ele o tali Israelu i lea tuua inga. Tala fauia ma le si ufonga le lau mua mo le nei awa uli. Musika o malo longa matau mafutanga o leo uli si ufofonga o le lau mua.
O loi fa fome pele tau tua le si fonga la mua nao mai atu le fa poponga muli o tatou telefou le nei fo ia uli pe ona tapeneina le tamaita ia Sabrina Kasiano ia mai se o tatou tala mai Samoa ia e tu mai le sunga ia ta se salam sam o le toi kwata le tu lai fa le fia na nei ia ona toi fa fonga le fa salawina ia e fia la nei taimi o le ua maua le tatou so ta inga ma le fionga fo ia le pepe le pepe tele tala ilene ia le fa tonu le tatou company telefoni ale titi sal Pasifika. Fatalo fatu la fiona pepe malo se fo mani nei vai ngole uli. Ya malo le falau ngaluanga nei vai aso. Ila sunga mai ava ya vai ane fo ile tato ofisa le fonga le se fonga la mo tono o Wellington malo le fa malo si ya wa pa u la fatimu le nei aso nei amato. E o tau sa fo mal lu le lo pala mi o tau fa pele tau tato fa pe ai o tau sa nya tul sima. Ya, pule ia tamalo ia fa so mai lava tau le tau fe lor. Ya, malo fa tai ya on mesili nai moni mai lo fionga ya mesi vol tato fe ngaluenga na o kilani. O le tau lo mone Wellington o ka semana o le tau ni nei uli. Ya, e mo ila fo ile o suli la. Ya ele pe Paolo mai fo ile. Ya o malu fo ile o tau le fo lam fo fuanga fa ta tia tato tu e mesi mato pitonu ne Wellington. Ya le anga fo to tele tongi nga pilim fa nga fa tau va yaso. Ia altulanga na lo ia lo manu fo i matou tatou fenga luenga nei le si fonga lo mua ia lo fiona pepe ia natu sa pisi fo ia le nei fo vai aso nga luenga e fa tai o le tatou tau nu mai fo i le to aso fo i le tele nga luenga to tele tatou tinu ia me tawatu nai o lo mo la fo i lo fiona e le fo ina pisi inisio fo fuanga le nei fo i vai aso ia lo fa no pe lo taimi wa fo long long pu le tatou tinu ia le tau tu le tatou kamni telefoni ia o le fatalo fa nai lo fiona pepe ia ai natu After me up, ne te wepe ane pola me o tatal noi le uli. Ia. No ta pena torta e au tatu te mi masan. Ia. Ia e te ua kore musu mai tu fue tua. Mai sau pepe. Ia e mali. Atau nu mai loa ia fonga umi le maloni sila i nei tatu ofisa. E ave e tatu famu mua batu lea faina. Lea faina o le vana lua masani ma famsanga il mena famu mua fine pe atu tatu ofisa. Ia e fast like. On me ya le la vai ma wale va noa ya fai lo atu fo il tato fa pitolo fa nga solo nei tempi ya atonu ne te o manu mai sei si fo tono la mua pe ne il tato sei yes for really ya yang pa ai fo il ato o lo fa tau pa tai luas futa la pe siliatu ya fa pena fo ya il ato lo fa nga ina le click la fo sei le ni nga i telefon ti sel ya o lo mawa no tonu tatu se ya male so mo se i mo New Zealand tolu tatu failonga tai lima sela mo New Zealand ya el watatu entries mo sa mo an famaniina tasi van watu o le tatu entry mo sa mo top na fatau falolo mala fo le numero fitu lima fatasi o tasi fitu lima fatasi o tasi ya ma le numero sa fa nga la fo le top up le o tasi o valu tolu fitu o tolu o luatasi o valu tolu fitu o tolu o le isia tatou entry ia o le tatou paaga sa faamagale tautua le click x e lafo ele se leli aga i sa mo le numero fitu iva valuono luatasi fitu iva valuono luatasi ia ma o tolotea le ala manua mai Wellington i New Zealand ya level le star tato accounts le al click x ya moliato pa malo ya lato uma o lauto miel ne yaso ya mise ya le sunga to te le folinga me no foi tono Wellington ya salo la sunga fu le atam tato office so ta yato ya wa fo ya ulanga masani fo ya eton fato no uma tato office ya le tu alo ya tu lau fa ilonga ya lau lim se lau tala ya so swani fo i me fa ya inga ya ne vai taimi fo não tá o so fuanga lo fe nga ia ma tato ya o le si vai nga si fa what fo ya al tato pa mine yaso ya o lo ia fo ina pa ang al tato company i Australia ya o lo fa peona sa ili mai ni si o la tu ngata finga nga me si la tu e masani nga luenga tonu fal fasiman ya o lo ia va noi Australia ma o ke topa november ya em faiona e a fa sota ia tatu company e Australia ya faiolo e fianga e te fainga venga Australia e ma ua vai tala em faiona tongi me la tolo pasese
ia masaili fo'i le se mea te nofo ai ia ai o fanga solo tu langa masani ia le faso tai mele o lu tasi lima ono tolu fa ia fai fo'i na so swani atu i tu langa ia fa ia lima ia pauna na update o tatu pokala mene so Malo va tai tele lo fiona pepe ia me se fo'i le vaenga le wa e so swani fo'i ia ni se fo'i le tatu te nu e fia malanga e ngaluenga ia fale fasimanu i Australia ia malo fa tai ai paula vale vaenga le fia famna tu lo fiona pepe ma le foi o le sau nanga no mai le tata nong o va tangata foi le tatu te nu le o to tele la ila to lo anga isa mo ile aso male aso o le ato nu ale tai me tau ona anga ia to ina mo la tu sim card le tatu ofisa e ma na ia le fa pe o nei le malanga isa mo ia e anga va ale lu tal fe anga ile lu tu nei pe lu tu na nafi ia mantu foi ia fautuaina laval tauna e tau mai ai te malanga ile si aso ia lavas mi mato te sosoani e fo e tes lau sim card lau telefon ia mfasi no tu fatawina andos ia matuna masani lava a fa pe te ua fa fronta ona o mai ia ile aso nei ia o te malanga ia le ya lo vili mai e foi a wala em faiana no ter tato office em faiana la tu tu le vale le mai ava ia fa ta li fenta volta tu ina le malor tato watnu ia fa tu mo ia faingo tato sin ata mata mai si la on le vale malo va sta tele lo fianga lo PPC fenta tele lo tu tato watnu ia malo la foi mo na vaenga fa mam foi wa tu tele la tato watnu e malanga sa mo ile ia so umala volva yaso ia ai wa manatu ia ole a ma el tata longa le pepe ia ai te mesaro na we fi tatu ole la ta alta ya Australia pe stanga te mna sui ia ne ai o le tengile nei e na tatu te taloa ia ma westa ma lo ta wa fa ina mai lo ta o taunga te pese na au Australia le rote me le fa le finga mata to Australia tata to faina ya tatu ave tatu fatu tuanga mana ya il tatu au la wapitin ya atonu la mo me se maro tayo ya tatu tadia foi lo talo ngale la fa me ni chila ya tau tanga i wa temini tala ya Africa fama ya o to ma isi au so matu rua matu toru matu fa o le lava wa mautinoa tas ya o Africa le en neta sanga ya ni te va na o se me lo lu de fia ai matu ko tingo le au nga o piki le au a fa ya wa mali le au le o piki lo pepe tatu o uma ya nei va ya so le au na wa mali ya manu ya le anga ya tu fa ngona ya so le pepe tatu fe no ile le so fu le fo ya fa mani le tu le ya so ya fasta le ama ya ma me foi na o tau le ele Mitchell to ina mangi le ne ma sani o so lo fai nga ya pelika o lo ta mato ina vai au so mar papalar mato pan e le picking al to ya ta ta dia popala mele vai ya vai se ta la fo ya no ya tele ya la nga fai o ne vai ya so stai ya familia le tu fa so fo yelo pepe ya fasta so ko finga la pepe ta la ilene ya on fa tono ta tu community phone titi sa ina wato luas for 20 minutos te enele tu la se fulu male lua ya ole la se mai le usa cherry tapu mana ya e fa wina ta tu le nei oli ya ta lo fo ta si yo no se me fo le wa fo le ta tu proclame le o te pena mai le fionga la wano ati lawa le lalo langyo so nei ya ile tu la tasi ya Emmanuel to maftanga le usa cherry ya se pa ile tu la tasi on ta tu fe lo fo le Musika o mano longa matau mafutanga o leo au si fofonga o le laumua.
Ke fika mangongi ku ka fai le lalang ku ka la fai. Se falai pi. Ke ai. Ini fa penga ni mangongi falai pi al mangongi lang falai pines. Pipi ai makaloki, makamako, ole yang senga. Ya ada yang mamamole, ole sosisi. Ya, malak ku lang. Whātalo whātalo nei vai ngole awa uli ina o te se fulu male luani minute o na tāne le tula e loso male luani minute tāle le tula e tasi i le tau tuamna unanga le tātou wala leo le tasi onu te sema le tasi whāmoli nei vai ngole awa uli whātalo whātalo le pai maulungo le tātou tunu i le nei vai ngole aso malo le ngāru rui mano on sai malo yo tau whaiva lo filima le nei vai ngole aso wharaile le nei masina lua aso lua se fulu masina iwa luafi lo suma le whaile tātou wholaunga Samoa e pei ona ia le nei vai ngole aso malo le ngāru rui mano on sai malo le tau ngātai i ele pa ia maulungo le tātou tunu i on tūlanga whaalupe Whaatalo whātoi fhoi i sunga i whaafenga inga taulangi mo la tau whale tua i so se whaatawhai taulanga i so se tōvine i o loo whaapena o na ngāru lue hai le nei vaenga o le aso maa lo le ngāru lue maa lo le onu sai whaafitai lau tau tiute whaafitai lau tau ngāru wenga whaatino le ngāta fhoi lea ia o le talosanga ina pe o le nganga le ali ina imwhai o na fisoso ani mai malu lau tele o le tātou tuni o la tau whaivano whirima mga luenga ia an
talosia ia o lātou ngā luenga whaatino i le aso ma le aso ia o lo whapena o na hi umale manuia i ngā luenga whaatino le whai ungora nei vai aso a tu mo pele a lo whamale anga le leiro tātou tapa au sidi le langi ia ili mamalu lau telo le tātou tono. O te whaatalo whatawhoi i tātou ta mamatina mātutua, i alo pena fwena mau me tātou whaasalaunga li nei vaenga o le au auli. Mālo le ngā lulue, mālo le ono sa i a te o tau ar ngā ta whoi lea, mālo la whoi le tau a ta i o tau whai mālo filima, i o lo whapena ora whianga i o tau le ngā ta i lea, i a o lau tau tālo sanga mō lia i le aso ma le aso. I o lo manuia i whoi whaivo i la tau le au ngā lulue. Awa o le mea moni ale au noa malau tau tapo inga ia ele manuia ia lo whaiba mga luenga ma whaiba lo filima o lo whenopia i le mamanu lau tele o lo tātou tunu o tālo whawhetai lau tau ngā luenga whaatino whawhetai lau tau loutou tangi atu lo tātou tama o le langi e wheso soani mai ia ile au ngā lulue male loa loa iyo e le ngāta fo ilea o au tau whaamni a ngāla ese ia i lātou malawa o lo whapena o ngā lulue ia ma whenopia i fo ina ia tunu olo o au mauai whawhetai. Talo whatua i fwoi e lātou umalawa lo penan mau me tātou wha salalaunga nei vaenga leo maule. I e li tau tōna unanga de tātou ala leo toe se fulu male iwa nei minuto na tāle tula tasi. Tāle tula tasi ona tūna te whailo le tātou programe. Ia ma le whionga ia la wanu o le lalo langi o aso nei. Ia lea lea a ma va tolua toi fwoi. Ia mo nisi fwoi au wha whonga de tātou atano. Tātou au ngāru loe e. O a mai o tau le au ngānuru e. O le ale umili nawa e nofo ai. Wa fai whaafia, iyo, wa whaafia na fai, wa whaafia na fai lau break. Wa whaafia ona efe ano fai. So ia so Whaatalo whāti a te outou, mālore ngā lue, mālore ono sai a te outou, e ile ngā maualunga. O le tātou au whaafafonga ma le au ngā lue, e le aisi e, o aso nei io, le tā ua e tātou, o aso whareile, o aso whaaiu, i o ngā luenga fo i o newa, i aso atono i e fo inisio ngā luenga, e whainga luenga le aso atai au. Ai, o le majority io, e aia. Ai, o le tō atel, o le tātou au ngā lue, e pei o le aso muli nei a lātou ngā luenga. Mālore ngā lue, mālore o sa i a te utou, ngā ta fo i lea. Ia o sia mātou vaenga le whainga luenga le po ana nei, ia le mātou sifi po, ia o lea lai whai a lātou mālolonga le nei taimi ia e. A whape o le nei te le whale o nai matua i ki runga lau la au ma whai au kuka matulanga uma whapena. Ia e ma whau ane ai le tangata le nai moe wha mole ale nā pete le loka mari whai totoa ia e mai whai ai ia sis ia e sio uso sio tuangane ia whai whadi leilau mālolonga le la vela lau supo vela mai loa lau supo ia mai lau tau mawhtanga a umana e ai ona e toi moe loia wa o te loa ia o lea a mata nei le tolu ia pole whana nei le fiafi Mālore ngā lulue mālore on sa ia te outou e ta fio lai se ia outou se tātou au whaafonga lunga o le tātou penga te whailangi ia la fionga ia awhamasanga tamana na ue lese tā solo lo penana mafuta mai ia le nei vaenga o le aso mālore ngā lulue mālore on sa ia te outou ngā te whailo leo so ia Knox penana mafuta mai nai au se tāli e mele pone le nei vaenga o le awoli ia alofa tu fo ia anti so o ia va pe fo antiputu ia o le tina ia fofonga i Samoa ia maleta mala fionga fo ia fa alongo eti ia o lo fa pena fo yo no fenga yo to fa va lo fi ma nga wenga nei va ngola uli ma lo nga lu ma lo unu sa ia te o to
Bole tu nga fa tai tele la vela to ia il tato o finga wenga sa to toino lo to pa ia malo to mamalu tai au lo se ia to foi fisher nga foi le ia lo se ia tas tu to va ia lo to o na le yer mi tap mania le o se e bel tato no fo vai vai lo le vai ngol le oli ia la fo se tai le oli ia on me mai foi le au finga wenga sa ia pa ia le lima na nei le fiafi ia o ale tau tuam na ngata tato wala leo mana tua ia wa ai sau tau mafutanga o le oli wa ai sau sanwishi wa ai sau supo ia ma wa ai sau wipu vati tamana a tuku fa atasi wa maua le healthy food ia e po le mea aia soi fua malolo ina e toi una iai ia ngalu wenga o to toi o le nei vanga o le awa uli ia e awa pete mana wa nei le tasi ia tatau ona po nei le lua e tatau ona e fa malosi se itale lua ona e mana valea ia e le fa pe tale lua e tusi lalo suma le lua a waleva na le fale malolo ngalu lua malolo on sa ia te o tau nai fa fi sianga le nei vanga le aso vai ai foi il tato tuno utalo falava. Moi la tau le se tau maftanga le auli, si va fia na e mana ia na furir tatou paipa, ma e pa ai mai le la faitana tatou tanga lomi. Shiva. Lomi. Yo. Lomi. Yo. Lomi falei. Suma kami mai yo kua, wa lomi mai lo kua. Lomi mai lo ulu malimba ngai ke uoso lo kuika. Fa solo mai la lomi yo vai o ka se kalo fai. O ka ke a wai masia uma ila lomi pei o se fo mai. Wa ata mai te tene. Lama o ne pese. Tu fuma o mai peli. Tu sfa ale tele. Tanga fo yo le si vai na malo lomi le vai ta ele. E wa ata mai tanga. Wa o paso le no faya. E ta o so tu ile ba. Ai fa apulo ele apa. Vai ta nei la ba o se tanga fanga ane nei o le atu ti fa. Lomi duma. Lomi nano. Esi tu. Vai lomi di pule. Yo. Lomi supervisor. Yeah. Al tanga
tantele fie tu lomi. Lomi. Yes. Lomi. Chalo farfo ia Samson i faila unga George Mikael e tapura pena mafuta male nei vangala so ngata fo leo anga po family ulu pena mafuta male nei vangala so pesele nei moto
Tansalo ile asua Moso inangalo Nai va vi fianga le dei vai ngo leo uli pe ona e fulu tatu tunu I vai ainga pe na masani ai ta foi le au fa fonga I fi au mga wenga le vai ngale aso toe mana tu le nei pese ia le taimi foi na ia le uso ia Samsoni ia I ta fa ingata ia le vai ngo le uta ua nei o tanunga malala ia I lona no fonga au tu ni a pe o aso ia sa inai fea sa inai fea I tafa ingata ia o te manatua ia leuso ia Samsoni faila au ngale pesere nei va fetai o lea ua to te tala mai ia o ia salamo ia e pe ona ia le taimi fo yo polola manon no sa ia to ia yo to fai va no filima ia tu na tu pene tato fa fianga tale tu la tasi ia ona tu ina tu foi le tato porkalame mo ina to umalava ia ile porkalame le lalo langi wa sonei ia pe ona avatu e fo ima tu ina tu fo ia ele afionga ia lawano ia ile tula tasi taimle nei tu ina tu pe tato fa fianga ia e pe ona masani ai
Lona minu te wate ai lei tula e tasi le nei vaenga o le awauli, ia, fia lava fo le nei vaenga le aso, ia o maua leva noa tātou te whiloa e fo i mai la fionga ia la wano, ia o wale tātou porkalame le lalulangi o aso nei le nei vaenga o le awauli. Ia, tālofa lava maror soi fua manuia, ia, fa tālofa at foi, ia i lawa fionga la wano le nei vaenga le aso, ia, maror soi fua manuia le nei vaenga o le awauli. Ia, mālofa tai lava lau sunga Jerry nei vaenga o le aso, whatalofa atu hoi le pa ia maulunga o le tātou tino u malau whafonga. Mālo le langi mo māma le soi fua manuia, o le nei u tātou au lia mai hoi le nei whaaupuponga o le polkalame le nei, o le lalo langi o aso nei le nei hoi vai aso. Mālo lava le langi mo māma le soi fua lau le lei, whaafitai hoi mo le awanoa. To e whilo e ai, lau sunga Jerry? Ia, ta whilo e nei aso. Ia. E whapea fo i ona whawhilo e atu i le maruma o le au whafonga i so se te wha le ke lope. Ia o lo e silo mai mo iai lunga o upenga o fiso te inga tele whawhawe. Ia ma tātou fiso te inga whaateko no losi. O le nei hoi whaapoponga o le polkalame ua manatu i o le a tātou a matatuia i nai mea te tūpū i le tonu o New Zealand nei i a whaasosola tua i le Pasifika i a maise i o isi fo i vahenga o le laulangi i a wana wale sila fia i le nei vahenga o le tautua le si ufonga o le laumua. O le melea i a o le tātou tala mua ua whaalia mai le fia o le main star o le mai fafo ale malo New Zealand wa wasa manaia Winston Peters i se fina ngalo whaalia o le tamaita i sa avea mua ma palemia o New Zealand ia Helen Clark. E winga lea i le matawha ioia le komiti o le puipuinga po o le Security Council ale whaalaputonga o malo au whatasi. O Helen Clark e pei ona sila fia sa vea ma whaaulu lunga o le polkalame o me wati naea malo o whaatasi le ta ua o le UNDP, le United Nations Development Program, ina ua ia tu ua upawhai o malo sa tautua ai i le whainga malo le Labour i New Zealand hei. Ia mai o le tae ona le la, le ana ia whaari ai, e whapea, o se tūlanga e whaapopole nai, e winga lea i le tūlanga tau le leia, a toa ai maleao ngā. O le komiti fo ele nei o le puipuinga a malo au whatasi, ona o le mata upu e a fiai le taua lea o lo whaia pea i le vau Israelu ma le Hamas i le tono Gaza. Nā ta ua Helen Clark, o le tūlanga ua whaapole nai ona e fōlinga mai e le aia ma se mea ua whaia e le Security Council e whaatino i nai se i unga whono ua uma o na pāsia ina ia tāo fia le pāpāo whana i le tonu o le territory po o le nuu o tangata Palestina le heta ua o Gaza. Whaari ai e Helen Clark o le tiu te whai o le komiti le nei o le puipuinga le Security Council ina tau mo whai e sa ili se awala e mawai se file mu i le taua o loo vevesi i tonu o Gaza. O le iunga whono o le komiti o le puipuinga numela lua fitu tolu lima lea o loo whaatu lai mai ai ua da tau o na tau fia le pāpāo whana ae whaatala noa ina se file mu i lea vaenga o sa sae tu tonu. Ta ua ai fo i Helen Clark i le tau o fianga i New York a le komiti le nei o le puipuinga. Ua mana o mia vave i a seisi whainga e mauti noa ai e maua se file mu i Gaza. Ona o lea e alia ni mai e le i whaatino ina lava le i unga whono lea nu mela lua fitu tolu lima e pei ona ta ua. E le ngata i lea, ae sa whaalia fo il tama ta ina vea ma pāle mia o New Zealand yaso ua mawai. O se mea te tau ma tāla whea ngai,
o nā mana ia se whainga mālo mō tangata o Palestina. Ia ma ia ta lihai fo'i le avea o lea mālo fōu ma sui a wai a toa o le whaalapo tonga le nei o mālo au whaatasi po o le United Nations. O le vai aso a sau le malangai i New York, ia le min style vai fafo New Zealand, va vasa mana ia Winston Peters, e whai aila na sau noa ngalo ia e whai masui o le malo o New Zealand, i te tonu o le fono tele le nei a malo au whaatasi. Na whesiringia o ia e le polkalame o le Morning Report, a le wales whaasa laua New Zealand a le ila, e tūsai o le taua i le vāo Israelu ma tangata Palestina. Mai na taawai le li minsta, e mana o mia o na whaia le mea o pitu sili, e na ia vave o na maua se i unga o le neifa le tonu, e pei o na vesi ai lea vaenga o le lalo langi. I le mata upu e winga i le unga fono o malo o whatasi, na taawai le li minsta, o se tūlanga e māsani ai, le tuina mai leo se whaamatalaga aloa ia mai le komiti o le puipuinga, ai maise ai fo'i o mālo au whaatasi, e tūsai o la leo mata upu. Na whisilingia fo'i o ia, pēna te langoina ia le manatu o Helen Clark, e tūsa o le mea te tau na whaia e le komiti o le puipuinga, le Security Council, aina ia tā ua, e iai le taimia te tauai o na sila fia e le tangata ua le o tō iai o ia i do tonu se whaalapo tonga, ma e te tau o na mana tua lea tūlanga i lea ngai luma. Ia ai o le saunoanga le nei Helen Clark e pei o na taua, sa whaia i lona tūlanga o ia o se sui o le au mātu tua, o le vasenga o li i matama tai, sa avea mua matai tai, o le tele o mālo le lalolangi i aso ua mawai. E whaai ngoina i a lea maftanga i le upu peletania The Elders. O se maftanga e whapea sa whaavaina e le taitai lawi loa o a Felix Sote o Nelson Mandela i le tausanga e lua afe malefitu. Ia ona se e mai lea i lesi a tātou tala mō le silfi fo'i o le mamanu lau whaafonga. O le whaipule au pito i tala vau o le Parlemene o New Zealand. O le tamaitai Maori e ngō ia Hana, Rafiti, Maipi, Clark. Ua aloa ia nei o ia wha le vāo mā lo mō lana au au nanga i mata upu tau upu whai o mā lo. O le nei tamaita i talavou, whaipule o Hana Maipi Clark, luas fulua tau sanga o le sui fua. E whape o se sui whaipule o le vaenga wha au whai o le te pāti Māori po le pātia Māori i tu tonu o le Parlemene o New Zealand. O ia o le whaipule au pito i talavou, ua ulu whale atu i tu tonu o le Parlemene o New Zealand, taru mai le tau sanga e tasi valu lima tolu. O le whailonga ua ia maua, o se tasi leo whailonga taua loa e wha le a whai, mai le whaalapo tonga wha le wao mā lo e whaingoina o le One Young World Politician of the Year Award. E amana ia ai i la tau e le wā o le sefulu ma le walu, ma le tau le sefulu rima tau sanga le soi fua, a toa malo la tau sao i la tina e o tūpulanga talavou i te tonu o nuu ma o la tau o tu nuu. Sa whailo mai e le nei whalapo tonga, e whapea o le sao o le tamaita i whaipule talavou le nei i upu whai o mā lo, ua maua ai le hawanoa whapea ma se leo o Māori talavou, a toa ai maisi talavou o New Zealand. I tūlanga i le whaafoina leo whainga mā lo wha demokrasi i tu tonu o New Zealand hei. O le tausanga taruai be o na silafia na whaea i nai i le lava whaailonga tau o loa wha le mao mā lo i a le li i pule nuu o le tu mā lo Northland
o le i o moko te pania e pei o na silafia o le palota o le luafe luas fulua le ana manu malo ai le nei ali i le tofi pule nuu o le tu malo le nei o Northland ia ma ave ai o ia e le ngata o le ulua i Maori ua ia o mia lea tofinga ai o ia foi o se ulua i talavau ua avea mo pule nuu i le tala whaasolopito o lea vaenga o Aotearoa. Ia ai usi mai pea le whaafonga. O tātou iei pēr I vai whanua o Aotearoa nei. Sa o tā ua I tātou telefou I amtanga o le nei vai aso, le whaawau pēr lea o na te le o le sao o tangata nuu o le atu nuu o initia. I le tūlanga tupu ae o le whaitaua whai o tangata o New Zealand. O whaamau mau ngalo ia mai le ofisa o foinu mera whaamau mawina a le malo New Zealand. Nei loa ai, e whaase furuma le tasi afe, tasi le se lau, le hawha inga o tangata na ulu fale mai I New Zealand, mai le atunu ule nei o initia, I te tonu o le tausanga, lea na wha umai le masina na tua na ietu nei o Iulai. E whaatusa lea, I le lua se furu lima afe, lua se lau, o sit senio New Zealand sai fafo, ai na toe ta liu ma fo I mai I le atunuu I te tonu o lea lava vai taimi. Whaape ai, le lua se furu ma le wha afe ono se lau, o tangata nuu, mai le atunuu o Filipaina, ma le lua se furu tolu afe, ono se lau o tangata nuu, mai le atunuu o Saina. Sa uru fale mai ai I te tonu o Aotearoa. I le tūlanga au te tele e tūsai o nei wha maunga. Sa atangi a I se sitanga e tūsa ma le se furu tolu pasene mō tangata ta I afe uma o New Zealand. I te tonu o le tūsanga e pei o na wha iwi na ai le masina na te nei o Iulai. E whaatūlanga ina e le ofisa o Wainu Mela wha maunga le malo po le Stats New Zealand ia tangata malanga mai whafo po o migrants e whapea. O lātou ia, ua sui lea tunuu e no nofo ai, e tu salava po o lea, ia o lātou sitseni, ma visa o lo o lātou umia. E se fulu lua masina le umia le taimi whaatapulaa, e fua iai le tūlanga o le tangata malanga mai po o le migrant, ma isi tangata e malanga mai I le tonu le tunuu, o se fua e tātele o na wha o ngā ina I tūlanga wha le wā o malo. Ai le ngata I lea, ai o le fua ina o le tangata nuu po o le sitseni o se tangata malanga mai whafo, e wha o ngā I ailo na tangata nuu o loo ilo na tūsi fo lau na ulu whale mai ai, ma toe malanga ese atu ai ma New Zealand ai. Ae sa wha iloa mai ele mtanga luenga, fo inu mela wha maunga wina. Ua maita wina I nai tau sanga, ia ua tua na e tu nei. Le wha awau pēr lea o na si tia, mālua e ilunga, o le hawha inga o tangata nuu o ini tia, e malanga mai I New Zealand. O le wha asilinga sa iai o le hawha inga o tangata ini tia na malanga mai, manu nofo ai I le tonu o New Zealand, I le tausanga lea na wha uma I le masina o Iulai, lua afe se furuiva. Sa tula I mai le valu afe, tasi le se lau iwa se furu ma le iwa. O le tausanga lea na tua na e tu nei, lua afe lua se furu tolu, na o ai lea awha inga, I le tolu se furu tolu afe, ono se lau iwa lua. Sa iau o mai ai I le tausanga lea na wha uma iai Iulai, na tua na e tu nei, lea na tu lai mai ai, ua tolu se furu ono afe,
iwa se lau fitulua, le au wha inga o tangata nu o i tia, o malanga mai manu nofo ai i Aotearoa nei. E whaatusa ia whainu mele nei o tangata nuu mai i tia, i le tūlanga o tangata nuu mai lea tu nuu o Filipaina, lea na pa u ilalo lea wha inga i le tausanga lea na u mai ai ulai lua afe lua sefulu ma le wha. Ma tu lai mai ai e lua sefulu lua afe valu se lau iwa wha. Mai le maulunga e tolu sefulu tolu afe iwa se lau lima iwa sa iai i le tausanga taluai lua afe lua sefulu ma le tolu. Sa whapena foi ona pa ui fo i lalo la wha inga o tangata nuu mai saina sa malanga mai i le tono New Zealand i lea lava vai taimi na pa ui fo i le sefulu ono afe tolu se lau lua sefulu fitu mai le lua sefulu afe fa se lau lima fitu sa iai iaiu laio le lua afe lua sefulu ma le tolu. Ai o foinu mela mo tangata sa malanga ese atu ma New Zealand nei na au pito i toa tele tangata nuu o New Zealand lava ia na malanga i fafo i te tonu o le tausanga atoa lea na whaai uina ia i ulai. O lea wha inga na tūlai mai e valu se furu ma le tasi afe. E o atu i le fitu afe lua se lau i a tangata nuu o Saina, lima afe lima se lau tangata nuu Peretania, lima afe tangata mai Australia, ma le wha afe se lau tangata mai lea tunuu o initia. O wha maunga o pito lata mai nei ale mtanga luenga le nei o fuinu mela wha mauina ale malo, e lua ni matatia o lo wha atulai mai iai, la wha inga le valus fultasi afe o tangata sa malanga ese atu ma New Zealand nei, lea ua mawalungatu na i lola wha inga e fitus fulua afe whase lau sa wha mawina ia Februari o le tausanga e lua afe se fulu ma le lua. Ai o le pa u i la wha inga o tangata malanga mai i le tonu o le tunuu e limas fulu lima afe valu se lau i le tausanga le na uma ia i ulai ua mawalungatu foi na i lo le pa u sa ia i fas fulu wha afe whase lau i le tausanga lea na whaai uina i le masina o Iulai, lua afe se fulu ma le lua. Ia, ona tātou se ea tuaila lei leisi vaenga o le tātou tāla, i nai me tupu foi i o tātou tua oi i le vasa Pasifika. E fitu la whaai o tunuu o le Pasifika, na pālota te i se i unga fono o le fono tele a malo o whatasi i lana ta wo fianga o lo whanga solo i le teimi nei i le ai o New York i na ia polo ina le malo o Israelu e whaamuta i a lona pulea male no foia leo ele o tangata Palestina i te tonu o leisi se furulua masina o luma na nei. O le iunga fono le nei e whaapea sa tusia ma wha upuina mai e le ofisa o tangata Palestina. Mai ua pasia e le whontanga malo o watasi, ua whaapea na wha iunga fono inai, ua te tau i le malo Israelu, o na tu umuri ese mai ma ele o Palestina, ia o lo lātou pūlea, ma no foia wha malosi, i le vaenga fo ile nei e ta uele ngana Peretania o le Occupied Palestinian Territory i le tonu o leisi se furu lua masina o luma nai nei. E se lau lua se furu wha la wha i o malo, ma sui a wai o malo au whatasi, na o lātou lango ina le nei hi unga fono po le resolution e awhi ai le atu Solomona, ma le atu Marisala, mai lo tātou i tū langi le nei o le Pasifika. Peitai, o tunu e fitu o le Pasifika na pālota te i ai, e awhi ai fiti, o Nauru, o le FSM, po le Federated States of Micronesia, whapea le malo o Palau, o Papua New Guinea, Tonga, whapea ai matu walu.
E tusa o le afa lea o malo mātunu e se fulu ma le whao le lololangi, po o sui awai o malo au whatasi, na o lātou te ena i ele nei i unga whono. Ai, o le malo sa moa, ma isi atunu e wha se fulu tolu o malo au whatasi, e au fiai Gary Bass, o Australia, ma Vanuatu, e le i pālota, e pesa abstain, e le i fia whaalia ni o lātou whinangalo, e tusai o le nei mata upu, i te tonu o le whono le nei a mālo au whatasi. Ai o le unga whono e pe ono pāsi ai, ua whaalia ai le te tau lea i le mālo o Israelu, o na usi ta ia tu la whono whaale wāo mālo, ma abe sea mai ia lana fita mai te tonu o ele pe ona tā ua. Ma ia whapea foi o na tāo fia, le toe fausia leo nisi no fuanga fau, ma ni fale e whaamautua tu iai nisi tangata, ma ia tala i lalo ma le lātou pā pui o lo fausia, i te tonu o ele nei, i le itu vai si sifo o le waitafe o le Yoritana po o le West Bank. E pe ona sila fia, e le mamaru la ufa fonga, e tele atu motu o le Pasifika ua o lātou maua mai ia ni fesoswani tu sao mai le malo Israelu i nai tau sanga ia ua tua na ia tunei i tu langa masani o ana polo kalame wha alewa o malo. Ai o se whaari ngalo ia mai le minsta le mai whafo le malo New Zealand ia wa wasa mana ia Winston Peters na ia tauai o le langolangoina e le malo New Zealand o le nei unga whono a malo au whaatasi e atangi ai le tūlanga malo si o le langolangoina lea e New Zealand o le tūla whono wha le wao malo. Ato ai fo ima le mata upu e winga i le tau na iai o se whainga malo taualoa mō tangata o Palestina. Peitai, na wha mawhaina mai e le minsta, e iai nisi o wha upunga o le nei unga whono malo au whatasi, e le o fia iai le malo o New Zealand. Mai na wha lia lava i le taimi o whelafo inga e tu sai o le mata upu i langona o le malo New Zealand e tu sai o la lea tu langa. Sāta ua mai fo e wawasa mana ia, o se whaata ita inga, o le sefurulua masina e pei o na wha upu mai iai e te tau o na o iai, ua tu umuri e se mai ia Israelu mai elo Palestina. Na ia taua e le o se tūlanga whetaui ma tāla whea ngai. Mai manatu malo New Zealand, e tele isi vaenga ua taua ai i lea i unga whono, ai sa le te tau o na o fia ai. O le masina le nei o se te mai tau sanga uma e tau au fia ai le whono tele le nei a le whalapo tonga o malo au whatasi i lona no fuanga tu tonu i le ai o New York. Ia mai o le awanoa leo tai o le lololangi e malanga atu iai a wā le whatino ina o la tu saunua ngalo ia. Ina ia sila fia ai e le whalapo tonga i o la tau mana onga ma le tūlanga e tutu ai i mata upu o whea ngai ma le whono tele a le lololangi po o le United Nations. Ia ai usi pēr le whafonga.
tala muli mai lo tātou i tu langi le Pasifika. E to lua i tangata o whamau mai le mali liu i le stofi i ni vevesi le vā leo ma tangata i le nuu ingoa o St. Louis i whawhatu o le ai o nou mea le lau mua o New Caledonia. O ia vevesi na amata i le pole so lulu a o tau mawhai leo e o atu i le nuu le nei le tali tonuina o se tasi leo nuu e malosi tele le lango i ta ngata ma whaalapo tonga ia o loo te te i le malo i te tonu o New Caledonia. Ta ua mai ai le whaonga ina i nei whaalavelave o maina whaatangimata a toa ai mawhana e le vasenga whaapitoa o leo le malo whalani. Mai o tangata e to lua ua mali liu sa manunu ai i ia vevesi mai na awinane i le whale maitele le Mary Paul i le lau mua i no mea ai na mali liu e le i le whale mai. Ua atoa nei ia le toa se furu ma le tolu o tangata ua mali liu i te tonu o New Caledonia talu na tu lai mai ai solo te tee ma le mau vevesi le vāo tangata moni o ia atu motu ma tangata mai whalani ia ua nonofo ma wha mautu iai. Ona, o le fia o tangata o le tinu i ni swinga i tu la fono o whainga pālota. O i la tau is full tolu o mali liwai nei whaalavelave i te tono o New Caledonia e to o se fulu male tasi o tangata lautele ai to o lua ia leo. O se lipoti mai sui whaasara laui no mea na ta uai e leo e whapea. Sa tau mwhai i la tau e ta ofi ma whesilingia i a nisi o tangata o loo masalumia lea a fia i ni whainga soli tu la fono taru mai la so se fulu tolu o me lea na amata mai ai i a solo te tee ma whaalavelave ia ua ilonga o na awha ina ai le nofo le lei ma le file mu o tangata i ia atu motu o le Pasifika. Whaalia mai fo e leo e taru mai le masi no me ua silia ma le tolu se lau lea whai o ni taimi ua whao ngai na ai whana e tangata o le nuu le nei o St. Louis e oso wha ia ai leo. O loo tu mau be fo i ona iai se poloka leo i le au wala au tu i le tonu o lea nuu. O na whapeo stasi le nei o wala o loo silio na lamo tia ai le saonga le mua tangata ma ta avale e hui atu ai. O ia whaale tonu o tele ina puni tia ai ma le mawhai o na whewa ai ia le tusa o le se fululua awheo tangata o le nuu tua o ye ngoa o ma Dory ai moise ila tau e fianga i atu i le lau mua i no mea. Mai o le teiminei o tele ina malanga ila tau ia i wa au le sami ona o le tūlanga matautia o iai au wana di tele i lea vaenga o New Caledonia. O le nuulawale o St. Louis na maliwai le masina o Iulai e se tasi o taitai o tangata Kanaks o New Caledonia o le ingo ia Rock Wamitan e whapea na whana e leo o le saonga le mua whalani. Na so o lea ma le pūlea whaamalosi ai e tangata te tee o le no whanga au tū e whaamautu i ai le kālisia kātoliko i lea lavanuu lea na muli muriane ua whaalenga ina i se mu ina ua susunu e nisi. E le 11 i fo i talu na whaamalosia e le pūlenga i le tono o New Caledonia i a taimi o sā mawawao mai le vale o le aso luas fultasi e o atu i le aso luas fulfao le masina le nei o se teba. O se vaenga leo fufuanga e tautu i titi ai le ono tula i mai o nisi fo i vevesi ai maise le aso luas fulfao se tema e whapea o le aso tonu lea na amata ai o na pūlea. I atu motu nei o New Caledonia e le malo tele o falani mai le tausanga e afe valu se lau 5 tolu. O stasi e whaalabo tonga o lo fia i le mau, mo se malo tuto tasi o New Caledonia lea e whaingoina o le Union Caledonian ua uma ona o lātou whaadia mai whalau i tele o le lātou whaamoe moe o le aso tonu lea, le aso rufu wha lea o se tema
o le a wha i loa mo iai wha lau i tele, le wha waina o so lātou mālo tūtu o tāsi. Ia ai pei ona wha a lia mai e talu ona uma ia tā alonga le Olimpeka, ia sa tari mālo ai taru ai nei le mālo whalani, ua tele ia leo a to ai ma fita mai whalani, ua awinane i Niu Kaletonia mō ngā luenga o le puipuinga. O le amtanga o le vai aso le nei sa wha adia mai ai e le hai komisina o le mālo whalani i le tonu o Niu Kaletonia o le li ingo ia Louise Lee Frank e whapea o le teimi nei ua o atu i le fitu afe le a whainga atoa o leo whapea ai ma fita whalani ua iai nei i le tonu o Niu Kaletonia. E pei fo iona ta ua i sitasi o tātou Paul Kalame lata mai nei o le mata upule nei e winga i vevesi ma whaala velave i le tonu o motu nei o Niu Kaletonia. O se tasi leo mata upu au tu sa talanoa ina i le whono tai o le Pasifika lea sa whaia tarua i nei Tonga. Nā pāsia ai o le a awina atu se au malanga whaapitoa e whai masui o le forum i le tonu o Niu Kaletonia mōni whailoa inga ma vaenga uma o loo a fia i vevesi ma whaala velave wha upwhai o malo o loo whaapea o na a whaina ai ia foi atu motu o le Pasifika. O lesi la vaenga o le tātou Paul Kalame i le nei foi tu la, ua toe wha mautuina mai alo ia le langolangoina lea ele Palestine o le malo Turkey po o take, o le li eswafa ia Tayyip Erdogan, o le ali Palestine o Volodymyr Zelensky ma le malo o Ukraine, nai lo le Palestine o Putin ma le malo o Lucia. Mai ua toe whaalia manino ai ele malo Turkey po take, le da tau lea o na whaafoiane Lucia i le malo Ukraine, ia le pulenga o le tu malo tele o le Crimea, lea na o lātou whaoa whaamalosi. O le whanotanga lo na wha a taitai o malo Europa, e tu sai o le mata upua a whiai le Crimea, le ta ua o le 4th Crimea Platform Leaders Summit, na sao noa manino ai le taitai o le malo Turkey ia Erdogan, ma ia whailo mai, le langolango ina malo si pea e lona malo, o le tūlanga tū maoti, ma le tū to tasi o le malo o Ukraine, ato ai mana pulenga i ona ia lava whanua malau ele. Na ia whaali ai, e matuata tau lava i le malo Lucia, ona toe whaafo iane i a Ukraine, ia lona i tū malo le nei e ngō o le Crimea, lea na lātou whaoa whaamalosi, mai o loo lātou pūle pēa i le teimi nei. Whaamawhaina mai fo i le li Palestine o Turkey o Erdogan, e o mai nei e le o aloa ia lava i lona malo i Turkey lea, ia le pūlenga ale malo Lucia i le tonu o le tū malo le nei o le Crimea o le atunu o Ukraine. Mai manatu ia Turkey o le mataupule nei e te tau o nalo ia wha le tū la fono e le vao malo ia le pule ale malo Ukraine i le tonu o le Crimea. Na ia tau ai le amana ia lona malo o te ngata o le Crimea ma ia whaafita iai ia le li Palestine Ukraine ia Zelensky ai mai se le taitai o te ngata ai ta ua o Tatars o le Crimea o le li e ngō ia Mustafa Abdul Samel Kirimokul i le fuafuaina o le whontanga tele le nei wha le vao malo o tāla whengai ma le malu se fulu tausanga tālu ona whengai tangata nei o le Tatars o le Crimea ma whaafita uli tau upufai o malo. I le tūlai mai o le mauwewesi wha le vao malo i le nei vai teimi, ua mai tau ina i le malo si leo le langolangoina le malo Turkey o Ukraine ma lana whainga malo. A o tau mwhai, ina ia maswinga ma lie ia mata upu o loo lamati ai le file mu ma le nofo le leo tangata ma whainga malo
I la lea fo I vaenga o le atu Europa. Ia e se I vai foi le nei vaenga o le Paul Kalame, ia ona toe so atua I la lea pe a te liu mai. Ele toe whaawawina lao le tātou tala I le nei tū la. Pei ona whaafonga mai te le fo I o lipoti, ia mai se o whaasara launga mai whafo. O lea o sa so aso e lua I le nei vai aso, o pāpā le whaita wafe o mea o walesi, atoa ma mea ta o solar panels, maisi masini tau whisota inga te le wawawe. Whaonga ina e le fita a le vaenga o le Hezbollah I le tonu o le tunu o le panona. Ia mai o mai le taimile nei tusa mo se fulu fala fa I tangata ua whamaunia le mali liwai ma le whaitau fia se lau o isi ua manu nua tinga ina ai. O le aso mua whapea tusa o lipoti nei mai I sa sa turu tonu e whaitau fia afe la fo inga o mea o walesi a to ai fo I mo masini fo nei e ta ua o pages e whaonga ina mo fisota inga le Hezbollah e whapea na pāpā ma mu e mai na mali I waitangata se fulwha ai manu nua ai le whaitau fia se lau o isi tangata e au fia ai manisi sa awai le solo se whale lau singa o se maliu. O lona lua o aso e tusa ma le tolu afe la whai o isi tangata na manu nua ai mali liu isi e au fia ai manita maiti. O se ripoti mai le newspaper whaalwao malo o le Daily Mail na taua ai e whapea. Na whaamaunia mai e sui le vaenga tau le puipuinga. Le whaatawina lea e le whaalapau tonga nei o le Hezbollah I te tonu o le panona o ni waia lesi mo fisota inga. Ia po me foi e tau whapeldania o handheld radios pe tusa ma le lima nei masina taluai. Whaalia foi o le vai teimi la vale tasi na o lātou whaatawina ai ia mani masini ia tau o pages ina ua masalomia le awhaina matutupu mai ai o nei whaalawe lave. Peitai, sa whailo mai foi e lau whaasara lau I tono le tunu o le panona. E le ngata I masini nei o vesota inga whaatekonolosi. Ae, sa whapena foi o na pāpā ma mu ia nisi vaenga o le ai o Beirut ia malipotia mai ai me o maa hoi nei ta o solar panels o maa wha abitoa e pu e ai le malosi mai le la. O le matautia o le nei wha lave wailonga o na wha le tonu ai ma te tau le to tele o sa ngātai le tonu o le tunu o le panona. Mai to tele ua talai ese maa o la to walkie-talkies ia po ua lesi ia e fesota iai ma ua la fuai ia I tu ai ngō masini ona ole popole
I le ono pāpā mamu e pei o le melea ua ari mai. O se hata e whaamaoni ai le tūlanga vevesi, ma le atu kotu vale ua iai tangata o le panona. O le whaangaina leo le fita, po le vaianga aua le malo le panona. E lātou te whaapāpā ma whaatama ia nisi o masini a toa mawalesi nei o feso o ta inga, o masalumia e ono pāpā mamu. E le ngata ia mea, ai o whapena fo ono masalumia ai, mani tanga laisa, e whapea sa mori mawina le whapāpā ina e le ami, i le nofuanga e paka aita amale i le whale maitele, le whaingoina o le American University Beirut Medical Center. O le whalawelawe nei e pei ona tā ua mai, ua whaamatalina i lau whaasara lau e whapea, o se oso whainga upito i matau tia le nei, ua whenga iai ma le Hezbollah i lona tala whaasolo pito. Mai o le teimi nei e le ngata ai i le Hezbollah po la tau e awai i le whalapu tonga le nei, ai whapea foi le malo Iran. Ona o Iran e lango malosi i le whaatupeina o ngayo inga a lea whalapu tonga. O la lea ua lātou masalumia ma ua lātou tuua ina ai le malo Israelu e whapea o lātou ia na whaaponga iai le nei mea matautia ua ari mai. Ua whaaupu ina mai fo i le malo Iran ai whapea whalapu tonga le Hezbollah o le nei mea o se soli tu la fono matautia ua whasi o tia ai ma whano le soi fua o le totele o tangata. Ta ua e se tasi o lautu stala e ngalue ai i le panona o le liingo ia Hassan Hafoush o le onga ma le matautia o le nei mea o tupu ua atu vale ai le totele o tangata ma tu fesili pe whaamata o le a leisi mea lea o le a pā pe le o le pusa aisa ia po o le telefoni fe a vea i foi. Sa whaamatalaina mai foi e lea tu stala le nei e whapea o le vainga i le tono le panona i le taimi na pā ai ia menei i le lua aso so i le vai aso le nei. Ai mai se o le fola o tangata i lungo a wala ma tu tono whada loa ma no fuanga fai tele o le aini fōlinga ia malawa toto ai ia no fuanga na ia ta ua le ese ma se wa ainga ma tautia ia ta ti whanga fo i nei tau whawhewe. Sa ia whaamatalaina fo i o le totele e na mali liu ma le whaitau fia awhi o tangata ua manu nua o le mea moni lama ua matua langona ai e tangata le popole i lo lātou saonga le mū. Awa, ua o ifo le langona, ua le ai seisi e toe saonga le mū. O le ali tu stala le nei, ua tele le mau e vesi ua ngalue ai i le poti na mai ai o me tupu. O se tasi fo i ua masani e wa ai i tangata mali liwi ni whaalawelave a toa mani taua. Ai o lana mori mau, e le whaatusalia ia tūlanga i le popole ma le atu o tuvale, ona o le matautia o le whaalawelave le nei le ai o Beirut, le lau mua o le panona, a toa ai maisi vaenga o le nei atu nuu. Na ia ta ua matua le mau tonu lava ia tangata i Beirut, ea mai ua tele ina le malo lo whaasala launga i lunga o le WhatsApp, ua salala wai ma whaapunga i whaapea masalo, o le aso so i nei una papa ma mu ia solar panels, ma so seitu a inga o maa mo li, maa ta amale, ai maise o pusa aisa, ma so se mea e alu i leo wila. O tele foi, ma le mau whaasala launga le sao po o fake news, o ta wai le ono papa atuai ma telefoni fe a veai. E te tono fo le mai o le tunu ua whaalia ai e fo mai, o le totele o tangata o lo ta fia mo tonga fitinga, e manu nu a leanga o lātou fōlinga, ai maise o mata whaapea o malima, e matua to tele ua pō ai ma ua tā waso, ona sa uu yo lātou lima i a walkie-talkies a toa ma pages nei, i le taimi na pāpā ai ma mū, ma awha ina ai o lātou fōlinga, mai wailonga o na pisi ai,
ia le tele o fale mai te tele i le ai o Beirut, mai isi nuu o le panona. O le to tele o tangata o le tunu o whautua ina le teimi nei, ina ia tape uma masini ia e whao ngā ai le Wi-Fi, a tō maisi me aru i le wila, ma whaingo fia o na whaapā mai e seisi e wala i se waia. Lesi, sa iei fo i le manatu o tangata o le panona, e tusalava pe e te lango i le Hezbollah, ai a whai e le oi o se fita tau, o lona winga o loo e saunga le mū pe tai o le whaalawelawe pe o nā riari mai nei le tunu ua tele ina suia ai ia mā faufaunga. Ona, o le tele o pages na pāpā mā whaina ai le o tele o tangata na ariari mai lea i le tono no whanga po nuu e mau ai le au kerisiano. Na iai le manatu e le de tau no o ia nuu ia i tu a inga o whaalawelawe. Ai pe tai o le wariari mai e le ai ia se vai panoa o le panona e asa ma se sui o le Hezbollah e nofo ai. O le tūlanga le mautonu lao tangata o le panona o no le nei whaalawe sa whape fo i o na awhiai ma le whaapoptonga o le Hezbollah e pei o na lipo tia mai ua whaatonu ina ai e le whaapoptonga le nei le whaaleanga ina lea ma la whai o le whaitau wafe o a la tau pages a o ngā solo o na whaalenga ina i le fita po o le army i auta o tanga laisa mai Thailand o na ua masalomia e iai le tonu i ni masini o no papa mamu ai i a tangata. O nisi o anta ua whaasalalawina mai o waialesi po o walkie-talkies nei na papa mamu o loo manino ai i nisi masini i a labels ua iloa ai o le kompanie ngoa o le ICOM i a pani na fausia ai. O le kompanie le nei le ICOM ua whaamaunia o se kompanie a pani e whaapitoa i le ngau singo o telefoni ma masini tau whesota inga whaatekonolosi ma i se whaaringa le kompanie lunga o lana upenga o whesota inga na la tau tauai o le fausanga po o le model lea o loo maua iata o le nei whaalawe tonu o le panona. Ua manino mai ai o le model lea o le IC V82 na whaamuta i le tausanga i luawhes fulfa ona toi fausia i le latou kompani. Whailo mai fo i le lulu e le kompani Taiwan e ngoa o le Gold Apollo lea ngau sia i a meo pages e whapea o le tu ai ngā pager lea whaonga ina i los whainga le nei whaasanga i le Hezbollah sa fausia mai le kompania i ngoa o le BAC Consulting i le ai o Budapest i le atunu o Hungary. Mai o se lipoti la tau mai nei i le atunu o whailo mai ai e sui o le malo e whapea. O le kompani o lo a fia le BAC Consulting ua na o se kompani tau he whaatau inga e lesitala ai i te tono o Hungary ai e le ai so lātou whalenga o si mea po seisi pisanisi a lea kompani de tonu o le tunuu. E le ngata i lea na whailo mai fo i le pāle mi o le malo o le li o Victor Orban o masini tau whisota inga po pages ia na pāpai de tonu o Lebanona e le i o atu ia masini i de tonu o lona tunuu o Hungary. E o mai la i le teimi nei e le i iai lama se whaaringa aloa ia ua tu ina mai e le malo Israelu e tu sai o le nei whaalawe lawe. A mai se o tu ua inga ma salosalonga o le Hezbollah ai whapea le malo Iran pei o na whaalawa i tele mai e pei o na ua lātou tu ua iai nei i le vaenga o ngā ruenga whaasi pai a le malo Israelu le Mossad e whapea o i lātou nei sa whaapongai i le nanaina leo ni me mawhaiu na whaapāpā ina ai walkie-talkies, ai maise o pages, ato ai fo i ma solar panels, e pei o na mori mawina i le tonu o Lebanona i le nei vai aso. O le tūlanga sao lava, ua na o maa salonga o lo o iai e whapea o le Mossad a le malo Israelu, na o lātou insinia ina masini nei e pei o pages, ma walkie-talkies, ina ia mawhaiu na whaapā ma maumai e awala lei se remote, ai o le nuu ma le no whuanga a toa ma le taimi na whaia ai ia tūlanga
ele ai seisi na te iloa. Ai o loo masalumia, ma salo po o Taiwan, na sao ai le mot sada Israelu, i le mea na ngau sia ma fausia ai nei masini, ma whaia i ai ni swinga, ina ia ma whaia na whaapā, pe a whaatonu ina mai, e au wala lea i whesota inga whaateko no losi. E wila ina e lei whaailoa mai, e a se li poti ele malo Israelu e tu sai o le nei mata upu, ai o se teimi mua atu, sa whaalau i loa whaalau i tele ai, ele malo Israelu e whaapea. O lea ua se atu nei le taua ma vevesi o lo alia li mai le tu langi i sa sae tu tonu, i seisi tu langa e se atu. E pei o se tau tinonga lea ua lapata i ai ele au ata mai, ma sui o isi ma lo, le te tau lea o nā mana ia, ma whaautangia, awa, e le mai loa, po o lea le isi mea o le a tupu mai nei, i lea i tu langi o le ke lope. Ia ona o le tātou teimi Jerry Mazalo o le tātou talamunu muli mo le nei Paul Kalame, wha mai le mano le tātou tunu. O lea ua toe fast fuluono lea wha i aso o lo tu toe, o na whaatino leo le whainga pālota tele le United States o Amerika i le masina o Novema. Ai o li poti au pito lata mai, wātangi ai le whea lumi ma le wā mala lata o suita wā e to o lua. Ia Donald Trump o le Republicans, ma le tamaita i pele stene lango ia Kamala Harris o le partia le Democrats, i manatu malangona o le au pālota a Amerika. O le taununga o le suenga le newspaper o le New York Times, le ana whailo mai le stofi, na ilo ai le tutusa leo sui tau vane e to lua, e ta i whase fulfitu pasene, ia le tūlanga lango ina le au pālota o le tunuu a toa. Ai bitai, e whāpasene o lo maulunga ai Harris, nai Lord Trump, i le stete fo il neingo o Pennsylvania, o se tasi le nei o stete o lo iai le taltununga, o le a ono whaalango iai le taununga o le pālota i a Novema. O le taununga o le isi suenga na whaafoe newspaper o le Daily Mail, na atangi ai o le totele au tangata pālota o Amerika e au fiai malatou e lango ia Donald Trump o loo mana nao ina ia toe whaia se whaatala noanga whaafi naunga lona lua a Trump ma le tamaitai o Kamala Harris. E tusa ma le awhe le au whai o tangata sa whesiringia le neisa i linga mai o le onus fultolu pasene o latou e mana nao ina ia toe whailo ai Trump ma Harris i se whaatala noanga po se debate i lunga o le ea i le TV whaapea malele i tio. Ia, ona manatu leo la whaapau mai i le nei whaapuponga o le tātou tala i le nei vai yaso, ia whaapu mai foi, ia o le ate maua se si whaapuponga fau i le nā vai yaso o mua, ai whaamalo whaafutai le maru lau whaafonga, ia whaaftai fwoi mo le mātua noa lau sunga Cherry ma manuia fwoi vaenga toi o le so. Ia, whaaftai lau fwoi lau wano le nei vaenga le aso, ia tu sai fwoi mal por kalame sa unia lei, ia wala fwoi whaafonga mai le atunu. Ia, tau fwoi na ia manuia fwoi, ia fwoi whanga tole nei vaenga le fiafi, ia ai ta tau wheiloa i pēr, ia, tole ia le i tūlanga o mea whaapapa, ia li ta te whaalongo atua, ia li i le whaonga ina fo i o mne me whapapa e wala i tanga raisa o telefoni o pusa aisa i o masini fo sota inga ia talosi ia wane i o mai nā mei ne ia tunu u lawan. E moni le lei lawa Jerry e pei o le pei o maua mai. E le whaalinga lea e le i mao te le atu le malo isa la elu whapea le ua o se atu i se isi tūlanga ia le vevesi ia po taua ia wa ele ia se o tau isa la elu am tangata Palestina tangata i na ile panona ma a whaila o se isi tūlanga loinga o le la o whaate kono losi ilum tau ia wa whaingata tele na tari tanuina le whaita wafe o ni walkie-talkie se pāpai se taimi e tasi pe a whai o se whaale tonu wha insinia ai o le me o fwai pe a whai e moi o le Motsara a Israelu
po fea na whaatino ai le whainga, fei ole mele whaisi whaapopole tangata. Ia wa tātou te le mai loa la pe ana tā ua le tustala le i le panona. Ia o le ilo po o le pusa isa le si mea la ke ua pā. Tau tia te. E le oni au penga la o pulfana. Ia le ua o le tua i ngā taua isi tūlanga ia mamao lava ma le maho whaunga i le taua nā le mai tātou tālsi ia. Ia ua ne i o mai o le tātou i tūlangi. Ia whai asi whai ngatā pe a tātou mai tau atu i ai. Ia, whaftai lava mol por kalambere nei vaeng o le aso. Ia, tā whailo ai pēla wano i le vai aso whau. Ia, manuia la fwoi ia, fua whangor nei vaeng o le fiafi. Ia, alo whatu, tātou whailo ai pēa. Ia, whatu whawha soi fua mora nei taimi. Te tele lava Thierry mol mātou wanoa. Ia, whapena fwoi na mātou whaaso whaamwha soi fuatu lu marula o whaafonga tau ina manuia le alo atu whaingol nei vai aso. Whaasoi fuia. Ia le nofa fonga me le tātou tunu le nei vaenga o le awauli ina wato e lua nei minuto na tālo le tula e lua. Ea i le tātou porkalame me pei o na masani o le lalo langi o aso nei. Ia whaatale tala noa e fo ia le fionga ia la wano a tilawa. Ia ni mea o lo tutupu le nei lalo langi ni mea o le a tutupu mani mea o lo tutupu. Ia ina ia mawhai o na longo longo puia li ia i lo topa ia ma lo tau malu. Ia i vahenga tāua le nei ia wa o mea nei. Ia e tātou te le ano e le taimili nei. Ai a tupu loa ia whai mai woita fio lai iyo e. Vai mea nei lea sa o whaalongo o lea o lea te whaalongo atu e ai o talinga. Ai o te leo amana ia ina. Mo lea te linga ngara whaaftai tele lawa i lea fionga ia la wano atilawa. Ia mo le tātou porkalame le lalo langi o aso nei. Ia a wala wa foi. Ia le whaafonga mai le tātou atunu. Toi turi tau mai le vai aso fau. Ia ilona taimi masani. Ia mo seisi whaapoponga. Ia o le tātou porkalame le nā. Sole e se fo ili le matau tia li o mei o tātou whaafonga le o tau whaafonga whaalongolongo i ai pe on saunoa ia la wano. Salo me whaapapa ia lea ia pe ona mai le lipoti mai le panona a. Io mea ni mea o tanga raisa o le telefoni o le pusa aisa e whai te ua maua mase me whaapapa tono le microwave io. Ia ma meo masini o fisota inga ia o solar panel o vaenga whapena ia o vaenga le na e tau fo i ona tātou tilo anga ia nei mea hane wa tuli atu e te ale whaatau masitanga raisa a te le lopo ia i tonu se mea whaapapa ia o nai vaenga nai mwhai olongolongo pere e pero tātou tunu ia toi mamole atu fo i le nganga le whaatai tele lawa i le fionga ia la wano ati lawa ia mo le tātou porkalame le o tātou nule tula e lua o le a tātou se elo ia tātou whaafi fianga pena masani ai ngata fo i leo nei tātou mātua ia mo le pikina o nei tātou walon whanau o lea ua te ia i le timu o mātou nei Wellington te ia le timu o mātou nei Wellington ia o lea fo i la ua toe lau fie mai ia ai peila o tau sau e lama se mea fo i le tau se maruru ia a whapeo le te whaafonga mai ia wa e whalangona le tūlanga le malulu ma le maalili ia e te tau fo i ona e lava saunia ia tūlanga ofu ma whanawhana ia o tō tini ma tūlanga ma whapena a wanga luenga le awhenga i le fiafia nanei niso i la tau whamai ai au la tau whaivalo filimo le nei taimi ngā ta fo i leo na ia tātou ta mamatina mātutua ia ina ia mawhai ona malo pui pui o tau le nei taimi au whenga ilo tātou watunu ia i o tau whaivalo filima i le nei vaenga le aso ina wata sinele minuto wata ele tula e lua na i whaafianga mo o tau le nei vaenga le aso i le tau tona unanga le tātou wala leo le tasi ono tesima le tasi whamo e pei ona iaila na tau tua i lungo le tātou apio fōlinga lungo na YouTube ia ma lungo na le tio whalongolongo le tasi ono tesima le tasi whamo e pei ona iaila na au nanga le nei vaenga o le aso. Ani se to fale moe langona tu vale. O la me mo fai nga langona tu vale. Wa se ni langona.
Afa pe wa alu te tau mafutanga le ia wa uli wa ngalo na whaile toe ina malelo matua. Ia o lau whala au. Ia wa tatau una avel whala au le toe ina malelo matua. Nei taimi.
vali maia I lau mata pia pia I lupe o le manue I lue lue malie Sa vali vali maia I lau mata pia pia I lupe o le manue I lue lue malie Pese male fia fia Pese ma whapetai I pese male loto I a leo tele ai Olo tapolo ua eno Ole mama lue ua ato ato Ole faalo alo ole tulena Ua lawi loa Ole a o pese ilo tapo Ia mali e ai lo fina ngalo E si pase la manga ae ma se fua ae malolo Isawi a tao Nena taula ole apo I o Ia mali e lo faalo alo Ole a o fo I Nua mali e te umalo Nai whaafi fianga le nei vaenga o le auauli ina watoe ina waiva le minuto o te ailei tu lai lua le tautona unanga le tātou wala leo le tasi ono tesi ma le tasi whamo ia au fiangai pero tātou tuni o tau whaiva alo filima le nei vaenga le auauli na ona toe whamana tua tu lava ia le mamalu lau telo le tātou tunu ia le tūlanga le wai eire swing o le tau i at mātou nei Wellington o te loe whapena fo inisi vaenga o le atunu o lo tau whaafonga mai ai o lea ua a mata o na timu fo ile le tātou timu mase se mio ia a whaapela o lea le a ngai i la tau mo le piki ina o le tātou walo ma whanau ia i le taimile nei ia ua tatau o na ngai lolo sama ia whai maalie ia lo sa le nei vaenga o la wau le tūlanga la vor saunga le mu ia ina ia mawhai o na maru pui pui a pēr ia lo tātou o tunu ana ngāta fo ilea ina ia awani i o tātou toe i ni mo meo ni tala fo i o in mea tau whaalavi lavi ia malu pui pui a pēr tātou le whai ungora nei vai aso ngāta fo ilea i o le au whai ngā ruenga o le au whai ngā ruenga o le ale asa uni fo ilea fiafia nānei ia tauna ia manuia te linga ruenga le fiafia i mātou fo i nei Wellington ia ma le au ngā lue ia le au kiriva meli ia te wa aia tu le pasi atu whapea ia e au ane i vave ma au fo i nei so o na omia te le lalolo a au ia ai whai le mu ono o lea ua mase se le au ala ia matulanga fo i o le au nisi fo i o la tau alo feo ha ili nei taimi ia na ia mwhai o na maru pui pui a pēlu tātua tunu ina ua se furu nei minutu te ele tulai lua mahalole ono sai mahalole ngā lulua ia te autou. Say yes to me.
Fatala var foi le sunga la ya mesa le patel pero na mafuta mai ngata foi le so ya sefa se mintone ya lo pena mafuta mele nei vanga la wa malo nga lu malo don sai zuma le 1 minuto tele tu le lua tu na tu pe tato fa fianga. It means happiness to me.
Nai va vivianga le nei vaenga o le au huli mai le siu ha mauli mai a Richard Parker. Ia pe ona fa fonga mai lona sao le nei vaenga o le au huli. Ia au ala fo ia ngā solongo au mangaru enga pi ona ia ngā ta fo ile. Ia ona ia tātou mātua le pikina ona ia tātou walo mwhanau. Ia le nei aso fai o ongo le nei vai aso. Pe ona fia ngai foi ia nisi foi o le whanau ia la tu su enga whaataitai o le nei vai aso mahalo le ono sa ia te outou mahalo la foi ia le wha mahalo si o tau whai walo filima ia a whai lau pito la au ia whaatau nuu vole pito la au a mātua ia o teilo ia o le aso longa le lei ia porkalame ma le whai wina foi ia o le tūlanga wa o onga ia e pe ona iai le tamu whainga o lo tamu whai atuai foi o tātou mātua ia te outou le whanau mahalo le ngā due malolo no sai nga ta fo ile fa talo fa to fo ya Sara a Lili ole moana sau yo sia va ele lo pena mata ma fa fo mai nai sini ya se tali ele nei va ngole a woli nga ta fo ile ole uso ya Mace ala party lo pena fa fo mai nai lower heart ine nei va ngole aso malolo nga due malolo no sai ya te auto o le tūlanga lava ia o lo ia le tau a mātou Wellingtone ia e pei wha pena to ulo timu nisi taimi ia nisi taimi walau fie ia au teilo wa malulu fia ho o toi fia ho o atu wa isa moa io e pei ono tau tanga ia tu le whai tūle na ia nga ia tu ina i sata puala ia nga ia tu o i fea nga ia tu o le malai wa alele mana tu le whai ina le whai tūna i sina le whai tūle na le pito nuuna o sina le si pito nuuna ta ua sa tapuala o le pito nuuna na le sa matua i batu fo le whaafonga mai o le atunu na matua i va o ia so ia mana tua no tau pasi o sa tapuala whai atu lo te munga pasi a va ina sa ongare na se ia pa ia o i fea se ia pa ia o le le wafu le wafu la na i fea e muri whanua mo le anga isa vai o le taimila le nei le taimile na o atu ai nei le suinga o tau wa ai le suinga le na ua iai o le na ua iai ia nai whale tali malo na ua iai na
iai fo le kalapu na sa wa ai ina ia o falita malo li situ itai o le mana ia na le vahenga le na ona e malanga mai ai le malai va le ia lana le alu nga itai tatou le alu tatou ken mana i oi fe wa tanga mai foi le no le alu tatou ken mana i oi pia ai afa apea la te nga i mai wa el watu malai va le wa el watu e walela wa na ona e o atu ina falta li malo le sio au tafa io o le si falta li malo na fa sanga mai o luma i lunga ina i sa tapuala na ona uma fa ye sina o malo longa ina o falta ni malo fo la ina na yel malata polo io eva ai io elinta mai susu na yel malata polo na uma na e na uma na e ta polo ia ma e nga i lo e fa ia fufuanga le aso io wata to fi alu tu ai sa mo ia o le na o tu na tu pe o to le o tu na tu pe ta tu wata nei ia ina ia tu watu pe le au le le o sio ta tu tu no ia mo ila to len fai mai e te le to fi alu o au fo ia wo bo uma tulo fo lo tinama lo tama ia bo le to fiat le tala nei wo uma tulo fo ia lo tinama ia manisho le matu a inga ia wo le to fiat fo ia wi sa mo wo lava fo na au wa yo ne che wa e io wa yo ne che wa e se la fam talanga na fa au la fo tuanga ia te oi na e to ho o sa mo io e fa ia lo tala fu le nana e to e sawa i nei e to e vili malito ai ngai sa mo auntie mai a mai lau tala uncle ta fiato o fialo atua mio vai mai ta fialo atua mio io wa la me botangi ai io a le tala na fai mai le to e fialo sa mo io ala me botangi ai o talu ai o le au le leite le sio tatu atu nu i sa mo io ia o lo la te mil tato fontanga ya o ke topa la to ai umai me nei le o lo tau fai te mil nei o le amato ia tangia mai ya o ke topa ia le matango fi o sio tato tono ia e pe o na yai malo nga lo malo no sain ile nei va en ole aso
Malo le ngalo no malo no sa le malo tele le tato tunu o te nei le afo le luo le nei vai ngo le o uli ia o te loa ia wa e vele tulanga le tautua le nei aso ia wala fo ia o tau fai valo filima le nei taimi ia o te loa ia o fa pau mai fo i mala tautua do te pole le o sau fo le uso ia tasi tu tole va ia tautua ina lo to pa ia malo to malo nei taimi se ipa ia na nei le fiafi ia ai se yo wanga ia tu ia le meta u wale te fianga ia tu ia tato to e filo ia i le ia fo ia manu te le ina fo ia fu fuanga por calambre nei aso ia fa to e set fo i maso fo vai malu i poengo nei aso ia e tu sai fo i mal tulanga le nanga ia ina ngang maulunga ia sa fa mni ina o tol tulanga le tautua nei aso tato wo uma le lotu le aso sa tato feilo i pea alo fa tu mo o tau fa to fa so i fo ia
sequeli au fica, sipa mai fia fia i le musika. Vai o vai sequeli au fica, o kenge umanga o kenge mai Amerika. Vai o vai sequeli au fica, sipa mai fia fia i le musika. Vai o vai sequeli au fica, o kenge umanga o kenge mai Amerika. Eu se lele a você vai para ninguém camata, fia no poço uma losikama, fa seki seki kukule fa aka, ka milo milo boy fa aka fa, aure pepe como kangi mai le fai lele, hey uma oi baby seki fai vai para kenge, sunga ringa fai mai au vai, awai ka fia rai wa makulo se vai, fai mai ai au 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 vai, fai au vai sequeli au fica, sipa mai fia fia i le musika, fai au vai sequeli au fica, o kenge umanga o kenge mai Amerika, fai au vai sequeli au fica, sipa mai fia fia i le musika, fai au vai sequeli au fica, o kenge umanga o kenge mai Amerika. O lesi po i kai pe a fai o ka mai, e kuile o fu vai maka mo e le malai, fa amoru roa le chesi la kapi, e musu mai lo ka vai le i, a maua lo le polo a mai so ki, e vala au mai lo a male anti, a maua lo le polo se tiki mai i, a o e foki makua e le iloa, ia kiki whaka sa o loa i ukare pā moa, pasi ai loa o e le ka māloa, kiki a kure poro la bebe ai mamoa, whaka sa lai e lau whali male au, o whaina raka pile i whaiangi pe au, i o le ala le mea o e a pasa lai fore au, Pea la le rafu waka kau o ngaka moi, ele anga lo fai unga se o fai whako pe kopi. Vai o vai se kueli au fika, sipa mai fia fia i le musika. Vai o vai se kueli au fika, o kenge umanga o kenge mai Amerika. Vai o vai se kueli au fika, sipa mai fia fia i le musika. Vai o vai se kueli au fika, o kenge umanga o kenge mai Amerika. Vai fua o vai fua i lo malosi, fa mole mole o sole o taini, so angai le malai ai awa sole tu pasa usili. Afula oe o le alo la oe e le mato masini. Vai fua o vai fua i lo malosi, fa mole mole o uti mai sole o taini, so angai le malai ai awa sole tu pasa usili. Afula oe o le alo la oe e le mato masini. Vai se kueli au fika, sipa mai fia fia i le musika. Vai o vai se kueli au fika, o kenge umanga o kenge mai Amerika. Vai o vai se kueli au fika, sipa mai fia fia i le musika. Vai o vai se kueli au fika, o kenge umanga o kenge mai Amerika. Vai o vai se kueli au fika, sipa mai fia fia i le musika. Vai o vai se kueli au fika, o kenge umanga o kenge mai Amerika. Vai o vai se kueli au fika, sipa mai fia fia i le musika. Vai o vai se kueli au oh, so long.
O le tautua le si ufonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air. Le whawhiawhianga ma si ufonga malie o le pese a le Nuttall Brothers. Ia ma le pese ua whaingoina ia o le nei fo i Jamie. E le ngalo le maftanga lima a toe se 40 minuti ana tā leo le tūlai tolu. Ia o le tau tua wha ua pēa la wala leo le si ufonga le lau mua Wellingtone i lunga o lau le itio po lau la ufa langolongo le tasi o ono te si ma le tasi whamo. Ia whape fo le mai moanga i lunga o tātou upenga te whailangi e pe ona iei le Facebook ma le tātou YouTube. Ia ma le Samoa Capital Radio App. Le tātou app na luas fulfaitu la o loo mai mo mai o loo whaafonga mai nisi o le tātou atunu
a o fianga i fo i fi au mga luenga e toi whawhelo i atu marenga whaaloalo ia pe ona mai atu ai fo i male tautua le sunga pole usea cherry tapu mana ia i nei fo i taimi a meisi o le tātou tautua nei taimi o le aso a meisi fo i nei vaenga o le uli ia o le fo wala ua se e mani fo a wale wha uino le tātou tautua si i pa ia le tulai lima i le fiafia na nei i le mai ai o le pokalame muli le fo i whaatini pe a tā le wha ia pole tia le titi fo i le tulai wha ia whangasoro i leo le tātou maftanga ma le tautua wha ua pea ia se i pa ia le tulai lima toi whaafelo e tuai ma le nganga wha aloalo i le pa ia maulungo le atinu ma le au whaafonga i le ngata i lungo le ala leo ai whaapea fo i lungo o tātou upenga te whailangi o lo mai mua mai ai li to atele o le tātou atinu ia manatu o lo so longa manuia ia fuafuanga fo i nei auli ia meisi fo i ngā luenga tau wha mai ai la tu e manama le tulai tolu wa lea wa mai tau atu le tātou taimi wa toa iwa minute ona tā leo le tulai tolu le tāle tolu e tele ina manama i fo i le tele o ngā luenga le tātou atinu ia ai meisi fo ia i la tau ia o lo o anga i fo e piki nei whana wa onga le taimi wa ia tu i whawha atu le tātou fisa whaasara lau le wa a mata fo i ona to uru mai nei ti munga fo i le taimi ia ua amata foi ona mase se ma le wala pisi ai foi malunga le wala le taimi nei le ngata le mai ai o ngā luenga le tulai tolu ia ai fa pe foi le tu ua i foi o nga nei whanau ia fa pe wa mnatu na wa i ai le tau foi ona va veota tau le ta vale la tu paka ia se i le ma se tangi le mai le longo wa tale tolu ia ona o le ta tu ma na ngā luenga ia ai fa malo atu fa pe na te mafuta ma le taimi le ta tu proklame ma le tau tu se fonga la mua o ele nasa e whainga luenga na leilana te whafonga mai mo mai tono whare whainga luenga e whaamalo atu le tātou tautua ma le si whonga lamua e le ngata i ngā luenga le nei vai aso ai mai se fo i ngā luenga le nei aso lea o tele na whaama e na fo i ngā luenga le la tāre tonu o le to tele o le tātou atinu ia i mātou i neu sila nei ia ai mai se fo i hini ana i whanau a onga natu na fo ua tumu fo i kā paka ia e paka i ta avale ana i wha mātua ia wa fo ile pikina na ifana ia na fa manatu pe tem fa pe nei le pisi e wala ma mata i tur sa ngale mu e mai se ia kolosi fa o lo iai ia onga ia na usi le fia le tatou le aveta vale ia le sa fa tu ngaina pe au o luma wa onga ma kolosi lua se fulu kilomita le tu la ia tau tu na ma tatou ia na le ufitau le fo le tu wa onga ia ai to ulo fo i mati munga ia i matou nei Wellington ia ai manatu lo so longa manui o mafuafuanga le tātou atinu ia e whaatalo whātua le taimi whaatalo whātua le whatua Erika Maoe malo Erika ia iwa vela sau kuka o le uli ia me se fo le whataimi whaatari ia lau whai ngā luenga whape fo i tamaita ia aida ia pule hui ia sola whaatalo whātu malo lava aida manui fo i ngā luenga fo le yaso malanga ia tu whaingon wha yaso ia lela a tātou mafuta atu pea se i pa ili tu lai lima i le fiafia na nei ia ai whafonga mai tātou whaafiafianga lea la aua wai atu. Ia leo toe 5 minute, toe 7 minute, tā le tu lai tolu. Si whonga lau mua, inunga le ala leo le tasi ona te si ma le tasi whamo, whapea fwere mai moanga i lunga tātou penga te whailangi. Le leo se mai le sunga Richard Parker, ia whaafia atu le taimi, ia ua whapoleina tātou atu no, ia o lo tele pea tātou musika, ia aua wai atu, ia awa fwere whaafonga mai, ia mane mai moa mai lunga tātou penga te whailangi.
tali i tinga. Thôi phu cha i lo lo cho ao ne ingo cho le la o mama fa pe la wanga sala la wo amu ise tu malo Le whawhiwhianga ma le sunga ia Regis Parker ia ai tātonu loa ma le tūlai tolu. Ia FA mai loa ia malongo ia mai se foi ia whailoilo ua ma nama ngā luenga le vaenga la sa sifi mai anani lai fitu. Ia ua fia foi la tau ia ua ma nama ngā luenga le yaso ia mai se foi le neva yaso ia mai se foi nei whanau a onga. O lea ua tatangi mai foi ma le longo ua tu ua tā le longo ua tu ua tamaiti a onga. Tātonu lava le tūlai tolu le sifonga lau mua Wellingtone. Fa fia fianga fa awo tpea ya wala fo fa fo mai tatu wa tunu wa to inga so fa pene ya ole musika ma tele fa fia fianga ya fa fingo fia fo ilanga ya tu fa ingon fa yaso ya misi ole mana umia fo ya o tatu ya sa finga luenga ya ni fa fia fianga fa la titi la le tala no ali tas ya fa tele mai tatu fa fia fianga
Whaatele mai whaafia ngol nei a uli ma nei fiafi. O lea ua manava ngā luenga. E mana o mia whai alai le vaenga lea sa whai ngā luenga. I te tono le taavale ia musika whaafia fianga. Ea, wha te ai fo i le vai a oanga i atu fo i ngā luenga i a inga le nei taimi. Ea, manatu na ua telefo i na vai ma la ngona fo i le lela va mai ngā luenga sa whianga iai. Ia e whaafonga lei whaafia fianga lela atu ina atu matua ki i lunga lau lei teo i tono lau taavale. Ea me whaafonga mai i pese ea o ngā lelei mo tātou ia sa whai ngā luenga na leila lea ua manava mai lei turai. Tauru ia whaamua mua le tātou saonga le mo. Ia i lunga o wala le pisi ai ma le mase e se e le timunga. Ia a o piki ai fo i nei whanau a onga. Ia e meise le toe tariu ia inga ina ua mai ai fo i ngā luenga o le nei fo i aso. Ma le nei fo i vai aso whaatalo whaat fo i le uso e Ellen Solomona. Malo Ellen. Ia e ngā lue ta ua nā nei po na ua manama ngā luenga. Whaape fo i le sunga whaafo wina tāni elu. Malo lava le mafuta mai. Ia le pese nei. Mai le o fai pese a le matangi mai sai. Matangi mai sai o pese tuai ai ia sola. Whaatalo whaat fo i a tahiri. Tuina, ia lofa tele atu, ma ftai tele la fwere mafuta mai na i Benepone, Australia. Ia, au, le pese nei. Mani matangi me sa, ia o pese aso ala, fia i alto a tele lau matitua, le vaenga ia ta i ono sifuru tau sanganga i lunga, ta i lima sifuru e pe ona iai ta hiri tuina, ia me sifuru Erika Maoe, whaafuina ta Nielu, Ellen Solomona, ia tamaita i o Aira, ia vaenga le wata i ono sifuru anga i lunga. Fetau i le lei fia la wala tau i pese whaapea. I whaapea fu i whalitua i a Teresa Eni. Ia o pese tua ia i asola. Fia ia lau matua ia vaenga le wata i ono sifuru. Ia le whaafonga maneitai. Ua au whaalonga ua e whaipoipo. Ia o te reiro i pesau. E whaafonga ne pe i upori pese. Oh
O le tautua le si ufafonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air. Whawhianga ma le sunga ia Reno whenumi ai ma le pese ti laila, pese ia fia ia misi la pe a whapalangi le pese le a. O kase mana ia fia ia tātou whanongo i pa inga pese whapea. Ia misi ia ila tofu e masani i whatunga ia sola. Ia na. Ia wai ele whapalangi le pese le a. Tene o ti laila. Ia whela fo ia whafonga mai ai, mai whalongolongo mai ea. Wa e manava. Ia e manava lo alu sa o le fale, pe te alu e piki ta maiti. Lai wa te le tolu ale ia fi una ta mai te fa ta tali mai o ti laila ia po fela fo se vai ngo e fa longo mai ti laila wa tau ona piki ta mai ti o le wa te le tolu ia po na fo e te imana vala ti laila ia ona sai fa malosi ti laila
Ya ele o te mafo ia e malo ai fulela e mana valo fo imatilaila le afalfa. Ya fatalo fatu ya Erika Maoe mana ele kuka Erika Maoe le vai atu ai o le sala ti pateta mana ia male steak awe ia wa uma upu le te Erika Maoe le fatarini no tamale ainga le fenga venga wala mana ia le tulanga le mana ma tu tangata le fenga venga le la va male vai sai ai ia el watu la tali le mai el au no fale male au kuka tama wala su e tu fai tole fale ai saulo la manongi le aniani saina ma le fiu awe ia na pela ona iri kuka Erika Maoe ne ia fiafi ia o le salati pateta ia ma le steak ia fa tali le tamale ainga ese le ape umati nao Erika Maoe ma ia o mana ia fatalo fati fo ia tilaila ia mai mata fola malo tilaila ngalue ia malos ile te mavo ia mana valo fo ia Joylin a hong sale panga oi malo fa taitele lavle mafta mai ia maltina matua ia Ailini alau niu vao si un ua ia fatalo fati ia te ultina matua Ailini malo lavle mafta mai ia fa pe foi ia tina matua ia poltina fe lolole ia Elisa manu maleali bishop fa taitere lava Elisa il mafuta mai fa pe foi ia fatua ia luiva mapsua ia fatua talavou lea o luiva mapsua ia fa pe foi fatua talavou foi lea tahiri tuina ia malfatua matua lea oi tamaitai lea faltua matua leo aira ia fape foi ia le sunga ia misilifi tunia fai malo misilifi fa taitele lava le mafta mai ia manuia foi ne fiafi a mesi foi fuanga ia mesi iranga ia tu fa ingol va yaso sful tolu minuto te nei le tu la tolu ia ole toi kwatele fa ia ona to vai tu o tatu telefone tala mai Samoa tatu mafuta lo le pukala muli le foi fatini ia auto talie afa ia sawa ia ona i fale tua matua ia le fa maonia ia o luiva mapsua o se fale tua tala vou ia o sina rupena talo fatu sina rupena ita sile fale tua tala vou ia tahiri tuina ia tala vou foi tahiri ia o pesa nei pai le sunga por fionga ya ai ono new sale le afia una tasia pese tua ya so ala tato o pese ia o terminei ia na o pese fa le fa no file mu ai fo ia le au nga se tono le fale ia me se fo i fa ngo fi fo i le halo ta vale pe fa pe na o do tau i misa mai o sia kia tu le card wa to elimas fultala pese la le fo le fa te ai le misa tono ta vale o te ru misa na ita maiti triple famosili fatalo fatu nei taimi ya fale le rua misa pese le sunga ai ono ni sale le Susana oi banu Wasa sala la na manongi Nei hua o songi Ni se oli Ola wapu ia hita Ole alofa elefa Angaloina Ole alofa elefa angalo
Oh my darling, mai le sunga ia Neria au mua. Au mua Neria. Ia male pese, ia ole oh my darling. Ia na. Lua sultana minita te ane le tu la tolu. E ia la tu ina wala au mai tua to lua lea wala au na wala au mai tua. Ima na ifot failo atu tatu tenu. Le nafsiri mai po ai lea na po ai le usuina le pese lea pese tuai lea le ua o whaalongo i le tala wai whaaipo ipo. Ia le nafsiri mai to lua tangata ina wala au mai tua. Ia o le pese le matangi mai sasae. Matangi mai sasae ro la tau usuina le pese na. Ia ar pese foi na tusia e le sunga ia suliveta kurene. A o ia suliveta i tono la fai pese le matangi mai sasae. Ia mor si te fia weta wana wha ilo le tātou tunu uvaianga umana. Ia te wha pese. O le pese na, le matua inga le pese na le ai. O le pese tusia ina le sunga ia suliveta kurene. Ia le taimi o ia suliveta i te tonu la fai pese le matangi mai sasae. Ia le nap, o fai pese tuai. Tele tātou fia. Ia whatalo whatu sunga take au wa, maa take. Whawhatai tele lava le mawhata mai Alaska. Tasi lea atunu ese le malulu. Ea mai le tau o malulu pia tātou inai Alaska take. Ia lo whatu, ia lau sunga fwoi mana inga. Whawhatai tele lau fwoi le mawhata mai. Ia oi mātou inai New Zealand lea walu usfuru whaminu te aile tolu. Ia o tele roi inai Alaska po o tāse fia. Ia o tūlanga nalo. Ia i mātou o le aso whalai le fwoi nei. Aso lua se fulu. O le masina o setema. Ia na. Ia mnele ilo mai nisi o tātou atinu. Ia le pese na. Ia ntusia ina suliveta kurene. Taimi o iai le matangi mai sasae. Ia ona eto tele. Eto o lua lele ia ila uena wala au mai. Ia me siri nai. Mana i fut whaelo atu le tātou atinu. Ina ia si la fia ai. Ia a oni vaenga leo te mai tau atu le na wala au mai tua. Ia pei ni tātou fu ilele lae. Tau wha i poipo. Ai wha alongo atu wha i poipo ia le vaenga rai o lea langua mawhai o na vidi mai po e ono le pese rea. Na, to lua ia ina tau na vidi mai ere i wha i poipo. E pia lala sau ni wha i poipo. E te au wha alongo atu lau wha i poipo mai le vaenga rai o. Ia le mafuanga nao le wala au mai po e ono le pese rea. Mataro whatu ia Aaron Sila. Malo Aaron. Whatu i tele lava le mawhata mai. O le pese nei. Ia mo le au kuka. Au kuka. Ia to atun mātou pūrou ia te utoro nei aso. Ia wale nafa. O tō nao o nafa mnai mātua mātua. E mai se fwoi nei whānau wā onga. Ia o le pese ralea. Ia tā wha apito atu mautou. Ia o pese a o le timunga. Apa talo foi sunga sefa simitone wita lo fai lo fa longo mai lungo le motorway. Mafuta
Sifofona ole Samoa. Samoa Capital Radio. I love Samoa Capital Radio. Go Samoa! Noise.
Pafianga mai lo pese le RSA ya o le pese o masani tatou taute yo taute lo wau ya le pese le ma le o to swina le RSA ya o wa fo mai tatou o tunu to se fulu to 25 minute ona talo le o le tu la fale o peto e luan tatou pese ona tu ina tu foi le o tatou telefone tala mai sa mo ia tatou eva to foi tatou tal no atu le pokalame le foi fatini le te ala titi le fa ia po le tu la fa foi ia pe amai a telefone tala mai sa mo ia to fa felo e tu nei taimi ma lo la foi ma fata mai na tu na o tele ina tau no foi le to tele tatou tunu ila tau sa fe ngai fi au manga luenga ia ai mai se foi nei fa na sa a fe ngai ma onga ia tamaiti ma loa le fa malo losi ya onga le yaso e mesa neva yaso ya manatu sa o to fia ya onga sa o to stai fo ifa ya onga ya mesa fo ya sa o to stai fo o to matua ya le tele o to ya na to te le pe ya ma to yaso la sa ma to stai fo ma to ya le o ma to ai manu o talo fa te sunga fa fili ala vea fa te tele la ma fa mai ya le nganga na ta to tua maua o tōl fia ia o le mea pito sili nan tā ua ma ia iei fo ini vaenga tā ua o tātou polkalame ia mae atu polkalame o le aso ma le aso ia o iei ni mea tā ua o tāu fi tātou Whatarofa fo i le sunga ia Triple M wha mausili wha pia ta ito Triple H fo i le ta alo mai tarong ve opi inga i Amerika ia aneila ia le sunga ia Triple M wha mausili lo mafuta mai nai Townsville, Queenstown, Woisole, i Queensland, ia Queenslandi, ia whaftaitele lava Triple M, ia whapefo le tofine ia masi whalewa ai, ia olo mafuta mai nai sini Australia, ina ua foi mai ai Samoa, ia Samoa, mana ia tole o mele il tatu watinu sole peia o isa vai sole malanga mai ipori, il fewa iaso uma, ia e le mafai ona tu ua pe ai ai ni fuafuanga ta ua ta una malanga i Samoa fa pe foi na sauni lo malanga le nei vai aso na nei ta yao po le sa manuia lava fai nga malanga o le afia ngai mautou ia e malo lava fa aftai tele lava le mafuta mai ia i nei foi taimi ale la vatu pe fa mana ia le fa la titi o tala no ali tas ai fa tele ta to musika ma fa afia fianga ia awa foi ai fia moi ele se mela ai fia moi ai fia moi ai tatou pese ia fai se malo longa ia ai lava pela tou nai mai moma ia ma tau te mafuta awe le lava ia fai se malo longa to luas for 2 minute ona talo lea o le tu live fa ia pe to luani pese ia ona solo le matatou telefone matala mai Samoa si fonga la mua Wellington ia mai mohane pe te ilohane to no nai tatou wata le na ia o lo ilunga o le tatou live ia po e ilohane lo no ia e te ilohane ai me sai tatou fuilele na o mai ale i to iloingo no ia na sila lele ia nai manino ilo lele ingo o isi afio anga ia le tatou live na ia ma ua mana ia i fu tatou maftanga ia tau ia pese ia tu inatu ia ma le tatou live na sau tatou wata na tu atu lunga ia o no mafio anga si o tatou wata no i Samoa tau fi fa Sofia Hola
si o to alua Ai o se taxi al sa o ile vale me o to ile pasi awa e ke una vale O le fautuanga e ala lei ai lo o langa O le fautuanga e ala lei ai lo o langa Se soia e te o la leanga E fai fai a kulukui ua nei le puti puti ulu Tau sisia le vaanga e tasi O lo le tofi tu mau se i o i le oti Wasting all the way, le pa ona mana ma ai ua vile i le ainga Pa alongo foi oi, o lea o te apa fatu amba na pa i le iwa Talo baila i lo tongi o le alu vale lo malo si Uma o le tuka pulo lo i e afu ma le povi Uma o le tuka pulo lo i e afu ma le povi Se so ia e te ona le anga Fai fai a kulukui ua nei le puti puti ulu Tau sisia le vaanga e tasi O lo le tofi tu mau se i o i le oti Mo esa nei aso i ngā luenga ua whai lava si mamawha La ai foi oi o le mea lena Wa se so o ai au ova Ula mai o maka awa e ke kala pelo Pula sa o mai awa e ke emo emo Tau to i le ami o falling a bay o Lucifelo Tau to i le ami o falling a bay o Lucifelo Se so ia e te ona le anga I fai fai a kulukui ua nei le puti puti ulu Tau sisi ia le vaanga e tasi O lo le tofi tu mau se i o i le oti Se so ia e te ona le anga E fai fai a kulukui ua nei le puti puti ulu Tau sisi ia le vaanga e tasi O lo le tofi tu mau se i o i le oti Se so ia e te ona le anga E fai fai a kulukui ua nei le puti puti ulu Toi whaatala whaatala whaapoponga o talafou mo le nei au auli. E se laulua se fulu a inga i Wellington o lo tausia la tau whanau e inga se ngasio le mawhau whau wa le toi maua le avanua i au nanga i whaatupeina le malo. E maua i le malo longa a inga le tausinga o whanau o au nanga o lo pitusili o na la tau mo umiaina o Yesu inga ua whaalia minista le malo. E le oni fuafuanga le malo e whaasau tu pele ua mafuai o na o lea sātu langa le lei lava le paketi mo lea polo kalame o le lala le te whaatu ora i Wellington i le polo kalame o le Carer Relief Program e toi whaatumu pe te tong yeini si tau mō tanga tolo o ngā lulu e tō mau i le tau singa o whanau e ngā se ngā se o le mawhau i teime whai ea la tō malo longa o le suinga ua yei nei e te tau i a inga e le polo kalame le la la soifua malo loina o na yeini a la tō Community Services Cards e mawhai o na la tō mo le efiso soani ma o se suinga o le a le mawhai e a inga se laulua se fulu i Wellington o na maua le a whaamama a venga pe afia mo se malo longa i le tau singa o whanau e ngase o le mawhau whau.
E silia male to alua se laule au whainga luenga le matanga luenga le pui ngā ua fwe vaea mga luenga ai olo o wha oli oli mai le si iti o le numero ngā luenga o le a wha mutaina fo i a ta pena ile toi wha atulanganga le matanga luenga ina ia wha iti ia la tau tau po o tupe wha alo na maua le leito New Zealand se emaili na lafo le matanga luenga po le Defence Force ile au whainga luenga ile a sotofi ma wha ai loa tu iai ua la tau talieina le tele o talo sanga mai le silia male lua se lau le ana wha o atu watu inatu wha fautuanga se faatulanganga ma ua lapataina fo ile au whainga luenga o le ato o tele atu nisi tangata e whaamuta lato ngā luenga ele o yeise fuafanga e whaititi ai la lato au whainga luenga whaamiliteli po o fita. Sa tali le ministal mai fafo vawa samana ia Winston Peters i se whawhesili e winga i se saunoanga se tasina via mpale mio New Zealand Helen Clark. Mana whaalia e vawa samana ia olo o tau mawhaila vale malo ili le lei ngata mai ai ina ia fisosoni whaamuta le tulanga whaingata olo ia i nei fe ese inga Israel Palestina. Na saunoa Clark le sa whaululu ia le polkalami o atina e malo o whaatasi ua whesili ngia le tulanga le whaamaoni ma le whaatuatuaina o le pulenga po le fono mo le puipuinga malo o whaatasi. E whaatatau i le taua Israel i kasa o se tūlanga le ai o se ngai o inga o whai e whaatino i le whai unga lua fitu tolu lima a le fono mo le puipuinga malo o whaatasi e wala awaina i a tau fima whaamuta le taua i territorio kasa o no fui e Palestina o le saunoanga Clark na whai e New Yorka i le tae awana le la. E tatau fo i o nā mana ia pētali e ina Palestina o se tete ma ia tu atu i eilo na tūlanga o se sui ato o toa i te tono malo o whaatasi peo na saunoa Clark na saunoa wawasa māneia wa whaise whai unga le malo o le e eile talitonunga o se tali e mana na o tangata New Zealand i le malo ina ia whaatino ina e eile ai a tatau wa Israelu e puipui ai i la tau. Peitai e eile taimi e le ma whaiona tausisia pea lea whaafinaunga pea ho ina tele soifu o tangata e maumawai ona o ia ngā yoinga e puipui ai i la tau. Pe tu sa ole lua i le waweao na leila na to soi i le wafu i Wellington le wa ole Connemara le Blue Bridge. Pe tu sa mali lima mai awha i tū la mua atu. Na pe ai le pawa i lunga o le waa ma amatai o na tawhia i Cook Street. O le whaamutalanga Grant Nelda o le wafu i Wellington na pe le pawa pe tu sa ole awha o le se fulu i le pōle a Sotofi. A oanga i atu i Picton e to o balu tangata sai ai lunga o le Connemara e to sai ma se whaamutalanga li sui o le wafu o Wellington. Sa mo le mawina lava i le neitau sanga le iei o taimi na whaale e tono i awhio waa a le Blue Bridge whapia fo i male Inter Islander. Na pe fo i le pawa se isi waa le Blue Bridge i le masino me a ofia tu i le wafo Wellington. Na ta ua le palemia Christopher Luxon o le awhainga tau na au sia le whaopoponga o leo e to o lima se lau e au fia i awano e se lau ono fitu sa iai. I le taimi na pale atu waila lato whainga malo, peitai, e matua o ngā lava. Na whaamanino le minister leo Mark Mitchell ma le minister langolango Casey Costello i le paketi po le tala whaatatau au tu o le tupil masina o me o nisi o leo fo mai le to o lima se lau leana fola le whainga malo. O le a whaatu muina avanua sa le i ai nisi na ngālulo e ai. I le taimina pale atu ai e ita i le malo. I se pepa o whaamatalanga na ta wai le komisino leo Andrew Costa e to se lauana sa fulu leo le a ngā lulu o whea ai i nuu mapito nuu ma le isi to o fitus fulfitu o le a wha upopu i le vaenga ngā lulu e tali atu i ngā yo i ngā kengi o isi to o lua se lauana sa fultolo o le a ngā lulu i vaenga i leo ina le saunga le mua tangata lau tele tupulanga talavou ma whaatu muina avanua whainga luenga i tu malo e se lau iwa tasi miliona tala na whaanganga i le paketi lua whilua wha mo leo i leisi whātau sanga lo manai e su e nisi leo fōu ma tau fia i la tōlo o ngā lua i le taiminei whaata se mal tōlu siful whaate si maleono miliona tala e wha au upenga inai i la tōu. E eni tangata ino nofo i whawhata o Wellington e sāpoloka i le aile po le solulu ina ua tolo po malanga nofo afi le ai mani pasi so iai e whai ngā malanga ma o nisi o tangata e whaonga ina i au nanga sasa ilini whale tali malo i whaamautu ai pe ona ta ue Ross Connolly o le whaamalumalunga o pulenga anu o Wellington o nisi na nonofo ini alato o i tutono le ai e le ngata ilea na maua lato whaasalanga o pepa e whaonga e tutongi i pasese o le snapper o na sa o omi alato pepa le nofuanga whaatali nofuafi lava e tasi sa tolu malanga nofuafi pe whaatoa i foi i tutono le lau mua o na sa whaawau lava titi e lau whainga luenga a lumana iai tala noanga mo alato kone karate wa iei nisi tala noanga u whaatulanga
faina mo le asonga fua na ta weni sili po ti petu sa ole tasio vai limo au onanga umalava no fafi I Wellington I le masino yulai na suia I pasi. Ua pasi ele tu la fono al whainga malo so whaatasi whaasai tangata o kengi o na toi ofu pe whaalau iloa la tau whaailoilo ino whang whaitele. Ina ia awane I toi whaafefe pe whaamatau ina ai si tangata ma ole ama whai fo ele oleo na tu ina atuni whaalinga e tau fi sui o kengi ma ili poto whaatasi e luani teu te unga ua whai ele tu la fono ma ole a whaasai fo ina whaalau iloa I tutono ta vale e ma whai e fo ele oleo na su e whaleo ila tau e whaatolo na soli ele tapu asa inel kovana sili tu la fono o na avia lo lem tu la fono aloa ia o le Kangs Act lua fe lua faa. Ua wala au le Aaron Trust ina ia toi whaafo ila lātou susu le tau mafa o nisi o tu ainga le Aaron Farm o na ile o mai lopo I ele siama o le Campylobacter e ono ngase ele tangata pio na whaali e Jenny Bishop le sui whaatonu silo le whaala patupatonga e wa ia le saunga le mua tau mafa New Zealand o ia susu na whaatau ina atu I le vao le aso lua sfultolo au kuso lua whelua wha ma le aso sfulfito sete ma lua whelua wha na whaatau ina fo ile susu ise masini le whale uloa le Aaron Farm milk e fielding mai le I whaatawina atu I atu no ui fafo. I atu no ui fafo, o le aso tofina pomo I Israelu le tu I sauti o le panona, ma la lātou whaamatalanga o lātou whaalawe na ia tāofi se fuafuanga o langolango ina Iran, na pāpāni le te opo ua lesi fe avea e po handheld radios na whaonga ina le vaenga le Hezbollah I le panona, I le tu I sauti whaatasi e mani pitono o Beirut. Ma u whaatuptele ina I lawa le feitanga I ma Israelu, tano mai le taimi na pāpai pages po o masini whaape whaonga e whaailoa tuai ni fe au. Na whaalia le matanga wenga se fo maloloina le panona e to asful fatanga tana mali liwai malisilia mali toru se launa manu noa ai to asful lua o atu I aile foi numero tanga tana mali liu I peche siena papa ile asolua e afieta mai te male lata ile to tolu a fena manu noa o masini mo waya le siena papa ile asolulu na tupu I tafatafa o se fale la wasinga na faatulanga ina le Hezbollah le langolango ina Iran mo ila tau sa mali liu ile asolua ina ua papa le faita wafio peche se faonga ina ele Hezbollah ile atunu masama nunu aile to tele o lato au tau na faalia le Hezbollah na faila lato os fa inga ini vaenga ye me atawa Israelu wa matai tuina ile langi matau mate leono tele o se tawa tupu isa e tonu sa so ina ile Reuters ni ata walkie talkies po le tio ye fe ave e beni telefoni u lava ile lima masailo ise vaenga I fa ingoina le ICOM na ngaosia pani na ta uele company wa ta fiele to ngaosia o itu ainga ise o le tio po masini nei o le itu ainga le ICOM e au fiele ICV82 le folinga mai e tai tutu salama mata o masini mai le panona ile asolulu masale to ngaosia na talu mai le lua fisful fa sa fatau le Hezbollah ia le tio fe ave I mofso tainga po handheld radios ile lima masina talwai ile taimen fatau ina fo I pages e tu sai maseli po tele Reuters o le fa matalanga se tangata sini le panona mo le puipuinga e tu sai mali po tele Reuters o le vaenga whaasipa ia Israel o le Mossad lea ua lua I tala whaasolopito le ata mamai ngā yuinga whaasipai isi atunuu na tuuina ni pomu po ni mea whaapapai tutono pages na whaatau le Hezbollah I masina uatua nai a ole I tupuleos whainga ele asolua ele o tali Israelu I lea tuua inga. Tala fo ia malisi ufonga le lau mua mo le nei awa uli. Fia lava te whaatalo whātu le pa i olo tātua tunu o le whaai unga fo i ole nei vai aso alo mai e se wha o pongo tala fau mai Samoa. Wa fōla sia le sui ofisa sili o le mtanga luenga o tina matama I tai a tina e o awhio anga maanga whaso tai ma tai a meritian whipulea e tanu vasa. Polka lame ma le wha ngā solonga o le whontanga tala vau ma le vai ngā tina o le a whatu teia mau suia ele fontanga te tai o malo tau pulenga ile aso luse formal tasi ma le aso luse formal lua o le masina fo ke topa o le tu fata si o le fontanga e mata o pune e lua o lo tul tu dia le au tu stala o no lo au ngale ati na e o tina mata mai tai
o sa wanga e whaasanga ia i lātou. Ai whapena fo le laulili wina le ngata o whaafita au le whenga i matupulanga talavou. A le tāpena i lātou e tūla i mai a vea mataitai e sa ili manuia i malo taitasi. O mata aupu tau ta maitai, o le whaatara noina pe whaatino i na lelefon tanga le portafono o le whale o le tate i songi. Ai whaase atu mata aupu tau le au talavou e le maoto tupulanga i songi lava. O le theme, mo le Commonwealth Women's Forum, is a collective action for a resilient Commonwealth, solidarity for gender equality. O le tato autu mo le Commonwealth Youth Forum, wa malilie autasi ai ia tupulanga talavou wa le Commonwealth, hapea Samoa. Ia le matamatinga for a stronger tomorrow, navigating our courses, building resilience for a common future. Ia thematic areas solo ele fatinonga forums ne lua. For the Commonwealth Women's Forum, there are 4 thematic areas. 1 is leadership and governance. 2, climate change and environmental sustainability. 3 is on economic empowerment. And 4th one is on ending violence against women. For the Youth Forum, it's basically focusing on youth leadership and governance, strengthening democracies, youth engagement and participation, climate action and environmental sustainability, and lastly is on youth economic empowerment. Le sui ofisa silo na tanga ruenga o tina matama itai, a tina e o ngafio anga manga fesotai, matai a meritiana fepulea itan vasa. Ua faisi omio fe whaloa i le mata opo o le talia ina leo le o nanga SpaceX. Lea e ana ina masini al Starlink wa sala lau solo i le larolangi, whapena foile au o nanga i le Pasifika. E ilo e le ofiso le pule ngol pule whaatono. E te tala sa o loto i le Avanoiris talai, company mai lanto e mo o mia le au o nanga. Ona o nisio mafua anga le lei e whapena fo i lui tau. O loo tau mo fai e le ofisa male pulenga. E na ia whaapale ni e tutusa umale au onanga a company o lo ngā lulue te tono le atu noo. E mo moli e toele au onanga i le atu noo. Ai mole Starlink lava la tau wia. Wa tau tino le pule sili o le ofisa le pule whaatonu le matua ngisa fuatai. O le teknolosi le Starlink o ka se lei. E a foila le mot no i tua. E le whaapea la i lau vai o le masin satelite ia. E whaale leia ati le inga luenga Digisama Vodafone, mobile operators, o ngai kawang paling. So they complement, Starlink complements the work of Digicel and Vodafone. In saying that, we to tele la vatato nuitua ele ole le quality of service o la ele coverage o la wa fa soporia ai a o lo ile taimi foi le fa nga ele ole le tele la ia foi ia le au nanga ona ile tato watuno tele la o le fa fita o tonu la vana ele ma fai ona sa sawa tule ma lo si o ala le o por spectrum isi ainga pe fa pe o lai fa ula i mai lunga ia foi ia la au tele pe o tu langa lana o tu unga na tu inato e le pule fa atono de compagnia le Starlink o la tu talie na uma to e lava o nei vaenga iti o lo o fa mai o na ngā lulue iai mo le sa o le tonga o le lesi tana i o tangata e fia whaongai na le au o nanga. E silia ile se fulma le 2 miliona tala le whaatupenga o mea poeata ia o whaapipi nei. E vaenga mo o mia le au sui ai le fontanga o le anga i atu i le ala tele i vai tele whapena fo i le anga i le loto Samsoni. O le vai so foule i ele whaamue te tala aloa i nai ia mea poeata. Ai wa mai au na whaapipi i ma whaaola mea poe te lua se funma le valu. Mai o lo wha tontonu ma mai leo visa au tuon tanga ruenga o leo i a pia.
Na tali le fionga le komisina o leo inisio fesili na tu inatu ia ilanto ele mamalu le atunu. Pe o me poeata i o le afa pipi pe le o me poeata i o fa pipi nei. O le a afia ile ia te tau o le tangata i le pue i no lonata e au noma so nei loa. A na tali manino le fionga o pa au. O ngai o inga o me poeata nei e fau i le atunu. Ai wa leva o na whao ngai na le telo atunu te telo le lorolangi. E whaapito lava i le mata i tuwina o le saunga le mu. O tangata lau tele o ainga mai i le tele o sori ngā tula fono. Ma o le fwoi wa benefiti fua i a tangata o le atunu. I le moni mawina e me poeata nei. E sori ngā tula fono e whaatino e nisi. I tangata lau tele o le atunu o le a afia lo lātou saunga le mu, ma lātou a iata tau. O le masino meo le tausanga le nei, na mata ngā lure whātasi mai iei le fesoa swania leo ale malo au se tālia, whātasi malimtanga ruenga o leo i Samoa, e whātu langa ma whāpipi ia me poeata. O le fono whaawau mora au whai whātu anga le atunu u le ati nai na leo le koko niu ma le talo. O se manuia mauti noa lea mai e mawhai o nā ngai i lunga, wa sila ma ua mauti noa isu e suenga ma fon tanga whaanga solo, alimtanga luenga o whaatu anga mawhai ngā whaiva. O le fon tanga tulituli loa mata aupu le vai aso le nei, mai mata aupu la vai asa whaatara noi nei le isi ane fon tanga taluai, na whaatau teile le aso se funma limo au kuso lua whelua se funma le whaa. O loo na ia i te tū whaatasi o le vaenga tū ma o te lau whai whaatu anga, e o pongi le wha moe moe o le malo, e le ngata mo le tama o ainga o lo tātou lau i le ele, ai wha pēnā fo i le tama o ainga tau tupe, i le maketi nātu ia tino o i whafo. O le sini au tūnu wha i loe le fionga le minista o whaatu anga, le fionga la auli le wa te apulante Valfose Schmidt, e sui na awai le whontanga, e na ia fausia le fōwhanga ma le mauti noa, o le leo ma le sao tāua pā anga autu uma, o le au whai whaatu anga, au ngaosi o loa, pā anga tawati nae, o lo ia te i lātou le to mai whaapito ia tina ina leo tātou lau whanua, e na ia whaasoe le nei whontanga, o le awha whawe manatu mo le wha le leia tili o le fōwhanga le nei, po le investment plan, ina ia mauti noa ia abele nei tau mawhainga, o se fuawhanga i mawhai ona whaati noina, ai le ngata i lea, ia o ngatasi, mamana onga o tātou tangata. O tāna fauia mai Samoa, ai e whaamanuia le tua leanga i atolo tātou watunu, ia maua se whaai unga le vai aso i le manuia, soifua. Telling the far, Mada Bangaruanga, the Malo Stars, what you know. Mamma, join the Bassi, Lucia, Pira, Night over. Lucia Shane, Mamma, Tequila, Lucia, Termin in the soul. I got called Shack City. Happens to be for my Lord Telangamo, Michael, Marvel Lucia Wayne. There are 11 who rolled in the Malo Berry. Mamma, Joy Pasiuma for the Motels, La Fight, and Noama. Now I truly want to Yes, Barcelona is a fata. I can say, it's Anna. So the money for my son. Yeah, my tomorrow, my chance to what you do. I've been passing my road in the middle. Oh, they go to have it pass. Oh, my tomorrow, over Saturday, we're going to talk about a city. To you, to my lady, pass this say, oh, my door, oh, okay, I'm a lemon boy. Yeah, oh, okay, young cowboy. Baba the Salamo, my bed fight, my okay, I'll show away. You are boy, Bakali was a lady lucky. Okay, I'm a lamausu, my oleosai, all of your fusu. Okay, I'm a lemon boy. Yeah, oh, okay, young cowboy. Baba the Salamo, my bed fight, my okay, I'll show away. You are boy, Bakali was a lady lucky. Ya onga aba ole pa de ko ko ya ko pe a e o ko e ke before the jack sale apo ka mo
La la lo maka I kupe malolo ube yo se ume. Mokula lo ngoi le ova la paupe. O me o le ave pasi o matua kuma o kusa o sa ni mutana tamba asi. Tu yo mai le di pasi se. Popo mai no no ka au. O we ka pe e o me wanga si o dala. Ba mole mole al kusan. Lai whawhianga ma le sunga i a Sanele Atonio ma le pese o le ave pasi. Ia, e wha malo atu fo le tātou tautua le nei a fiafi se 10 minuta te enele tu lai wha. Na ua mai atu ai fo i ma le te wha salawina o telefou ma pe ona tāpenina Sabrina Kasiano le nei aso. Ia ma tātou tala mai sa mua le tautua le sunga ia tā sesa lem sam. Ia o meolo tupu si o tātou atinu e pe ona tuina mai a wā fo i tātou tala mai sa mua. Te wha whonga iai le tu lai valu i le asonga fua le vai asa fau. Ia ili whapuponga. Ia pe apule lofa le atua te ia tu so fu la le se tatu tinu ia mai se foi o se ola fa nga luenga se tulo wa fo i tatu maftanga ia ma tatu atau tua I lunga le la le o tasi o no tesi ma tasi fa mo ia fa pe fo I lunga tatu penga tfai langi ma lo fo le mafta mai ia o le upo le pese ia o le ampasi ma fa ma lo atu fo tatu tua nei ia ma le poklame muni muni le pe fo fa tini ia ila tau fo isa milo le nei aso ia ele ngata ile pasi sa fero iai ia mai se fo ia o le loli o le taxi o le upa ia o le vaenga ia kiriva meli Koreans ia malo ale milo e pe o pol pese malo ale on sai foi ia mani milo I pionga ia malo matala I pionga o roundabouts ia mai se foi o mangala sai milo ine nei le nei aso atoa ia le wai o manu ia ngaluenga ia le se me o tupu ia faftai le tua ia o manu ia foi ngaluenga mai se la vale wa fita vale bai pe o le siva enga le mangaluenga nei e la matia le soifua I lungo o ala tele vave ia I taimi o ngā luenga ia whapeo na ua mai au ngā luenga sa e whelua e lea lava le tawale afi sa e whelua e dine yaso ma e whai ngā luenga ia e momoli atu le whamalo ia ma le whaaftai le tātou tautua si whonga la mua Wellingtone ia e meisa le pokalaime muni le pe whai whaatini ia te uto umalava sa whewha I lungo o ala tele ne yaso ia e meisa fo inisi o aveta avale o lo whalongolongo mai pele ni taimi I lungo le ala leo le tasi ono tesi ma le tasi whamo ma wha au pea ngā ruenga ma lo le tau atai ma lo le ngā rurue ma lo fo I wha au tauta I lungo o wala ia tau nuu fo I le toa tele fo I a inga ia I le fo I a fiafi na umai ai fo I ngā ruenga o le nei aso ia meisi fo I ua ma na fo I ia le toa tele o nei mātua ma nei whanau mai a fo I lata wa onga ia na utau nuu le toa tele o mātua ma whanau I a inga ia whaila I o se se talanoanga ia ma faisina koma la ititi se itulo ia ona toe fa awa wele fo yo fo fanga le fiafi ia o nei ai Wellington I le fo tau to o mari timu a lo fa pena la fo ona ia I taimi nei ia lo faila fo timu ma se fo da wala fa talo fa tu le so ia fi malo I ke nasio ia I le fo ia fiafi fa so ia malo ale milo pe o por pese malo ale milo nei aso Watalo fo I le sunga ia sesa ia fa malulua tu ai swafa ia me se fo ia le fatua ia ma fo Eric ia malo la fo ia le ti le yaso ia male fo fuanga sa fianga ia tono ainga amini fa mona fa tele lava ma fa mai mani fo ne fiafi ia me se fo le sunga ia Salahant ia por fatua ia Salahant fa talo fatu ia aveau na ama aveau malo fa taimi ma fa mai nei taimi le uso ya trofine ya avatu Europec malo avatu ia manu ia fo ile ni ya fiafi ia fu fuanga fo yo yai ia le sunga sefa simitone malo lava ia ai mai se fo ia mani to tele le tatu atunu nai matu lo fa longo mai nei taimi ia matapu ia fo ile tatu tautua mai tono ainga ia mai se fo I tonu mo to tangata matu ma mo tanga ngase ia fa malo lava le talo malo fo le tapu ia le o se 45 minute ona wa te enele tu la fa talo le lima
mai ale tautua le fonga la mua e mesi o tata puklame o le foi fatini fatalo foi le sunga ya kilometer 7 pesa mino ia pi o la tau ia o lo o fa malo mai ma tala no mai lungo tata Facebook ma tata YouTube lem fai ona o tala no atu ai mo fatalo fatu le taimi ia malo la foi on sai foi ia fo fang foi nei foi fiafi ia le la tata wo nei fa fianga nei ia mani si vai nga tau tata tala no ai ma nei fa manatu o le nei foi fa ingona vai aso ia au hanga ia toi foi tātou umala foi ia tele foi tālonga fa ingona vai aso le mai moina foi lungo ala televise ia e pe o tālonga le olopeleki ia ma Australia le Wallabies Australia ia le aso atai au ia e mai se foi tālonga Afrika ma Argentina ia ma suinga champini le ipule al Pasifika o ia le tātou manu Samoa ia pani lea e sa ili ai tātou au le manu Samoa ma au Amerika le tūlanga tolu ma le tūlanga wha ai sa ili le aua fiti ma le aua Japani ia le champini ia ma le tūlanga lua ia tātou le la ta aloma Amerika ia sa ili ai ia le tūlanga tolu ma le tūlanga wha ia me se fo i o le nei fo i aso mai tau atu fo i si o tātou tenu i Samoa o lo whangasaro le teito fito le te wila ia o lo whangasaro le teimini nei ia me se le aso le nei ia e wha mai ai le aso atai au se fulu 5 minuti te nei le tu lai fa proklame le foi fatina le se fonga la mua ya ma lola fo ile fa ma futa mai le taimi ya tata we vai vatu awane ye se fa vesi awane ve vesi le fiafi yo e ma fu fo ona ve vesi le fiafi yo na we no fa e fa vesi le fiafi al me ya ele ya se me tupu pe afifi le mutanga te e lona fale o fe ho i tim le fafianga mai le tatiana
Vingo la fiango fasi ta uta mai le ofai pese la uta la vau le e kalesia fa poptonga kirisiano sa moi fasta uta ya ma vivi ingal na la fianga ina wolus fulona minute te eni le tu la fa proklama le foi fatine le si fonga la mua fatine foi le ngata o le tautua le yaso ya me se foi le neva yaso atoa le ngata la le si fonga la mua ya fa pe foi tatu watunu mai se lava ila tau lewa mai a foi nga be ngone nei foi va yaso ya mo le atuel fa malo ya ma le fa aftai foi la uta po inga ya le wa la e manuia fo itatu tu ne fo yaso mo ne va yaso fa mna tu ma sani la fo ila unga ila tu le asau ni malanga ai mai se lava si tatu tu no samo ya po se so se tu no fo la langi ya me se ila tu le asau ni malanga samo na fa mna tu pe tele ato le lo samo pe ato no tu fa inga malanga na inga matang mai se lava ya ila tu malanga samo melea mana ya ta pena malanga ata pena mamau ya ma fa ilonga le lila ato o ife se vanga vo le matua fa atei pai a tu si ele ingoa matua fa mata te tele le ingoa ya le suafa fo tangata la malanga ya po se ie te le vo le ya matua sai se tu lo pe no noa fa ina i faingo fia i ona ilo i sa mo pe ata no ato le mele te foi o tatu o tu mo ya e to tele pe ata no fainga malanga ai le lo ato to ti ale ise malanga le lo ise ato tis ona ya tanga ta fo ile o lo ya tatu fa nga ile up faingo fio le au su e me nga i o le va le ma me si la tu lo malanga ya tanga ta fo ile le malanga ai lai mata ya pe ya mai le ato le tanga ta pe ya mai le ato le tanga ta mele ya tatu na ya nga fo ime tupu mai ya ato le lo i Samoa a me se fai nga malanga me se tum le la nga ya tuita to ya il masina nei al masina fo ya tau na ya fa i longa le la ato ina ya vave ona i lo le taimi fo le tau no wai o ma pikila ato ya le to po se lilo na o tato si le fia fo ile tunu mai mo fo ilungo penga tfai lang tele ato le lo i Samoa na tanga malanga na fa manatu mo la to le asau ni malanga fo ile ne yaso le fia na nei taiao ya po le vai aso fo tele au se ato mo au ngao i ato i Samoa fa to fo tu na vai nga fa pena ina ia matala yai ya o mai hone ia tunu ni sila ya wale o asala fo se vai aso mata vai tu lungo penga fa ilangi su e mai le ta mai titi e fa pena fo i Samoa tata vai tu su e mai le ta mai titi na fa manatu ya tau na uni to tu ona ona fana we o fa tau tu sa pela tala fa loa au ane tu ona fana we ona la to fa tau o vai terminei wa tele ila to ya le awa mi o le pule se tu lo la fo le ngana mo le u ya ya la to fo le lo feo ai mai tau ya nai fana ya mi se nai fana fo le o te to tasi tau na mata to ma tu fa tau va ngana na ya me se le ranga ya te fo fa ngor va yaso yo nai nisi na fa manatu nei taimi ya ai le o luas fruiva minute ya to afa tu la ona mai le o tatu tu le yaso mai se fo le va yaso si tatu wo se fa fia nei ma le sunga ya petiki ya ati munga au tongi mele alunga ya se fa ise miti
Tai mi uma o te moe toa tasi ai le mawhai o na ngalo ia ua e lauhani se i au mai ale alunga se o miti ai oi la tapelea o elea wa o manao iai Tai mi umadia ea pe a o moe sa o miti pe lava lau pele ia te oe se i au mai ale alunga se o miti ai oi la tapele ea o elea wa o manao ia tai mi uma o te moe toa tasi ai le mawhai o na ngalo ia ua e lauhani se i au mai ale alunga se o miti ai oi la tapelea o elea wa o manao iai oi la tapelea o elea wa o manao iai Tia whangmane sunga ia pete ki mare pese se iau mai ale alunga ia le pese le penina tia whau ia le uto e suina le sunga ia pete ki mana ia tele a ia pese a awa e fia moe to e luas fut 5 minute ia ona talo lea o le itu lai lima tale lima mai ale tatu tau tuane ia sfatalo fatfole sa keleni tangoa i malo lava keleni ia malo fut mafuta mai le taimi ia ole fesili le fiafi ole ale kuko le fiafi fa talo fatfo ia pali sina leo fa after tele lava malo lava fo le mafuta mai le taimi mafo Eric ia ma Eric ma oe na tau fa ia o suafa ia lua mafo Eric ma Eric ma oe ia le na malo lava fa after tele lava le mafuta mai le taimi a o ta pena fo kuko o kuko le fiafi le la tale lima ia ua pisi fo ida kuka la tau ia ua fo ita penanga ia o tau maftang fo le fiafi ia mo le unga lue to fa malo atu tato proklame mal tau tuar si fonga la mua ia inga luenga fo isa fenga yeli tato wetinu ia me se fo ina ifana wa onga malo to mai tira onga le yaso mo leva yaso le leite le o tau so o tau ia te auto anga la onga yaso la
Over the river, over the sea. To se fulvan minuto na tale o le tula e lima. O pese nei ia e ulofa tuai ma fa manuia tuai ia aso fia i la tau le asauni fa ipoiponga le aso atai au manuia o tau aso fia nei whanau ia o le atu fa tasia le saklameta pa ia le fa ipoiponga le aso atai au fa amni atu le tau tua le sifonga lau mua ia tau i o tau aso fia i le aso atai au ia me se foi anniversaries ia aso whanau fa apitoe pe ona i le lima se fulu le se lau tau sanga fitu lima ia o le lima tau sanga luas fultasi manuia te leo tau aso fia le aso atai au e meise i la tau o le a whai poipo matu wha atasia le sakrameta pa ia o le whai poiponga i le aso atai au manuia o tau aso fia ia ma ia whaavai le atua a inga fau ia whamlianga mai le tau tua ra wala leo le si ufonga lau moi Wellington ia whapefo ilungo o tātou penga tawhailangi pesa nei ma ia misi lo kisua e a walofa atuai ma whaamunia atuai o tau aso fia i le aso atai au E oso a e
Fong mani le sunga ia tolu mana ve misi luki sua ma le pese na e ulo fa tuel tatu puklame fa mni atu ia ila tole atu fa tasia sa kilometer pa ia le fa iponga le so ata yao ia e misi fo ia tausanga fa longaina ia o le tatu tinu o ila va le fa longa lona so ifu ata yao ia le se lau tausanga fitu se fulu lima se fulu luas fulu tasi le lima tausanga o nai fa na witi manuia tele o tua so ifu ata yao manatua ia o le whaamanatu lava ia a le ai sau tusi wala aulia a wete alufu ai o e whaatumu ai fua le ainga la whai io e a le ai fo iso a le wala aulia fo i o le whaipoiponga a wete alufu ai o ma le tumu ai fua le ainga ma tele ai fua ia a wai ia ainga fo le whaatulanga le lei ia le au whai o le au wala aulia ia wai ia isi wala aulia fo le taito o lua a ainga wala aulia ai o atu i o oka alu o atu ma ia le tama maltina o atu e malfana u to ono ia laina le to lua ia wala aulia ia tasina vai ngai mafuai ona le lava ia tulanga pe o tapenanga nei ainga ia po asofana u foi ale ia so tu si wala aulia na matu la sofana a wete alu foi o le sofana o le ainga la male le tofu ia fa tato fa nga ia se upu fa faingo fie male le tofu ai langa lae fo le fua fo ia le wala aulia ia na fa mala tu pe va fa pena ia o fo ini fa pe wi se fie poto le ila tas le na ona fa manatu il tato watinu langa tu pu me fa pena ia tato wo lola ia mo faita la fo le o mai ele aso so fua po le fai poi ponga tato wo lola ia tato a inga fa mai tala la fai oka fa pe ata te vala aulia ai se mana i o le ainga ale solo mo ya tato le na vala aulia to lua ai watu i auto valu le ainga la watu fa tu fo ya na vai fa pena na fa i fu le yo si ainga yo no le ana le fa la vele na fa i mo la fa na mo le fa i ponga ai ponga i me no tato le ato lua vala aulia o na to lua ai no fo le sto fa ai wale o uma fo le malele to fo i fu o le ainga la fa il time le ainga fa tu fo tal fatu a peti nenchen i va be fo le sunga testiva ma lo fa te le la ma fa mai ya o yele manatu o mai al tatu tu le ne yaso ya alela a tatu fa ya ona vatule le pesfai ule ya e fa mai ai nai le tatu tu le ne yaso ya mo le tu le nganga fa fa te le lava le tatu tu fa te le lava i lau to mafuta mai me se fo i lau to fa so mai
Ia mai lava le asonga fua se ipa ia mai le nei as fraile o fa mai ina ile tautua le sifonga la mua e ala le pukalama le foi fatini e mamole atuai lo mata wanganga fa aftai tele ia I lau tau talia pea o le tātou tautua I tono mota malawa ai fa pia foi tono mota ngase o so o lava foi se vaenga lo langi te mafuta mai ai lungo tātou penga te whailangi I le tātou YouTube ma le Facebook le neiva yaso mai lava le asonga fua se ipa ia mai le asfraile e mole tuile nganga whaaftai tele, whaaftai lau langolango mai, whaaftai lau whaasoa mai, e ala li to tele o tātou navala au mai, ia tātou whaasoa le newa ia so e mole tuile mātou nganga whaaftai tele lau langolango. Ia ai pangalea, e iai lava fo ili se seo le au whainga aluenga I taimi mātou te tautua ina I lautou pa ia ma lautou mamaru Samoa mātou te whaamalulu atu, a ua salasa mātou ngangana, a le au whainga aluenga e ala le tautua ina o lautou pa ia ili nei vaiaso atoa. Ia, malu ave fale fina ngalo le atino fa mangalo so matu fale tonu e mu ala va fo ile va o matu tangata ia ai matu te matu atu ia ila auto fa tamali ia malau fa auto tanga fa fale polu e mangalo ise tautua le fa inga luenga le yaso e manatu sa fa fie feina lo to ia malau to malu e ala ise matu tautua tautua e feilo ile aso fu le va yaso fo ile tu la fitu ia ia whaamonia tele lava le atua le tātou atinu, ai meise fo I le anga ia tu le whaunga le vaiaso, ia matau tua nalo tātou saunga le mūlunga le awala, pe a whemalanga ai, ia I fuafuanga o le nei fo I whaunga le nei vaiaso. Ia mai le whionga le li pule, ia meise o le au whainga luenga le sifonga lau mua, mai Wellington nei, ia I le vaenga lo I le tātou ofisa whaasala lau, 5 atasi Manikiaveni Polilua, ia meise fo I le tautua I Samoa, mai le sunga atase se le tātou ofisa I lalavaya, ma tau te whaatua whaafa so I fua le mamalu le tātou atunuu, whaamanuia tele le atua ia I le tātou atunuu. Pasoi fua ia.